Well, after that, नमस्कार, good evening, and फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरु सम्पूर्णलाई PUBG Mobile Pro League South Asia 20 Welcome everyone to PMPL South Asia Spring Season 2023. My name is Shadow and alongside me is going to be Ahana. Ahana, we are already walking into the last week of the league plays. That is going to be week number 3, day number 1. I am so hyped. I am so hyped to Yes. be here. I mean, I've been spending the last couple of weeks in the BNPL Pakistan desk and I've been seeing great gameplays in that region. Now the region has literally brightened up. We're seeing more regions coming into this. And that's just going to make it so much more exciting because there is this thing that I've heard from a lot of people that the versatility of region actually makes the gameplay very different. So I'm excited to see what differences we get to see in this one. I am just so hyped. I cannot explain. Oh, this I can promise you, you're not going to be bored at all because there are so many exciting gameplays that are coming in. But talking about the overall schedule, well, we are already done with week number 1 and week number 2. And after a break of 1 game, we are into week number 3. Week 1, week number 2, it was entirely about 4ME having the consistent trend being on the top in the overall ranking. But still, 4ME, they did showcase few bad games. But still, they are бид sitting on the top. бүхэн өнөөдрөөс So now we are ахуулаад into week PUBG number Mobile 3. Pro After that, League-ийн we are having 2023 оны хаврын grand PMP-ийн finals одоо 14 and хамгийн 16. сүүлийн 7 оны League Where Stage-ны only top хамгийн 16 сүүлийн teams will 7 get a өдрийн chance. эхний өдрийн тоглолтыг хүлээн авч үзэх гээд ийхүү энэ That's gonna be цугларсан. quite a tough fight, quite a long fight, and the Yeah. reward is gonna be just as rewarding. Орой This мэндэ is хоолой гоё literally юм шүү дээ мөн зү ялдам $80,000 хоолойтой юм prize ахам pool. гинэ. That's huge. Үгүй. Shadow, would you please, like, Хай өөрөө сууж you байгаа know, мөхөө гинэ. Би get ер нь some өөрөө л points? энэний ард суудсан шүү дээ. Та нар Well, намайг certainly, the хоолоос MVP is үүсэн going to нэг get $1,000 ганц хоёр өрөө US каст where чинь each өөрөө of биш 4ME байна, is биш having байна. his own run with his Эсвэл teammate сохтуу that is галзуу going to be байна top. байна гэж But намайг coming гэсэн to the жороор bonus дуудсан points, байсан well, гэж. the weekly bonus points are going to Сүх be мөх хайрын awarded дэрэг for мопаса each week хай. for weekly ranking. Гамбат League IT bonus points are Sport going to Winner be Chicken awarded нэрсэн for the мань overall хүлээж league байлаа stage шүү дээ. ranking. Окей. The total Заорж ирсэн bonus манайхан points are нормынхаа going to be шэрийг weekly хийгээд bonus points эхэлдэг. plus the Байнга league үзэж bonus топ фэнэд points. мань And нормынхаа the шэрийг first place хийгээд is going эхэлдэг to аа get шүү. 20 points, second is Live going stream to get Caster 19 MUNZU channel points. дээр давхар With явж that, байгаа YouTube coming to хуудсан the дээр point тэрхүү structure YouTube of the хуудаснаас main ухааж болон gameplays хурж үзэх is going to боломжтой. be the first place За is тэгээд going to тайлбар get каст 10 талах юм бол points, мэдээж second is донэ going to шийдгэж get 6 урамшуулах points, боломж third is байдаг. going to get Манайхаа 5 орж ирсэн points, байнга and үзэж if топ for фэнэд юуны төрөө producing and нормынхаа for шэрийг per хийгээд орж ирээрээ. elimination get only 1 single point. So this time, Ahana, there is a big change in the point structure. Absolutely, and I feel like that has Угна хай definitely норма impacted хийгээд the ороод game ирлээ style гэсэн as мань well, баярлаа. because earlier just staying back and getting the chicken dinner was more than enough because it used to Вау, give you a хоёр good эмэгтэй касттай. За 15% гуруулаа алалцсан дээ энэ bump. хоёртой But now чинь. it has Намайг gone нэмээд 3 эмэгтэй 33% касттай. down, on the Нэгийг overall, үзэж нэхэд you илүү know, уралцсан marks that дээ you get for өнөөдрийн a chicken. тэмцээн So дээр. you do have to make sure Баяра that баяра you have норма good исэн number of гинэ. За eliminations манай to go модератор along ороод with it so ирсэн that you can байна. create yourself some good push. Модератор ажлаа хийгээд I'm эхэлдэг pretty sure байгаа. it would Амар result төвшин in хаврын aggression дэргийн. as well as preservation. That's quite a strange combination. Well, controlled aggression is always the key, but talking about the group За ингээд group A-д бол харж байгаа манайхан Vibes NBC B group Stalwart дангаараа C group Mavtex дангаараа D group C team дангаараа E group IC Winner Dice. Ха хийдгээ хийсэн MUNZU амжилт дүгнэ баярлалаа орноо турд гар утсан орой минь зонод алаад өгөх хаа гэсэн нараа алаад өглөө байх уу. 204 шир аль хизээнэ хүрчээ. За ингээд ерөнхий overall rank харж байгаа манайхаа Vibes 455 pointтай нийтээр явж байгаа. Энэ бол 2-7 хоногийн League Stage-ийн тоглолт бонус поинттайгаа нийлээд ерөнхий overall rank шүү манайхаа сайн хараарай. Stalwart 396 оноотой 2 дээр. За DRS 297 поинттай 3 дээр явж байгаа л IC Sport 289 оноотой 4 дээр явж байна. Trend to kill 5. За тэгээд Leo Skylights High Voltage Mavtex which makes me want to be like no matter how Энэ many times 3-7 хоногийн League Stage-ний тоглолт дуусны дараа шилдэг 16 баг финалд өрсөлдөх болно. Тэгэхээр Монгол 10 одоо Монгол 8 багаа шилдэг 16-д нь оруулахын тулд за City Sport-ийн хувьд 18 дээр 162 поинттай явж байна. Тэгэхээр City Sport-ийн бол шилдэг 16-даа ямар ч байсан багтах хэрэгтэй. Тэхийн тулд үлдсэн энэ League Stage-ний 3 дахь хамгийн сүүлийн 7 хоногийг одоо маш үр дүнтэй өнгөрөх шинэ кастрын янзгалж ярьдаг хүн байна уу да хахаа гинэ. Энэ хоёрын нэг нь соёлоо бямба норма айлгсан баярлаа норма игээд ширэгээд орж иж байгаа. Та нартай талархаж байна шүү. And on top, sir, he was the MVP.
the entire stat difference is being visible in the stats as well. The За YouTube survival болон миний time is way much in ярьж week байгаа number 2. The саунд North Swiss хэрхэн River getting ямар the хөө сонсогдож elimination байна. ratio 3.5 as compared to Манайхан 2.3 надад of бас the хэлээр previous week. YouTube-ийн So саундыг Red хөдөлгөж Eyes, they жоохон were looking so хаснаа. very strong in this particular week. Соцын хүн шинэ 7 өдрийн мэд тэмцээнд амжилт монголчууд өнөөдөр шар чанаж туслах болно. Ахын нам уншиж хараал ирүүлэх харамгүй урсгал гиншүү гэнэ. Тэр манайхан юм л айхтар хүмүүс байт юм да гэж. From the fans that come in. And again, SA being a much bigger region, there's a lot of, people trying to support the team that represents their own country, and that just makes the fan base so much more versatile and so much more huge compared to what I'm used to of seeing in PBL Pakistan. But like, yeah, this is completely exciting. I mean, I cannot wait to see what happens once we get into the maps. But yeah, there's definitely a lot of difference that we're seeing in teams going from one week to the other. And well, similar thing can be seen here as well. There's a little bit of dip here, Shadow. Yes, high voltage, they were looking very strong in week number 1. За тэгсэн чинь дараагаар нь Ганбаатар ганцар зүв зүгээрээ гэнэ баярлаа. Нэмд орж хай орой мэд гэсэн өрөөм дөргий Батнам Брон хийдгээ хийсэн хийдгээ хийж байгаа танд баярлаа. Тоглолт эхэлсэн үг нэ. За одоо тун удахгүй ихний мафи явагдана. 5 матч тоглолт явагдана шүү дээ. Өдөр болгон лигсэн шинэ тоглолтод өдөр болгон 5 мав. Хоолойгаа авах болоо юу гэнэ. Айгүй хинтан угаад халуун бүлээн юм угаад хоолойгаа зайлаад айгүй арга хэмжээ авч байна каста ихэн тулд. Буян одоо 2 орой минут бонус на яахан болоо гэнэ Баташихын их бод бонус point тусдаа бонус point-ны overall rank гэж гарна. Тэр оноод мэдээж эцсийн дунд энэ overall rank дээр нэмэгдэнэ. Well, absolutely. We're going more and more closer to the grand finals. That means that there is going to be the certain elimination of 4 teams by the end of this week. It's definitely the do or die chance for all of them. Гэхдээ энэ хоёр эмэгтэй кастрын нэрийн цамцтай хүүхэн балал нөгөө манай хуучин ямаа шиг янзлаад байдгийг бодвол хамаагүй гаагүй бас аялга тод сонсогдож шүү. Has a chance at, making it to the top 16. And I think there is Манай модератор өөрийнхөө пин комент энтрийг байрлуулад хийдэг бичдэг юм а хийгээд явах хэрэгтэй шүү. Агийн баян жолоорой минь. За тэгээд сонирхолтой нь манай пэйж хуудасараас юузи зарагддаг болсон. Манайх сейлэртэй болсон байгаа. За шеэр хийсэн шүү гэнэ нэмд орж баярлаа. Double Erangel, double Miramar, the OG map Erangel is going to be played twice, and since Ahana you are coming on the show for the first time, that is why there is a 0 prediction, but now you have to predict a team for the very first game. За тэгээд prediction таавны сонсцгоо. Инх тулах сайн уу? Орой минь дүргий. Галбаатар баян бэлэг сайн уу? Орой минь. Цамсар орой минь дээр яриг сайхан гөрүүлж байна уу? Шуура даш сүрэн хай. Psychodize орой минь. Okay. За тэгээд City-м 16-д орчих юм бол тэгээд 8 харин тийм одоо City Sport 16-д орох хэрэгтэй. Дээрээс нь City Sport энэ overall ranking 13-аас дахиад дэше байр ахих хэрэгтэй. Ерөөсөө хойшилж болохгүй ийм хариуцлагатай лиг стейжний тоглолт тулж ирчээд байгаа. We'll see who wins. I'm not on your team anymore. Vibes-ийг чек хийдэн гэж байна. За Bavna Shock-ийн Trent to kill гэсэн байна. Аахна Айден сонин сонирхтой хүмүүс байна. Галаатар Эрдэнэч орой минь дүргийн яруу сайхан уулж байна уу? Stage Stalor Chicken гэсэн байна. Гамбат хідэн жишээр хийчвтэй гэнэ. Баярлалаа Гамбата. Дамаг хай орой минь байна гэсэн орой минь. Хоолой ч гайгүй болж байгаа гэнэ. Гайг болсон Psychodize. Сайн байргаан зэрэг хай сүүлийн 7 хоног. Тимээ сүүлийн 7. За ингээ ихний мафийн нислэг гэсэн Erangel maf. Нэмбэлэг хай. Зангад Quarigаас Stalbar Камешка чиглэлтэй Airplane Road явж байна. Vibes NB Sport City Sport Stalwart. За тэгээд Mavtax City гэсэн баг тамирчдын тулааны хүлээн авч үзэх нь ихний Maf Erangel дээр IT Sport Venom Didais таамтаа хуваарийн дагаа өнчгнэ. Золжгаа Батэрд нь хай орой минь гал бүсгүй гэсэн орой минь тоги ток хай орой минь төргийн яриг сайхан гүрэлж. За манай орж ирсэн хүмүүс нормынхан шерик хийгээд бас дахин шерик хийгээд явна шүү. Баяраа их төвшин хай орой минь төргийн хамар энтер гэж байна шинэ кастрыг нэ. Хамрын нас харчиж манай ч ёо. Зангад League stage-ний хамгийн сүүлийн 7 хоногийн хамгийн хариуцлагатай 5 өдрийн тоглолт эхний өдөр. Барса хаяр өндөргий манайх нормынхан шерик хийгээд за YouTube хуудсан дээр үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлж үзье битгий мартаарай.
And let me tell you, За Aman, тэгээд there's a тайлбар каст healthy таалдах юм бол level дэндээ between шилгэж урамшуулах people боломжтой. who 20 are минут нуг living хийдгээ in хийсэн бүх юм окей гинэ. exhausted Баярлаа conditions. баасан They дарчхаа. tried to go for the bridge camp and they Юу were the хитэн Монгол first байгаа one to be гинэ. taken 8 out from Монгол the баг lobby. тамирчид байдаг Even байгаа in шүү. the map of Miramar. Вау, ямар гоё сонирхолтой зоон татсан бэ. Vibes-ийн зоон нь штэ. Sosnoco Military Base зооны центр. 4MB might come. Яа. Гэр орондоо байж байгаа л зүгээр easy chicken юм шүү. The circle is definitely favoring the case of 4MB. Айци хуурандаа унжиж байгаа шүү уртнасаа. Шэрийг хийчлээ мод руугаа буцлааг нь окей батг баярлаа. Маш сонирхолтой зоон татсан. За энэ Sosnoco Military Base дээр татдаг энэ зоонд бол тий усаар, заваар, сэлээд эргийн дагуудаа отоонд ороод гүүрэндээ 2 гүүрэн дээр аглаан болоод ийм сонирхолтой тоглолт явагддаг зоон байна. Хоолойгааг болсон харин та нарын ачаар миний хоолойгааг болж байгаа. За алалцаад ихэлсэн Stadward TRZ Clavig дуусгаж First Elimination-ыг багта IC авчирч байна. In this much time, I'm not even able to close my parachute off. Eltentrix Frag Vibes Doctor knockout гэсэн. За Eltentrix-ийн мэдээж Fair Fighter буудаг баг. Eltentrix буцаад Vibes-ыг яа оттдаг штэ. Frag-ыг алчаа Range дахиад Doki-г дайраад ноколчлаа. Ингэж болохгүй. Vibes-ийн хоёр тамирчтай нэгэнтэй алханд тодорхой болцоор та. Elementrix-ийн яаж ин гинэ. За Range дээр knockout-ыг Лиа Мисс Смоки алгасан. За ийшээ Sosnoco Military Base руу Лиа спорт болон Vibes тэгээд Eltentrix-ийн гуруулан явж исэн. За Eltentrix бол угаасаа Fair Fighter буугаад буцаж гүрөө оттдог позишнда. Гэхдээ Vibes хоёр тоглож ингэхүү Eltentrix-ийн аваад заасан. Зөрүүлээд Eltentrix-ийн Orange Leo Miss Smoke дуусгасан. Stadward-ийн Raw official Kangsar шахаад аваад ирсэн. За улаан тоглож гадна татгаа акшн уулаа болсон. Atlas Deadly High Ground руу тоглож тойроод явцсан. За Kangsar Stadward top knockdown хийгээд авсангүй тэгэлгүй яах вэ те? Ятаата Zordi reaction шахсан яа. Та нар буруу хүмүүсээр оролцож штэ. Raw official эцэст. Маш буруу сонголт хийсэн. Инх Raw official-аас Zordi ганцаараа соолоо үлдсэн. Stadward-тай position булаацалдаж байна. Тэгээд бас зоригтой шахаж ирж мэрээд. Revive their comrade because two of them are already dead and one of them X down high. IC вананы дэс унжиж байгаа тэгэлгүй яах вэ? definitely going to be some ratting and this is too quick in a game. Гэхдээ хүмүүс бол зүгээр одоо болол зүгээр нэгийг үзэж нэхэд илээ уралцсан яа тий шилдэг 16-аа багтахгүйгээ үзье гэдэг тоглолтуудыг баг тамирч хийж эхэлж байгаа шүү. Энийг бас бодолцох хэрэгтэй баха. За Oral rank-ын дээгүүр явж байгаа баг тамирчдад бол энэ бол нэг асуудал биш ч гэсэн. Vibes is Eltentrix Asrak дуусгаж байна. Өшөөгөө нэг авдаг байгаа шүү Vibes-ийн. Because look at the vehicle, few bullets in the Eltentrix-ээс их соло тамирчны үлдээж байна. Vibes Sports might go down, so they need to have a хоёр нэшин бодтой тоглолтод хоёулаа үлдэж байгаа. what is happening. Үнэхээр өөрсдийнхээ гэр орон дээр зооны центр байсан. Гэхдээ Eltentrix үнэхээр бас санаатай юм аа. Үргэлжлүүлээд Leo Sport-тэй Vibes-ийн гүүрэн дээр Leo Liquid, Leo Miss Smoky, за Leo-гийнхэн гуруулаа үлдсэн 3-2 двэл гүүрэн дээр явна гэж шүү. They have just dropped in. They don't have the perfect Тэмцээний resources. үзэх гэж They don't яраад have the гой perfect мэдчлээ equipment хийхээ гинэ. to go for the initial fights. As we can see, 349 шеэртэй явж байгаа манайхан лайв стримээр шеэр хийгээд үзэх юм. Битгий мартаарай. Нормынхаа шеэрийг хийгээд орж ир. За Leo Sasix Vibes Refusing уртлын мөөгөр инфо аваад багт явж байна. Отгонбаатар отгон амжилт гэсэн мэнд баярлалаа өөрчн ч гэсэн амжилт хүсье. It's literally a sandwich that they are not even aware. IC-г би Монда гүүрэн дээр атак хийчихсэн. Яа IC сугуурлаа ганцхан шот авсан бол IC багийн дээр сугуур хавилтаа байсан. NB спортын тамирч IC гарч иргүүд сек нокдаун хийгээд авлаа. Йоо. Энэ ардаа ихний зооны шахаа явагтаачгүй байгаа тоглолт штэ. Stadward-ийн нэг тамирчдаг NB-ийн их хөөлнөд итгэж авсан. Safety is definitely looking wayward. It's not looking like Пүр атхан бай дуу хоолойгоо сонсогдож байна брогны. Ганбаатрын бэг зоримонд броремонд. this definitely is going to be a very За үнэхээр бүр шийдсэн тоглолтыг хийж байгаа нь эндээс андашгүй байна штэ. За хамгийн сонирхолтой нь бас нэг rotation яг ингэж таарлаа. Дээрээс нь баг тамирчдын нөгөө зооны ростер солигдсон. Vibes Refuse Leo Miss Smoke Liquid зэрэг шахаар шийдсэн. Refuse 5 сумтай shotgun-аар өөр ямар нэг юм хажуудалд нь номсон барьцсан явж байгаа байна шүү. Молотоо орж ирсэн. Молотоо дэмэж авцсан. Одоо Miss Smoke-ийг нэр шахчул яхаа. За гэтээ молоогоо шийдээд хамгаалсан. Энэ хооронд Kit Band дээр даржул авах хэрэгтэй байна. Vibes Sport-ийг жинхнээсээ Leo-гийнхэн дуусахаар шийдсэн юм шиг байна. За Liquid-ийн Refuse дээр knockdown-ыг өгцөн цаал Vibes-аас East-ийн хүс хаалаа удаж байна. confirmation coming in. And with that 4MV Хичээлэн топ фэн үү гэсэн маань топ фэн. NB Монгол баг Монголог ойлгох байх уу? Сталартын гэхдээ фармын ойролцоо бас лут хийж аваад тийш rotation хийж фармын дэлгүүртэй байшин дээр бас лут хийж аваад рот ерөнхийдөө хийж байгаа нь хоцорч байгаа юм л да. Нааврагоо явж байгаа Сталарт rotation. Well, this time looks like the southern circle.
is not favoring the Trend teams Tokyo-ийн that гарчсан have артлаас their нь home Leo field Sport-ийн таймер чи resources Jane гадаалаар V гараад ирлээ. За, East яаж байгаа бүтэн Scott явж өнгөрсөн. Leo-гийнхан бол Trend Tokyo-с нэг таймерчныг сугуулж чадсангүй. 4MB, even though Баасан they Жон have a ганцраг great 20 минь дээ. position, it's just one person standing. So there's not much that can be done, no matter how much trigger discipline you have, no matter how good of an aim you have. Монгол if you're улстай in a амжилттай tier агсан one байна team, тэглгүй байх байхаа. and if you have Ингээд Cast another Eco нэг team өдөр өнжиж with өмчөө more буцаад нөгөө manpower тгээс ханж манаад advantage, you Cast cannot Timer do болоод much. And мэрэгжлийн I хүчин feel тусч like байгаа at хаа this одоо. stage, it does not even matter how many, how much better your weapon Ер is, нь how бол much гэхдээ better бас your жоохон ability ойролт шарлаад is. хоолой It's хүчлээд all ярих юм about бол the бас mind саарлах games, шинжтэй because when байгаа it зү comes to манайхаа. skills, I think all of Залнет the Crew players are at a subpar усаар level сэлцээ явж идэг шүү together, дөрвөн and загас. it's definitely Наран наранхуу something хаврын that, дэргийн puts everyone IC to rest. Sport хуваарийн дагуу унжиж байна. Venom Didais-тай хамтдаа E group хувирлагдсан. East with that AKM is trying to knock down Liquid over there, but he has got no helmet, no vest, and За, now he's got a East. few bullets, and East Лёгос is going to go down, and Seg Liquid яа is саас going экстер to нокаут his өгсөн байсан. hand. Гэхдээ Nothing Liquid could have дуусаж been байна. done За in this Vibes situation Sport-ийн because тамирчдын one ерангал way мафтер was way too 2 much elimination for point-тай East тоглолтыг with that дуусгалаа. 4MB. 15 тэмийн That's why 2 тоглож something үлдсэн. unheard of. But for the first time, 4MB Үрд нь becomes the хай first сайн team хоолн to be гайгүй норма eliminated хийлгэнэ from the баярлаа. tournament. Хоолоо On the гайгүй other ямар ч side, үсэн нэг we have the ярихтайгаа players of болсон. bad intention around the city of ruins. They have to move inside the circle, have to go for a very big rotation. Залнет Crew-ийн шууд сэлээд явцсан бол Bad Intention Everything was broken about them. They were not able to perform at all in week number 1. Week number 2, they started showcasing good. Одоо миний Bad Intention альфаг хажуулаас нь дээрээс төрүүлээ бүр артлаас нь машинтай шахаж ирээд зүгээр алалцъя гэж шийдсэн мэт. Манайх энэ тоглолт хизээ одоо Ирангийн ихний зооны шахаа явтаачгүй байхад ингэж амар алалцдаг болсон. Bad Intention 2 тоглож дид айсахан шууд артлаас нь угаасаа хөөж ирэл 2 тоглож чинь шууд дуусгаад авч байна. Let's see how far they can go ahead, because as of now it seems like quite a few teams are in a similar situation. And if in case we see the teams on the upper side of the team chart, we might see some more dangerous situations coming in for them as well. And Some eventually FTX it might Nauro. just level down Яа, to a NB-ийн 1-1 Stal Ort-ийн each position дээр ороод team. ирсэн явж байгаа юм байна. If that happens, Map-ийн then the бол only way of Milta hope хот that, Milta the Power FTX чиглэлээс can уршаагаас actually сэлээд Nauro гарч ирсэн. Гэхдээ go by. NB Sport-ийн таймерчид лавал 2 таймерч Nauro дээр positionтэй байна. Stal Ort-ийн бас нааша Nauro-го өөртөө завтаад сэлээд гарч иж байгаа юм уу? NB-ийн эндээс нь отож байгаа юм биш үү те баг 3 Монгол багийн талаа Nauro дээр өрнөх нь нэгэндээ тодорхойлчлаа. Энэ хооронд Trend Tokyo-ийн гүүрээрээ маш амжилттай гарч ирсэн squad Plays-ны центрийг эзлэхээр энэ rotation хийгээд хэлсэн. За Blues-ийн гадна City Sport болон DRS Gaming, Bad Intention, Didais Guys-ийн орж ирнэ. Бусад баг тамирчид ерөнхийдөө арал руугаа гараад ирсэн байна. Esports, they were up close to each other, so nearby each other on the bridge area. For a second, it looked like a potential close fight to start with, but that's not going to happen. But at the southern side, we have the players of Abrupt Slayers, we have the players of T2K as well. This time, T2K, they went for a very early rotation. They do have a good compound. The entire military base was there, but now, bit cautious. They need to be, because Abrupt Slayers are also one of the strongest team. Not the strongest, but a very strong and capable team in the lobby right now. But talking about NB Esports, well, they are sticking to the bridge area, maybe going for the bridge camp. За NB Mondo эндээс инфо авцсан уу яасан? DRS rules of Bad Intention-с 4 амдэр нокдаун. За Bad Intention-с 2 тоглож нэг нь ихүү DRS rules of дуусгаж байна. Mehead эдийн цаана байгаа мэдээж DRS-ийн бол Mehead инфог авчаад дуусгана гэж үзэхэлгүй дээ. If that is the case, even now when Chicken Dinner does not hold as many Өнөөдрийн эхэлж байгаа энэ League Stage-ны 3 дахь 7 өдрийн хамгийн сүүлийн одоо League Stage-ны тоглолтын эхний өдрөөс ахуулаад баг тамирчид юу ч чаддгаа хийгээл одоо үхсэхэл үзье гэж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Баттамар орой мэндэ орой сайхан гүрч нь улаарсан ба шэр хийгээд үзээрэй. Ангар гарам ба та оройм дүргий. and that pressure is hard to handle. And nonetheless, Mehead руу явсан руу зөөж нэд. unnecessary fight in my opinion. Агаартай дэлбэрч байна. You're having a hard time trying to find the person and pick them off, and in the meanwhile you're definitely taking circle damage, and also being late into the За Mehead шууд хаях юм бол да you are going to be gated. усан дотор нь өөртөө Blue Zone-ы гадналаас учраас өөртөө rotation хийгээр шийдсэн. Milta хотын гүрээр DRS Gaming орох хэвээр. За Mehead баг л аим тавихынхаа уснаас гарч иж амжгаасан буцаа далд орсон Delta болоод харцсан отоо бол дуусгана. That's definitely something that you Дуусахгүй мэгэх. if you're late. За живэд хүчлээ. Ийхүү 15 дээр Bad Intention тэгэл nation point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тэмээ 48 тоглогч. But DRS is more of a strategic team as compared to the aggressive team. They showcase aggression.
only when required. This is something I like. Kizu Kamura хаврам дөрөөр сайхан гөрөлчнө. Забруцлэр хизэнэ сосног милитари бейс дороод илгийн урт талын кемптер эзэн суусан. And things are looking good. Yes, late rotation is coming in, but I think if they manage to cross the bridge, which the players of NB Esports are camping right now, I think DRS might perform good because of the numbers advantage they have. On the other side, we have the players of Abrox players having a compound to their name. But City Sport ороод ирсэн байгаа маань нэргийн дагууд. Цаата System Seal Maftex Venom Didas өөрсдийнхөө позишнуудыг уршин ахиулахын тулд маш өөр дүнтэй сайн тоглолтуудыг хийх хэрэгтэй. Elimination point олонтой тоглолтуудыг хийх шаардлагатай байгаа шүү. Батбаяр өсгөртний хайрын тэгээ Нормайсинг на баярлаа хүрлээ болтгүй хайрын дөрөөрөө сайхан гүрж Наранбаатар би орой минь лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Between week 2 and week 3 must have definitely played a great role in setting Seal Solus болон Vogue за Dotland Low Ground Compound дээр Lias Sport-ын давж Mrs Smoky Sazix нараад ирсэн. Zara official-ын Zord-ын ганцаар тэнцээ сооло тоглож явж байгаа. Because again, the more and more closer you get to the finals, the more and more diverse the game starts getting, and I feel like that's definitely something that the teams have some great, City Sport-ын position бол би одоо бол дүүрэгтэй хамгийн гоё high ground дээр гоё position дээр байна гэж бодож байна. Дараагийн зоондож гисэн багтчих болоо гэж найдаж байна. Ноо чиглэлээс маш олон баг тамирчдын rotation явна. City Sport Plus-ны гадна талаас Ногийн гүрээр ямар ч хэсэн аюулгүй гараад ирлээ. And the teams on the top might just do whatever they want because they're on the top. It's not going to move them out of the finals anyways. Эхнээд Skyder knockout явцсан смоклж байгаад Vibe хүнээ бол бариад босгочихно. NB Sportless Skyder knock явсан юм байна. Certainly, but yeah, Sky has Mondaгийн info авсан Viper Monda дээр M16 4-гийн single tap knockdown энэ хооронд бол хүнээ барьчихна л да. Elnet Crew. Feastboy ахлын бүсээс уг нь гоё орж ирсэн Vibe-ыг унах боломжтой. Гэхдээ Elnet Crew-ийн бусад тамирчид Wufus spray аваад байна. За гадна тал хүнээ бол Sky-ыг босгоод ирж байгаа. NB Sport-ын ч гэсэн хүнээ босгосон. Нямбатар орой минь дээр орой сайхан гүрэлж нэ бро. Well, that's true. I remember long time ago, me and my team used to literally just climb on these aeroplanes and try to NB Sport-ийн яг цаатлаас удирдлагын байр чиглэлээс Star-ын тамирчид орж ирж байгаа юм байна. За мөн утгаас City Sport-ын тамирчид орж ирнэ. За City мараад ирсэн. City Desert again Akasa knockdown хийгээд авч байна. Akasa үргэлжлүүлээд double-тэй дүүлээ. Akasa-г double knockdown хийсэн. Хоёр баг адилхан нэг knockout-тай болсон. Double Star-д action цаадлаас knockdown хийгээд гэсэн. Яа 3 Монгол багийн тулаа яг энэ position дээр болж таардаг. Top Mondag унгаж байна. NB Sport double knockout-тай. Triple knockout юм шүү дээ. Юу вэ? Sek цаанаас Akasa-г Tituke Sandish дуусгаж байна. Айлын elimination Star-ын шууд дуушаа knock өгсөн учраас нүүрсэд action-аар шахаж ирсэн City Sport-ын тамирчид Desert Zero 5 хийж байгаа машины яралт. Action info авцсан, action суршаа хоёр тамирчин руу нээд явсан. Action-ы мэдрэмжтэй очвол дахиад нокорно. За нүдэн дээр нэ штэ knockdown Zero knock зөргөлтлээ Desert-ийг дуусгачлаа. City Sport минь дээ гэж 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Star-оор тоглолт elimination point-тай болсон. 13 тимийн 42. Topic Feastboy олж харсан. Feastboy counter spray Feastboy дээр top-оос орж ирсэн. Feastboy өөрөө улаан. За дахиад топ руу нээдэг явал энэ хооронд нээд явуулаад китарх хэвээр. Top-ийн Feastboy дээр knockout явцсан. Ай. NB Sport-аас ганцхан тамирч үлдэж байгаа. Жаг орой минь дүргий сайхан гүрэлж байна дүү. Брага үзээ сайхан лэн шүгнэ. За Галбадрах чимат орой минь дүргий. Уганх орой минь, Гахан иршин аяр орой минь. Зуна хаа орой минь дүргий лайв стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Зангар Star-ын IC-г алдсан 8 elimination point-тай. NB Secretary Rig дуусгаснаар инхүү NB Sport-ын тамирчид 2 elimination point-тай 13 дээр тоглолтыг дуусгасан байдаг юм а. 12 тимийн 39 тоглолт дээр үлдсэн шахаа яваг дээр дуусгаад 2 минутын хугацаа үлдсэн. Elnet Crew Sky Liquid knockout гэсэн Liquid-ийг үзээ чинь April дээр гадна л та. TRC knockdown тоосон Verix knockdown хийгээд авсан Brute Slayer.
back to the lobby. Энэ гоё позишнууд эртгэн эзэлж авахгүй NB спортын маш ирдэг гүрлүг гарч ирсэн байсан. Тэгээ та зооныхоо центрийг гоё эслээд ирлэг гейм дээр зооноо аваад тоглочихгүй дээ. Эберслерийн 3 тоглолт point орж байна. TRZ-гаас соло тамирч үлдэж байгаа юу? Тийм байна. Эдгээр гэр Viber Liamis Smoke дээр дахиад нокаут явсан. Leo Sport-аас нэг тоглож үлдэж байгаа. Хамгийн ихний map явагдаж байна. Батка Ремент. But look at the position of Maptex Esports and Elementrix. Well, the last player from the side of Elementrix has managed to survive up until now. Let's see for how long can he survive because we have 12 teams. Zodiacs Gaming. Үргэлж court-а байлдаг хүмүүс ингэж л position-ыг авч ингэж л зооныхоо центрлэг camp барааддаг байхан те. Sure is, but the circle. За яг зөв NBC тэнтэй тэнд тулааныг хийлээ гэхэд айл нэгэн баг нь гарч ирлээ гэхэд яг нааш тоглолтод оролцох боломжтой байсан. Гэхдээ артлаас нь Star Lord-ийн ноо чиглэлээс роо тэгээд орж иж байгаа удирдлагын байрнаас наашаа орж ирсэн. Тэгээд хоёр багийн тулаан дээр Star Lord-одоо ирэхээс ч өөр яах вэ? IT Sport хоёрын дагуу унжиж байна. Цогт Water High 24-гийн орой сайхан өрүүлж байна. There is a great advantage towards the Live stream share хийгээд 0434 шеэртэй болсон байна live stream. have an easy time hiding. YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU channel дээр энэ live stream давхар явж байгаа учраас YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлээд үзэж байгаарай. За тэгээд тайлбаркаст таалагдах юм бол дэнэш шилгээж урамшуулна. Дэмжиж надад урам зориг хайрлах боломж байдаг шүү. So yeah, they might have this advantage, but that's just one advantage against all the things that are gonna be in their odds. So we'll see how that works out for these teams. Raw and TRZ alongside EX definitely in a very bad position. The circle is already putting pressure on the leader. So that's a situation they would want to avoid. However, currently around the plains, there's quite some damage. There's quite some damage onto a lot of players. And with the circle shift, I8, they are looking so promising right in the epicenter, but defending their position is not going to be so easy. Magna Remond хэлдэг map гэсэн ихний map-ээр англ. On the other hand, if you have a look towards the southern side of the circle, we have the players of Abrupsters on the periphery. So Elementrix-аас Anchors-ийн ганцаар саал батсан map log харцан Anchors зуусгаад чичирч штэ. Maptex-ийн Leo дуусаж байна. by Incas, the cheeky one, the hiding one, the snake from the side of Elementrix Esports. He's being one with the nature, but now he should better be prepared because the players of Maptex Esports will start looking for him. Elementrix-ийн хуруудлын шмонтоос нь TikTok-д Maptex-ыг байлж байгаа. Trend-ийг анхаарал хандуулсан хөвцөн байсан бол артлаас Elementrix Anchors амар онжигглаа да гэж Didas on top. Elementrix Novax knockdown-ыг явуулсан. Занга тавцсан шаха явцсан. Суёг тэр гойнэд орж ирсэн шүү дээ. Сайн дэш мэ volley зүрлээд knockdown хийж байгаа юм байна. Volley хин ирж барих бай. Kazabarn уртлын зоон дээр явж байгаа юм байна. Didas Slayer Elementrix Novax-ыг дуусгаж авсан. Elementrix-ийн тоглолтод гурлаа үлдэж байгаа. Leo Sasek Elementrix Sky дээр дахиад knockout өгсөн. Slayer-ыг Elementrix Wolf-ийг сонгож байна. Viper Didas түрүү Love-ыг нээдлээ дуусгасан. За Elementrix болон Didas Guys-ын тоглолт үргэлжлээд явж байна. Didas Guys нэг knockout дээр Vig-ийг суулгах байсан case. Makes it harder and harder for a team to go further. But look at that, T2K, your team is also taking some damage. However, there's still 4 men standing, so I'm scared. Сталарт нүрсэд Elementrix Viper дээр knockout өгсөн. Нүрсэд Viper дуусгаж Elementrix нэг л нэшин дараа дээр тоглолтыг дуусгалаа. Anchors-ыг Maptex Baron дуусган тэгэлгүй байх уу? Eliminates the last man from the side of Elementrix as well, but Elementrix 3 нэшин 11 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Sandishnet map volley дуусгасан. Baron дээр Sandishnet орж байгаа юм. За Maptex-ийн хүн нэг л нэшин 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тийм 24 тоглолтыг үлдээж байна. Stalwart Unstoppable 11 нэшин point-ийг нэгэнтээ хийсэн явжээ. looking so very confident. 11 defeat points, having the entire control of the North. Болор сайхан боор оройм дээр орой сайхан гөрүүлж байна. Got to be the game of Нормынхан share хийгээд live stream үзээрэй. За Stalwart-ийн Didas Guys руу уртларгаа шахсан тоглолтыг хийгээд явж байгаа. Nations 11, like nobody За position бол Stalwart-ийн гоётой. they have more than double. Top-ийн Didas Precious дээр spray ороод knockdown явуулсан. За Precious-ыг дуусгах гэж чичирсэн top дуусгаад авсан байдгийн. Stalwart-ийн 12 дахь nation point орж байна. За Top-ийн өөрийн Rampage буюу 5 дахь nation point нь орсон. One-man loss. What great ratio must a team have? Дөрмийн дагуу үндсэн байдаг юм аа. Сарвал зүв таалаа. Нүрсэд дээр Didas Killer White-ийн spray knockdown-ыг явуулсан. Action нүрсэд дээр revive хийх хэрэгтэй юу? way the players are sticking to Didas болон Leo Sport-ын хоорондоо байлтаач. Action-ыг Didas Delta Rod дээрсэн суулаад авчлаа. Нүрсэд энд заадгаа дээр нокорсон байсан байна. Гэхдээ уг нь амжаад очих боломжтой байсан. За Stalwart нэг knockout-тай нэг сооло тамирчинтай.
Хэрвээ ноко босож иж чадахгүй бол Stalwart Soda тамирчиндаа тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. But DRS, can they defend their compound? That's the main thing. And third, Урайха хаа өрөөм дэрги бро. players are still surviving. За нүрсэд ямар ч байсан топ ямар ч байсан нүрсэдээр очиод revive хийж байгаа юм байна. Босгоод ирсэн үү? DRS. Let's see if they can eliminate Босоогүй байна. the of Stalwart Esports because looks like tops went over and gave TRC Degree-ийн info авсан. За Smoke blind spray явуулаад damage өгөөд Degree дууслаа ганц shot авах юм бол Degree in the smoke is зоны захаас орж иж байгаа тоглогч. almost on the verge of elimination. The smoke is definitely trying to help a little. So far successfully. Их хэрэдэг гэж хаа яна их тэмцээнд орох гэж бэлдээд сая л орж ирлээ. Окей. Seal Тэнцээнд намжилт. Эбрслэр Sleepy Seal Rock дээр нокаутыг болсон. City Sport-ийн high ground-аас гой тоглолтод орж ирсэн. За гэхдээ зооны захаас одоо рот хийж орж ирэх хэрэгтэй. 15 секундээр 6 дахь цаанаас шахаа явагдаж эхэлнэ. opportunity for any of the teams that are still inside lower edge compounds. Stalwart ямар ч байсан нока босгоод ирлээ. There's way too many teams surrounding them, and the moment they have to push out of the compound, it's gonna За take full squad-ээр явж байгаа 3 баг тамирчид байна. Trenticle, Bruceler болон DRS Gaming, City Sport гурлаа, Stalwart хоёулаа, Leo хоёулаа. За тэгээ DRS болон Rov, TRZ-наар нэг солио тамирчинтай үлдсэн. Kenzo өдөр болгон үздэг шүүгнэ баярлаа. I feel like there's definitely a lot of room. За DRS on top Stalwart-ийн хоёр тоглогчдын артлаас энэ содо тоглогч Sharo, please give me your opinion on to the яадаг шүү дээ. City Sport 3 тамирчин ямар ч байсан гоё хонхордог ороод ирсэн. TRZ Degree the airplane. Bruceler тэр нокаутыг явуулсан. Degree Gangsta Goods ахаад ноколж байгаа юм байна. Bruceler 2 нокауттай болсон. City Sport зоороо ороод ирсэн. Өөр яаж орж ирэхдээ гоё позишн дээр уг нь орж ирсэн. Хажуухан талд нь Stalwart-ийн 2 тамирчин байгаа. Airo Attention Top нэрсэд 2 info горсон уушаа нээж шидэхээр шийдсэн. fighting for the placement points because right now 19 22 players still remaining in the lobby. So on top sir is doing everything to the perfection that is required in this particular situation. But right Sleepy TRZ Degree мөргөө дуусгасан. За ингээ TRZ дуусаж 8:21 тоглож үлдэж байна. Stalwart Esports and vice versa. But TRZ, well, they have been eliminated. DRS Game зооныхоо центр бүр өвтөн сквадаар явж байгаа да. Fantastic, having a very Центр good дээр performance camp themselves. эзэлсэн. Right now, Stalwart Хаана ханаасаа Esports coverтай. is trying to find some opening through the grenades. The dynamites are down. Ханга but мэндэ Suicide is ёремэнд. not able to find the knock. Тэтгэхгүй сайн дэш Bruceler дээр нокаутыг явуулсан. A lot of utility Sleepy сайн дэш дуусгаад авч шөнө Bruceler гурлаа. Seal Rock-ийн top net knockdown хийгээд байсан. Airo уулан болсон. Дахиад нэд явах юм бол эвгүй дээ. damage. Delta Bruceler Gangsta гонгож шөн Airo руу чиглэсэн top-ийн дахин нэг нэд. Capitalize on it as soon as possible. Probably push in. Debra DRS Bruceler-ийг дуусгалаа да. Ганц нь олооч үлдээсэн DRS. Bruceler-с on top Seal Airo дээр knockdown өгсөн. За энэ нараа DRS guys-ийн содо тоглож on top зооны захаас Seal Airo дээр knockout-ыг явуулж байна. Нүрсэ топ 2 дахиад анхаарлаа хандуулах нь тодорхой болсон. It's definitely Цэцэгээ сайн дэш Bruceler чарыг дайрж унгагаад инхүү Bruceler дөрүүлнэ шүндэ 8 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 7 тимийн 17 тоглож үлдсэн байдаг юм. equalized, but this fight is something that they're gonna have to be very За Airo дээр Soul-ос ямар ч байсан revive гээд босгож ирж байгаа. Vogue-ийн оронд баг тамирчтай хамгаалах үргийг хүлээн. still not 10 секундээр зооны шахаа явагдаж дуусна. Хин дээр зоон татах вэ? Хиний chicken байх вэ? man count is not gonna be the only thing that decides. Батлер норма хийсэгнэ баярлалаа 467 шеэртэй лайв стрим. Нүрсэд улаан байгаа энэ нэд орох юм бол нокорно хэлж дуусааг байсан. Нокорсон. Топ өөрөө нокор улаан байгаа учраас кит дараад нүрсэдээр revive-ийн дахиад нэд мол орж ирэх юм бол нүрсэд GG болох гэдэг байна. За дахиж орж ирсэн хаана байрыг харж юмтэй ахлаасаа DRS-ийн Slayer бол хагдаж болохгүй. Молотоо орж ирсэн. Молотооны дэмэжнээс гихтээ зүрсэн топ нүрсэд. Яа нүрсэдийг дуусгачлаа. Stalwart-аас топ ганцаар болсон. City Sport нэг elimination point-тэй. Энэ чигээр яваад чек хийх хэрэгтэй дээ. Soul-ны топыг дуусгаж Stalwart 12 elimination тэгээд 7 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 6 тимийн 15 үлдсэн. Only one towards the side of Seal. За тэр TTK-ийн зоон руу багтчихж байгаа юм байна. DRS зооныхоо центр дээр ингэж зооны уншилтыг хийдэг IGL-тай баг тамирчтай DRS-ийн байгаад байгаа ма. Яалтчгүй зооны центр дээр on top-ыг DRS Killer White дууцгаж байна. DRS-ийн 4 elimination point орсон 5 тимийн 14. DRS Guys-ийн 5 elimination дээр 6 дээр тоглолтыг дуусгасан байдаг юм. Leo болон DRS-ийн хоорондоо байл даач. Замын цанаас One extra point. ямар их нээд вэ гэх. So far. Тоглолтын төгсөлт бол баг тамирчны лут хийж нэмж авдаг юм бол нэт молотов штэ. Тоглолтыг шийддэг. Smoky дээр knockout-ыг Seal Airo амжилттай өгсөн. Урайхаа мундаг шүү бро.
За урахаас мундаг шоу прогоод 11,111 төгрөгийн донешн орж ирлээ. Баярлалаа урахаа донешн илгээж урамшуулан дэмжиж байгаад талархаж байна. Сили спортын ингэж жагаад чичирж жагаад яаж иж жагаад л энийг л одоо юм болгомоор байна штэ. Юуны төлөө бүх Монгол баг тамирчид унтсан байгаа лээ дээр Вагро DRS рүүл зөөж миний 6 гэсэн single type-д явсаар DRS Сили спорттой анхаарлаа хандаж ингэж чад тренд төгөлдөг байлтуул яасан бол доо. Grabbing the attention of so many teams, but I have a question from the class of Sealy Sports. How many grenades do you guys have? After that barrage of grenades, they still have more grenades, more throwables in the Ямар олон нэттэй юм бэ? Ерөөсө дуусаагүй дахиад гренейд л гээд үглээд байна. Kudos to the resources they're having, the micromanagement of resources that is coming from the plus of Sealy Esports right now. On the other side, we have here Mr. Smokey going down an arrow with that M416 trying to go for the looking for the confirmation, but it's going to be the play zone. Зэкүлийн спорт хэлнэшн 4-р тоглолтод тусгаж 3 тимээ 11 за Силийн зоонд орох гэж нийлэн хязгаар хийх хэрэгтэй. Замын дээшээ гарахад л хил гарч байгаа. За тренд төгөөлө зооныхаа high ground-аас харчиж байгаа учраас Сили спортын гарах гэж үнэхээр хэцүү байдалтай байна. Энэ хооронд зүгээр санснаар болдог бол DRS тренд төгөөл хоёр хоорондоо байлгах хэрэгтэй байна. Гэхдээ миний санснаар юм баг болохгүй бах та. 30 секундын дараа дахиад Сили спорт роо хийх хэрэгтэй болж байна. Эба хай өрөөмдөргүй бро ойрт харагдсангүй шүү дээ багваа. Би ч PUBG Mobile руу орж тоглоагүй дээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? За TTK-ийн DRS-тай байлдчих юм бол нэг нок өгөөд ч юм би нэг шахсан тоглолт хийчих юм бол Сили спортын хувьд гоё ротейшн их боломж үүснэ. Сили спорт дэндүү цагаан дээр дэндүү мал дээр наашаа гарч ирэх хэрэгтэй болчиход байна. Батмандхаа орой мэндүргий. Орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За тренд үгийн тал зооны центр тренд үгийн high ground-а бараадсан. Бараг л TTK-ийн чек юм шүү дээ. Байрлалын давуу талтай. Сиси олс DRS Гянти тэр нокаутыг амжилттай өгсөнгүй тэгмээр дэ залуус. Ваг Санди шиг ноксон. Хоёр багтны нокаутыг ямар ч үсэн Сили спорт өглөө. Одоо өөртөө смоклаад яа зүүн тал руугаа л явчмаар байна да гэсэн чинь Джейн агаа тэгээд болохгүй л да Айрог Виг нуучаар Вагийг рүүсээ өч унагсан. Үнэхээр хэцүүрдэж нээж байгаа. Би Сили спорт үнэхээр их ойлгож байна. Энэ хоёр баг хоорондоо байлдаж таараагүй. За DRS чичээ дуршаа Killer White-ийн машиндаа суугаад өгсөн. Сили спортоос Сөүлс ганцаар соолоо үлдсэн. Рүүлзөө үчи Сөүлс тал руугаа өмөлгсөөр. Сөүлс рүүлзөө үчиг спрей өгөөд унгана гэж байх ба тэгвэл тэгээд өөрийнхөө замыг гоё цэвэрлэж шít. За тэгээд хинсэн снэклэх вэ гэдэг тэмцээн болох гэж байна. Grabbing the attention of the plus of DRS. Хоолой гайгүй болоод тэгээд каст хийгээ сууж байна. Тэгээд жоохон ажиглах юм бол өө хайх юм бол бас жоохон саарл байгаа. Чичүкэ DRS тал руугаа л байлж хэрэгтэй те. Сөүлс рүүл зөвжиг гой ноксон чичрээ дуусгана. Тэгээд чи унгаад байгаараа заа юу. Killer White-ийн дэс нь гой ноклоо шин. Killer White-ийг унагсан Сили спорт 3 нэшэндээ 3 тоглолтыг дуусгасан. За тэгээд Trent Гэлэн Жик нь тодорхой байна. 4-1 дүүл 3-1 дүүл. За TTK. Ихний мафер англ тэр чик хийдэж байна. Мөхтөл нэрг орой мэд гайс гэсэн мань орой мэд. За ямар ч байсан эхний маферангл дээр тренд гэлийнхэн чек хийдэж байна. Ер нь бол overall ранкийн эхний топ 8 дотор явж байгаа баг тамирчид шүү дээ. Сили спортын үед гоё тоглолтыг хийж чадсан боловч үнэхээр яхааргүй зоондоо шахуулж хэцүү байдалтай явж илаа л та 10 авахгүй. Overall ранкийн дөрвөлөө орж ирж байгаа. 1775 дэмэжийг үзүүлсэн 13 тоотл элиминашнтэй энэхүү map дээрээс тэд 23 тоотл поинтыг цуглуулж авч чадсан. And total of 23 points to the plus of T2K. Very good start. Tagwa hello өрөөмөн түргий. Absolutely, and this start is definitely gonna be something that gives them more and more confidence walking into the further games. Overall ranking has boosted all the way to the 4th position, which is great for any team. Нэрээ үнэхээр том амартай байна шүү гэдэггүй. Анх найдна. Гэхдээ амар гоё реакшн багтай юм тогтуу ярьдсан байна. Манай нөгөө талын хүүхэн бол стажийнхэн. Яаж яхад нөгөө сопрано болоотой нэрийн хоолоогоор зүгээр ярьж өгнө штэ.
Thank you so much. Ихэр саяр наабаг Other хийдгээ teams хийчлээ also, бро others гэсэн мань also баярлалаа had ихэр a саяр very good наабаа. compound to their name. They were also looking so very promising. The only problem is DRS, they were sticking together so much together. They Хоол had өнөөдөр so зүгээр much, ахчнэ гэнэ. compound Ер нь to баг their зүгээр name. болж On the байгаа other доо. side, T2K, they had a majority of the real estate, more ground to play with, which the plus of Seal Esports didn't have. Otherwise, Seal Esports, well, they were also playing very good in this particular one. But one question to the plus of Seal. Again, I'll ask, how many grenades you guys were carrying? That barrage of grenades on the plus of Seal Stalwart Esports. I Sport-ing guess even the plus of нээдэг Stalwart л are also хичнээн asking, нээдсэн байл гээ how many уулгалаад grenades do штэ. these guys have? But this time the Хэрхэн MVP яаж энэ was олон finished нээдтэй from болоо байл T2K гэдэг. with 6 eliminations, Нагийн Наранбаатар орой 7 минь damage, хоолой дажгүй single брог нэ assists, дажгүй 3 дээ knocks, Нагийн and Наранбаатар not too санаадаас нь many баярлаа. minutes done. That is going to be Мянган буу Мегмөрч Монгол багуудтай амжилттай одоо IC18 гэлчиг хийднэ гэсэн байна. Даштандуу Эрдэнэт заяа болж байна гэсэн. Эхний мэп өндөрлөд завсарлсан. Тууди хай орон төргийн орой сайхан үргэлж байна уу? За манайхан MUNZU PUBG Caster page хуудсан дээр follow дараагүй хүн үзэж явах юм бол follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ live stream өөртөө чадах чинь нөөц бололцоогоор share хийгээд үздэг байгаараа. За энэ хүн live stream Caster MUNZU гэсэн YouTube channel дээр давхар явж байгаа. YouTube channel дээр манайхан subscribe дараад хонхоо идэвхжүүлж үзэхээ мартваа. За тэгээ тайлбар каст таалагдах юм бол надад урам зориг өгч урамшуулан дэмжиж донэ шилжих боломж байдаг шүү. Мөнхбаатар хаа 24 орой сайхан үргэлж байна уу? Region that they are dominating from the very first game, just like the previous one. But along with Sandesh, we have tops in the top players. Stalwart Esports 5 elimination, Mr. Smokey from Leo Esports with 3 elimination of his own, but very Сөөгийн саада тоглолтыг магтах хэрэгтэй. Сөүлс энэ үү? Эртний hey go go гэсэн очоор хаа орой минь бро. Сайн уу? Ажил амьдрал сайн уу очоораа? Дажгүй үсттэй. Well, it's absolutely bizarre to see though that the person with 6 eliminations has lesser damage than the person with 3 eliminations. So definitely there was a lot of shots coming in from these. Гэхдээ л League Station-ийн хамгийн сүүлийн 7 хоногийн тоглолт учраас баг тамирч бол тоглолтыг үнэхээр ширүү хийж байна. Үнэхээр ширүүн байна. No conversion rate. Ядчихт нь сосын зоонд татсан байсан. Just have seen Sandesh get dethroned. Би бол хамгийн эхлээл сосын зоонд байхыг харангуйта Vibes-ийн easy chicken болчихжээ гэж харж байсан боловч харамсалтай нь Лэндрик сайхан гүүрэн дээр Leo Sport 3 баг тамирчид гүүрэн дээр очиод харлаа. Лавга минь төргий. Being the MVP, he's already in the race of the MVP with that for that $1,000 US dollar prize money as well. But in the match ranking, we have T2K on the top with 23 points. Stalwart Esports, a very high aggressive gameplay and action. Тэгэл яг хөтэ машин дээр aggressive тоглолтыг сталаадах үзүүлсэн 12 elimination-тэй. Тэд placement point-аас нэгийг л авсан. Гэхдээ энэ map дээрээс оноо цугласан багийн чиг идсэн багийн дараа Stalwart-ийн оноогоор орж ирж байна. Leo Esports, again a very good performance coming from this particular Сайн team. бро ойр завгараад MUNZU-г үзэж байна да брог наа. The Окей. teams do look like they have maintained some consistency going on forward into the tournament, За and би that хоолойгоо definitely is дахиад going to нэг help them зайлнаа. make sure that they Гол. are in the top 16 currently. The Их performance ярангууд from бас these guys has definitely been буцаас outstanding. хаалтч шүү дээ. And Яг I өдөр am өдрөөр just гайгүй болж waiting байна л to да. Өнөөдөр see болохос what аваа. more is there on the Доороо screen. ми фасойл However, өнгөн дээр дуурайд some байгаа. teams did not get the opportunity to take the right fights, Нөгөө to би make ягаа the right amount of хэдийн frags тоглолтыг for хийлээ. themselves. But well, better luck Бүтэн next сэний time is all тоглолтыг I шүү дээ. can Бүр say сүүлдээ бүр for үнэхээр хоолой teams that гарахаа have багаад no хүчлээд ч гарахаа болоод бүр ranking, за ингэж because the яхаар second зүгээр page literally бойлё looks гэд like байсан. zeros, Их ones, жаглаа хаа twos, оройм дээр and орой сайхан үргэлж нь лайв стрим шеэр гэдэг үзээрэй. I'm surprised to see the name of IH Crew because IH Crew, they were in the epicenter of the circle. They were in the military base island. They had the numbers. I expected big things from this particular team considering the position inside the circle, but they were taken out pretty early in the game because there were so many teams right in the epicenter that it became impossible for the players of I8 to survive in that particular situation. Even the players of Maptex Esports, high hopes from this particular team because Maptex last week they were dominating, at least towards the end of week number 2 they were dominating, and Maptex Esports is also very is a team with a potential high fragging game. Absolutely. I mean, we are seeing teams with great potential wherever it comes to whether it's okay, let me come back to the one that you talked about. Whether you talk about their aim, whether you talk about their utility usage, or you talk about the number of grenades they hold, or you talk about the healing abilities, teamwork, every single thing. As I was talking earlier as well, it has all come down to the mind work. It has all come down on how you strategize, because in the end the skills, they are literally at subpar with each other. They have all checked out all the boxes, and if I ever tried to check out even one of these boxes, I might age to an age of 80, so it's gonna be like in 2100. So I'll see you then.
But looking at the schedule, За. we have Miramar coming up. Шийдэл хоёр болох гээд байна хаагааг нь харин тийм. Ярьж байхдаа шууд сааралтаад хоёр санхаг хоёр одоо сэлж хоёр Ирангал хоёр Мирамар нэг санхаг мафийн талааны хүлээ авч үзсэн. Одоо бид бүхэн D группийн баг тамирчдын хөө Мирамар маф дээр унжин. This is a tricky one. I want to go for a team that drops in Los Leones. But because the groups just shuffled right now. Оо ямар дуудлага гарч ирдэг юм. I'll help you. IH, Leo Esports, TRC, and Sitting Esports. Well, they are sitting out. Okay. So I'm just gonna go with Skylights Gaming because I feel like they are delivering some great performance. And I want Voucher 500 608 болсон байх шүү дээ. Харин тийм байна. Сааралтаал ирж байна. Харин тийм бас нормын жуулах шир комент бичлээ гэнэ. Баярлалаа Кунако шинээс да. Үргэлж найзаагаа дэмжиж байдаг талархдаг шүү. Хайрцаандаа үзэж байна гэнэ пүрэн нэмхүүнийхаа. За окей. Баска нараа хай. Энд дөрч хитдэх мапыг суултын хоёр дахь мап тонгодохгүй хэллээ. Мирамар map эхлэн. IT-ийн тоглолт өнжсөн он юм демократ. Зүв таалаа. absolutely they have great opportunity. Сүлдээ арай мэн дүргий. Болор сайхан бор маа баавна ямар сонин ярцар гартаа сууж байна гэх. Exactly where their eyes are going to be. Сонин гартаа сууж. I do feel like whether it helps or not, every single team is aiming for the. Гэтэ баавна шиг чинь бас нэг тийж янцгалч нэг No matter what. чахарч ярихгүй байна хөөрхий. It's definitely. Жолоо бараад үзэж амжсангүй л гэж байна. Жолоогоо болгоомжтой барих хэрэгтэй шүү. Жолоо молоо барьж явж байхдаа юм хүм битээ давхар үзэж анхаарлаа сарниулж байгаарэ манайхан. Life is fair. Okay. And so are we. And so are the players. Because Miramar, okay, if I talk about Miramar, which is your favorite drop location, Ahanda? Okay. I used to love dropping in La Cobre area, but then I shifted to Los Leones, and then I shifted to prison because that's exactly where I came from. Look at the stripes. I mean, I have the ankle bracelet on me even right now. Trust me. She's just joking. But what's which circle is your favorite circle in the map of Miramar that you like to cast? For me, it's always the Oasis, and we have not seen a single Oasis circle in the entire season. The previous season, also PMPL, I didn't see a single Oasis circle. But what about you? Which circle you love to cast in the map of Miramar? Any circle that goes all the way south, because I love it when the tiny little island is getting used. I like mostly if there are multiple islands because that just tests the players at a whole new level because rotations become much more. Эшкэг сайн уу би бас гадуур явж байна. Машин дотор үзэл явж байна хийгээ гэсэн мэн. Гэтэ машин дотор ингээд нэг утас мутас үзэх та нар дотор ч юм уу хоригдгоо юм ингээд нэг дотор ч юм уу хоргаад нэг сонин юм бөөчгээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрдгөө юу гайгүй юу. Even I am. Зангад La Cobre гаслаасигасын урд эрэг чиглэлтэй airplane road явсан. Бид бүхэн энэхүү map-тер Vibes and the Seal, Starward, за тэгээд Mavtax IT Venom D-Dice гэсэн баг тамирчдын тутлааны хүлээн авч үзэн City Sport-ын тамирч энэхүү map-тер унжиж байна. These teams also love. Юу наа чи том толгойтой өөхөн бэ гинэ. Let me tell you, we see so many Муухай л байна, гүрэж байна гинэ. За гаалгаал тааш тандаа ирсэн нэлэг. we always hope that we get to witness a northern circle. За одоо гаалгасан дагалыг хүлээн авч үзнэ. Үзэн итгэлтэй байна. Maybe there is a possibility we can see one more southern circle, maybe towards Los Leones or maybe towards the side of Valle de Mar. But if it goes to Valle de Mar, it's going to be Сонсоод явчихдээ штэ нэг Ганбаатар ганц зэрэг. Харин тэ манайхан чинь сонсоод л явчихдээ юм шүү л штэ. Яста үгүй тэр эрдэнэт явж байгаа хүн болгоомжтой яваараа броо гэнэ харин тэ шүү. Towards the very opposite direction of where they're already trying to go. But also Valle del Mar definitely. Наяа Улаанбаатарт орсон их цас чинь хайлаад шүн хөлдөө өгөх гоё юм болж байна. Зангад Minister Volley Center Place and татсан. За энэхүү Place and Center харин өстө Vibes Sport-д Chicken zone ээж магадгүй гэж хэлээд цагаан айл мэдчихээд байгаа шүү дээ. I'm a root for Oasis circle for the next Miramar because we have two today. This is the first one. And in this one, Installer action knockdown-та болцсон маань хасан нийл патрон дээр яагаад ноксон байдаг үлээ гэж. There is soulless. In the meanwhile, I feel like action is going to get delivered to the lobby. Баска хоолны иргэн ирэлт хаа гэсэн байна.
comeback into Calvert it. Esports looks like they need a good omen because action was taken out pretty early in the game, and I believe it was the players of Steel Esports. Миний because иргэн Steel, ирэлж яг та нар they are иргэлдэг also бас in the хармаар close байгаа шүү. proximity, but for now, everything is fine. The players are fine. There's rules of Everything is GC going Sancher good, дээр but we are за sure VSS-ээр холын well занаас that Seal VSS Sport is going to нокаутыг take down өгсөн. Sancher over there, and Steel Esports, Эй, Sancher all by Санчер энд himself ганцаараа юу хийж was яваа spotted вэ? on, and looks like his days are numbered. There is no help coming in for him, even if a player Зүгээр comes in to отчидэг rescue him. жах I шигтэй don't унах think at гээд this point there is any chance Санчиг дээлтээр Sancher can be дуусгахаар saved. And шийдсэн. Delta, okay, with a shotgun in the hand, will go for an easy confirmation. Okay. За There's Game-ийн Force Elimination багтаа авчирч байна. There it is, complete elimination. First blood has been drawn, and Miramar keeps on getting redder and redder day by day. There's За урагшаа татах их дуртай байна те айл гэж байна. Айци яашгүй байна штэ гинэ. Айци тоглоно ихний мэфтер өнчсөн учраас. Yeah, I feel like this is gonna be one where the proximity isn't really gonna play much of a role, no matter how far you are. I mean, obviously, unless you're in completely different islands. High voltage Picado. Completely different poles. Delta дэлбэрч өгөх гэж I хахагнэ. know you get it, so I'm just gonna keep it. Машин буудаж байгаа те No Санчиг matter how дуусгах far you гэж байгаа. are, there is long range guns that are Тийм чи хийх ба. all За одоо эндээс нь сууг татнар вог ямар амир хүмүүсийн Санчир манчиг дуусгаад байгаа. Одоо бол Женкен өстэй юм шиг үзэн нэстэй. coming in. Double knockout явцсан байж штэ. There's Gaming. Seeing a team Дутуу үнлээд ах юм аа залуусыг Вог дээлтэг дайж алсан Гантиксээ зодохгүй яс. Вог дахиад хайрцаг нь бууda. Silis Sport 2 elimination point-тэй Санчрын оронд 2 хүнийг өрөндөө авлаа. It is certainly disheartening after such a good performance from the side of Steel Esports. They lost one of their own, but they have managed to get two. There's key Gaming. points. There's Gaming. Хоёр Again, тоглогчтой good үлдсэн. performance in one game. Next very game, they lost 2+, now down to 2+. Not looking good. Сүлдээ And утас talking унтраад about өшөө not утсаар орж looking ирж good, ин the team жөө that needs to look гинэ. very good are the players of Bad Intention, intention because ихний if Mafia you англ дээр override маш them, азгүй they are бод sitting ирлэг right гейм at the дээр bottom. дууссан. And if Дээд this яс гайсан continues, залуучууд this хөө will араас нь be илтэж as явсараад well. хоёрлоо чинь дуусгасан. Bad intention Хоёрыг нь will qualify DRS-ийн for the grand зогцуулсан ихний Mafia-ээр. So this is something Bad Intention needs to think. Дээлта дээр шээг арай Right now, итрүүлч өг нэ yes, the арай players итэрсэн are баха. sticking together, but still Bad Intention. Гэхдээ They Karma's need to real гэж think for the үгтэй. winner chicken dinner Юу title. тэрэн If түүнийг not, then хураана. at least second spot, because that is the only way they can qualify for the grand finals. Well, qualification is definitely gonna be one of the main reasons our teams go ahead and give us their best shot. Бид нар ч гэсэн классик мафтер Instead of багийнхан just үнийг алчаад getting нөгөө shot багийн at. унгуут нь ста зоод байж бити буудараа And, I mean, тавгдээ this is наадах чинь very, very зоодын difficult. үүрээ What баригээд we're мууг нь asking бүр of these teams үүлэн right үздэг now үстэй. is literally go to war, but don't lose your players. Гэхдээ их сонио юм And билээ it's шүү. PUBG Mobile literally тоглодог хүмүүс 4 against 6. ялангуяа одоо энэ гайгүй аккаунттай тоглодог хүмүүс It's a зодуулах hard амар task дургу, that we ask пандуулах of our дургу. teams. And what's хайр amazing зургаар is they шүршүүлэх deliver. бүрч They дургу still гэдэг юм deliver л. every single time. Because Өөрөө I'm ирэхгүй sure инээ төлөөд 90% яараа of the сунангууд. times we see a full 4-man squad winning over. Маш дургу байд юм бэл шүү So дээ. you're Гэсэн үү? surviving, you're Надад бол killing your зодуулна уу? all three of the Хайр subjects зуруу and буудна уу? then Энэ making аль sure зүгээр that you pick as тоглоом. many as you can. It's Гасан just дагаа огтой. unthinkable, Баасан дээр but ч it's DR also садаа something that мөлхнөө they're л чи. still doing. IC Sport. IC Alex. I agree. Cool, Every cool. single Okay. death puts you at a disadvantage. The numbers do come handy, especially in the final circles. But in a in a game of battle royal, it's not so easy to survive till the final circles with all the 4+ alive. You have to go for the perfect Хайртай protection. хайртай харин The тайм хайртай. luck factor also needs to Нэг be in төрлөө your мөнхөсөг favor. superstitious On the гэж. other side, Mapex, Leo Map well- Baron дэш мэхэдийг нокдаун хийгээд авсан map-ийн Leo зөрөөд ногцсон байгаа юм байна. Map-ийн эндээс Baron tension-ыг л net хийчихвэл хийчнэ. Хийж чадaltaй Leo хүмүүс. is still beating. On the other Чадaltaй side, Bad залуучууд map Intention, tags. they are also looking for one more knock. Mehendi Volley мэхэдийг чичрээ дуусгасан. Baron хажуудлын байшингаас Alpha-гаас нээд явах гэж байгаа юм байна. And Bad Intention gave very bad start to this team. Мэхэди Baron руу шахаж орсон. Their intentions were already to give bad starts to teams so that they cannot go on further. Volley in this, Shoykod but гаднаас нокдаун хийж боломжтой. definitely Baron Alpha дээр нокаутыг явуулсан. Одоо map tag-ийн өөртөө наашаа шахаж эсвэл нааталтаа гарах хэрэгтэй. За чичрээ дуусгана. Map tag-ийн өртөлнөш point амжилтаа орж ирнэ. Alpha дуусгасан. За дээдлээс positions, Bhavna. C4M. But in the meanwhile, what Bad Intentions is open for is an opening into the Shoykod нар үлдсэн Baron Intention-аас үлдсэн байна. in an elimination or maybe Сум өргүүлнэ гэж энийг хэлээд байгаа. watching the stairs, still making sure that every single peak is punished.
За Шойко байранд нокаут гэсэн map тэгсэн шахаад ирэх хэрэгтэй. Either one, but Кэса Сифори мөнгөсөн. За тэгээ Шойко дуусах юм бол тоглолт дуусаа. Кэса яй goodbye. there's a sandwich and Maftax дөрөв нэш поинттай тоглолтыг маш гоёхон эхлүүлсэн байранд Tension тэгэл нэшнтэй 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 15 тимийн 57 тоглож. Well, such a good synergy coming in from the plus of Maptex Esports with Орой минь love you ба. Тоглолтын 2 дахь map явагдаж байна. managed to annihilate the entirety of bad intention. Гоё эхлээ тавьж чаддаг юм аа. Чаддаг залуус байдаг. За одоо тэг эхлээ сайн тавьсан шигээ төгсгөлөө бас сайн хийж хэрэгтэй дээ. Чувасера Vibes Esports. Elementrix they went against each other and 4ME not having good resources in their hands because of this. They lost the initial fights, but now they are again back in the form, have good resources, have good position to hold on to. Right now they are in the city of Chumasera, looking so very good. But again, look at the plus of Elementrix. Just loving this rivalry that is brewing up between the plus of 4MV, be it Erangel, be it Miramar, any map, these two teams go up against each other, and the one to lose IT in the long Sport. run is going to be Elementrix because 4MV they have got nothing to lose. They are sitting on the right. За Шумасэр дээр центр татсан ивэр Vibes их мал зоонд баруун талаас нь Elementrix rotation нэгэд орж ирсэн. Trend to зооны центр Laboratory Maptex, DRS Gaming. За хай voltage стал ордтой rotation давцаж Picodo чиглэлээс инхүү зооны цахаас орж ирж байгаа. Skynet-ийн Mountain New-гоос орж ирнэ. I guess at this moment. And Чамасэр талдаа баруун талдаа олон баг тамирчин rotation давцсандаа CLITNB 3 Монгол баг зэрэгцээл орж ирж байна. Түшинбаяр hello орой минь төргий. Энх бол Пагмотшо хаа орой минь төргийн live stream share хийгээд үзээрэй. last time T2K having a great time at a great spot inside the circle. За харин тоглолтын зүүн хойд бүс Last Lions чиглэлээс ямар нэгэн баг тамирчтай байхгүй цэвэр позишн харагдаж байгаа маа. Байгалийн ихний драфтанд AUG 4x-тэй 3 сеттэй 556-тай сум 60 ширхгийн амтаар буунсан. Манайха AUG info руу би бол AUG гэлээд үздэг. Certainly, but we have in a first Инфороос илүү AUG-гээр гоё бодоод байгаа юм шиг санагдтiin. weapon, Ahana, which weapon you За хит хийгээд ороод ирлээ гэсэн байна. Баярлалаа love you ба. T2K Vibes Esports-ын дамжны инфог авсан. Well, Зоолжгаа Батэрдний 24 яриг сайхан мөрүүлж шөнө. Отхон Батар отгоо дэмждэг шүү гэсэн мань баярлаа. Дэмждэгт баярлаа. any suggestions from you? pick the one Инфоштэй айлж намраа их тавин. AUG илүү илүү үлч. DBS, a shotgun. Тэгэл AUG илүү болтыг. Стич инфо орлож. So many gameplays. Тэгээ хүн болгоны сонирхол сонголтын асуудалтай. Vinamdi-дээс Firhad Maptex нотоштой нокаутыг өгсөн. IT Sport-ын дээдлээс City Sport-ын тамирчин буруудад бууж ирсэн. Demo-дэс инфо авцсан байгаа. Raw Official Kangsai Bruce-тэр гангстер нокаутыг явуулсан. My favorite weapon is always Хав хөсөн өрөмдөргий. but right now Raw with that AKM is going to bring down Gangstar from Abdroxlers and get the confirmation at the same time Vishal has been knocked down. Бишоод Clown нокаут өгсөн. Bruce-лэр Bruce-лэр доод талштай үлдчихэж байгаа юм байна. Eltenдрix Ronges Soulless нокаутыг явуулсан. Seem like Roy's Air Traffic NB Sport-ын тамирчин Mondo лүүд хийж байгаа. Угаасаа юм ба хай. probably unaware of the position of your Чэнтэг Sandage дэдлийн задгаагаас Bruce Slayer Sleepy Jane Sandage руу зэрэг миний 8 гэсэн single tap явуулсаар. Soulless-ыг Orange дуусгаж байна. Seal IT Godless knockout. Яа, яг Монгол баг тамирчны rotation давхцчихсэн нөгөө Seal NB IT. for long range. Alex Iron knockout гэсэн боловч Vogue зүрхлээд Alex-ийг knockdown хийгээд авсан. What I do is serve as IT Sport double knockout-тэй CD Sport содо тамирчинтай үлдсэн. Alex Eltentrix entry knockdown хийжлээ. Rogue-ийн зүгээс Eltentrix-ийн 3 тамирчин шахацсан. it has nades, it has За энэ артаа Eltentrix-ийн CD Sport-ыг чанлаа. Anchors шахаад явцсан байгаа. Anchors CD дуусгацсан. CD Sport 15 дээр 2 elimination тоглолтыг дуусгасан. Яа, IT Sport-аас 3 улаа үлдчихэж байгаа юм байна. but yeah. The one weapon I'm Eltentrix ямар game that I'm одоо нэр үнэхээр хараад иж болохгүй юм л да. happy using. Юугаар эн чи явж байгаа юм бэ? But on Miramar it doesn't help me as much as I would expect it to. Or I think that's my skill probably. Ундрах Бацур хай өрөмдөргий. Two teams have been IT Sport-ын eliminated Alex-ыг алдсан and 3 тоглолт IFC, өргөжлөх well, хэрэгтэй they are also болсон. in the close proximity to the plus of Elementrix, but Elementrix IFC they have to prioritize the circle. Eltentrix-ыг нэг бүтэн сквадаар нэг тоглолтын ихэнд бүр чанахгүй бол энэ хүмүүс ч юм бүр болохоо яаж байгаа юм байна. Not a good
very good start to their game in the map of Miramar being eliminated at a very early stage. But Чанж өгье доо. this time they showcased a very Би early чанд гадаг rotation. ачаа шиг. Otherwise, Skylar's Байлгаарт playing ранд map Рофон always дэмж like угруулад to have машин ган certain 70 control, жиртэй 100 сумны control for хамтаар themselves. за Skylar's, стокны хамт they 3 might сэтгтэй have to буулсан. engage in too many fights because last I saw Энд they were угруулад in close машин ган proximity дэндүү to гой the plus of буултад high тэгээд voltage дэндүү удаан and to the сомлогдсон plus л та. of Starlit Нөгөө Esports хүнтэй as well. тулахаар буудаж And дуусаа сомлож хоронтой things жиж are not болцдог. looking so very good because making Ёо, rotation дипи from ч гэсэн northern хэцүү side шүү where дээ. there's such Би cluster, сумаа there's тавил so much сумлаад traffic дуусгаж present, идэл. it's going to be a bit tricky. On the other side, Elementrix, they do have a good spot for themselves. За, Vinamdedas Riley Mavtax Theater knockout өгсөн Mavtax-ийн нэг ноктой олсон. Дээрээс рүүл зөөж Trent-ийг Суяг унуучаад энэ хоёр баг хоёр нь гой тулааныг хийчлээ шүү дээ. Дээрээс болон Trent Kill-ийн дүүл явж байгаа. Энэ хоёр хоорондоо байлгаж хат гимгүй аль нэг илнэт хийж хат. Яастай сайн шүү. Диамада бага мэдэрч тоглож байна. Тэгж иргэн эрт нь хай хорхноо гэсэн хай өрөмдрөгийн иргэн эрт наяарыг сайхан үргэлж байна уу? Лайстрим шерэгэд нормынхаа шэрэд хийгээд ороод ирээрээ. Elementrix 3 үлнэ шмойттай болсон. Яа, сэлэ чандсан. Алексиг хаас хамт чаналцсан. They might be able to use all that height advantage that they have to actually become a great trouble for Elementrix alongside 4MB. Vinamdedas They have managed to get 3 defeat points in their favor. DE Venom. This team Pavchim I Lucky would Crate like to talk about because DE 329 Venom 430-ны in the орно. previous week Bruce Lee Sleepy. За IC Jam-гийн Friend Fees боё явсан IC Sport-ын дээдлийн яг цаатлын хайграундаас TRZ явж байгаа. Fees боё IC Jam-д нокаутыг өгцөн. Ziadro Fees боёс дахиад спрей авчин. Гат цаашаа хүн рүүгээ очих бол тун хизээ байдал орсон. NB-ийн доотлоос шахаж очлоо яг Monda дээдлийн хайграунд дээр Ziadro шахаад авчлаа. Монголчууд байлж их юм аа нэр. Kenzo High. Зөрөгт ван пүрөвдө ороймдэргийн. Ziad гээтэй ута. Оногцан яа. Гат цаашаа налсан сугарч хөтэй тэр. Jam Fees хоёрыг үзээс IC Sport содо тамирчин Godless үлдэж байна. NB Sport-ын тамирчин ноккот дээр TRZ-ийн гоё диаграмнаас нь ажиллаад өглөө төө. That they don't want to have on themselves. This casualty is definitely going to result in something very devious for the coming rounds and not devious on their favor nonetheless. As of now, Ингээл байгаа юм даа гинэ. definitely at a very bad position. Гам баярый. Might just be able to Битилтэй. Битилтэй гэдэг шиг л болох гэдэг. Хайнасаа don't worry it's easy win chicken dinner гинэ. За, дагд ахмад хай. IT chicken дөлмийн яжхан дэнэ шилгэх юм хаги. Зра official NB Sport-ын нэгэнтээ тулахаар шийдсэн Monadыг багита Cloud-аар маш гоё. Дээр ноколсон Yeta утаг нэт Fees boy дээр харин орчлоо. Yeta утаар зөрүүлээд агталтанд гарч байгаа. Mondo NB-ийн гэхдээ энэ гоё тоглолтыг эхлүүлсэн тоглолтоо юм болгочих хэрэгтэй дээ. Хилээд л байгаа. Хиллийг сайн дэлсэн ба төгсгөлийн ч гэсэн сайн хийдэг байх хэрэгтэй гэд. Монгол багууд харахаар хэцүү маа л гэж. За дээдлээс нь зочин байгаа Trent to kill-ийг орж ирсэн. Trent to kill raw official дахиад knockout-ыг Kangsa дөрвж байна. Akasa Kangsa гүйцээсэн. Akasa Kangsa ноколж байгаа маань. За Yeta утаа Zord-тэй Akasa дүүдэж байгаа. Zord-ыг унгалгүй бай тийм ба Yeta утаг атлаас сууглаад авалгүй байх Akasa дахиад spray ними гэсэн чи counter орчлоо. TRZ буруу raw official буруу хүмүүсээр олцсон. NB Sport 3 үлнэш pointтэй. NB Mondo Trent Kill-ийн high ground-аас шахсан. Сайн шиг Mondo DB-сад унагсан. Twig Fees boy унгаж байна. За NB-ийн жинкнээс чансан тоглолтыг хийгээд эхэллээ. Trent Kill дээр double knockout явуулсан. Суёг Jane хоёр үлдсэн байна. Mondo Jane DB-с тулгаа шатн DB-стэй Jane-ыг унгана штэ. Ганц шот нэмээд ганц шот. Яа, ганцхан шот байсан шүү. Сэг ашгүй амжиж бууж ирсэн. Яа NB Sports Wild Nation point хийж авах боломжтой болцсон байдгийм аа. Trent Kill-с Суёгийн хүн ганцаараа соолоо олдож байна. Raw official 3 Nation-тэй 14 дээр тоглолтыг дуусгасан. Дахиад NB артал руугаа DDS winner Wild руу knockdown-ыг явуулчлаа. Яа.
They are susceptible to the shots. Гацаад энэ гацааг үстэй манайхаа. And Krita was trying to lob grenade. And be but sporting Akaza is гэж. going to shut him Тоглолт нь орччлээ. За гэхдээ хит магтаж бас хэрэггүй хаа зүгээр төгсгөлийг сайн хийж чадсан байх юм бол үнэхээр гоё байна гэж би хэлье. Venom did ice guys stand be sporting тамирчид үүсэх болон та Монгол баг тамирчдын дүүэлийг Voldel Mare орчинд би түүхэн харж байна. Eltendrix Angus explosion damage авч knockdown болсон. Vibes is Eltendrix fracture knockout гэж Krita face by харин did ice Venom талаас knockdown хийчлээ. Зүүн дагавар Akaza жагч Akaza-гийн info Krita авцсан шүү дээ. Akaza-гаас Krita дээр нийт орж ирсэн улааж байгаа юм байна. Definitely looking like this can take a while, but NB Esports already with an injured man on their side. За энэ хоёрын багийн хэн би нэг чанах гээд байна да. None to the Хэн best ч одоо яах HPs, вэ? but still all recovered. Гэхдээ арай олон destination point хийцнээр NB Sport-ын тамирчид уг нь юм болгочвол оноо нь бас гаг өндөр гарч ирэх юм да. The circle is going to shift. Where the circle is going to go, that is going to decide the fate of so many other teams that might be looking. За Тэтгүүн Суёг Солайцыг гол солоо. With one defeat point, Krita crawling his way. Дэрэс минь NB Sport талтай байж байгаа. Эбрслэр Чари DRS killer White дээр нокаут гэж энэ DRS хоёр талаа чинь нэг нь ноклаад авсан. За Рүүлзэ үжиг гүйцэх юм бол тэгээд гүйц чинь Рүүлзэ үжээ Эбрслэрийг дуусгачлаа гэсэн чинь өөртөө дууссан байна. Андуурсан байна. DRS gaming нэг элнэшнтэй 13 дээр тоглолтыг дуусгасан 12 тимийн 38 хайвалдаж ассассын элэнтрэгч наадаштай нокаутыг өгсөн. 0 points or a single point, they have been eliminated. Now 12 teams, 38 players still remaining, and the circle has shifted bit towards the northern side. NB Esports Venom DE, this time they have to pride as a circle. It is stage 5. За 6 Crossend NB болон дээрээс Venom зэрэгцээд явж байгаа. Баруун талын зоны доторлох компаундаас Эбрслэрийн хоёр талчийн хүн бас наашаага анхаарлаа хандуулж магадгүй. Дээрээс Precious Scalas Nima дээр нокаут өгсөн Precious Nima гүцэж авсан. NB Sport ушаа шахаж байгаа Trent гэж Суёгийг гүцэж байгаа TTK нэг элнэшнтэй 12 дахь тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 36 талч үлдээсэн. Facebook надлаас Krita Spray гэж багт Krita-г атлаас нь Vibes Dog knockdown хийгээд Firha дахиад дулаацсан. Wiley-г NB Sport гүцээсэн. Venom Dice нэг элнэшнтэй 11 дээр дуусгаж байна. 10 тимийн 32 NB Sport багаараа 9 элнэшн point хийсэн явж шүү. Scalas no Fury Dice-ийг унагсан. On top no Fury гүцэж Scalas Mafia Ninja болон AJ нар үлдсэн хоёр талч багиндаа суугаад налхаар шийдлээ. Very good because they are down to 2 men. Well, Skylights Gaming is definitely going to have to. Дээрээс Sky хамар дээрээс Scalas-ийн их зүгтэж амжсан. That is optimal for them. And that is going to give DE quite some time to go ahead for the revival of one knocked player on their side. Again, standing with all fours, this team is going to have great shot at actually making it into the last. And the Mavtax. Дээрээс Sky хайватаж Vibes Stallord. Still surviving. За тэгэл үзнэдээ үзнэ. Эцсийн мөч хүртлээ үзнэ штэ. While the rest have to do with Эцсийн just да two. тусал хөс. IHC the only team with a solo. Chari Sleeping Roll Mavtax Volley шахаж байгаа юм байна. Sleepy-гээ суулгаад наалчлаа. Зааргоо центр рүүгээ Эбрслэр явсан. Гэтэ сууглаад авчих боломж байна. Улаацсан да нэг толгоч нь арай амжсангүй. Yes, the vehicle might have received some damage, but the players are safe. But Maverick Esports ban comes out in the open. And Mavtax Mavtax band нокаут өгсөн. За хайгаанаас NB Sport-ын тамирчид Mavtax-ыг харж байгаа шүү дээ. Band дахиад нокаутыг Fizz Boy өгч байна. NB-ийн ч үнэхээр галзарчжээ. Sure does, and Maverick Esports has to recover from the injury that they have faced, and in the meanwhile, Solid Esports getting more and more stronger in their position. No frags to them yet, but they are still going to be standing all. NB Sport хэсэлнэ шмойттой бүтэн сквадаар явж байгаа. That will help them towards the last circles, and well, frag points can be collected. За стартын позишн бол маш гоё юм байна. Camp эзэлсэн байгаа хайгаан дээр. A great number of total points that can be added to your board to go further. In the meanwhile, towards the east of Shobasera, we see all these teams. NB Sport за хамар дорн байгаа Mavtax руу анхаарлаа хандуулж байгаа Kaza. Maverick Esports gotten all four back on board. За Mavtax бол зооныхаа захаад ямар ч байсан багтаад ороод ирсэн. Гэхдээ дараагийн plays on the rotation хийхэр гарсан. Both the teams are surviving on the edge of the circle. Эбрслэрийн тоглож Sleepy-гийн байгаа позишн мөргөж очоод дуусгаад тэрийг эзлүүл бас болж байгаа юм байна. Teams are going to have to rethink their strategies. 5 цаныхаа 30 секундын дараа Maverick Esports is still playing with fire right now, or
let me say blue zone. Map бол яг тэр Bruce Lee-ийн байгаа тоглогчдын The moment sleeping the zone starts shifting, they will have position-ыг to эзлээд take their орчвол гоё байна bunnies да and run гэж away. хадж байна. Starlight And баруунтай might high also voltage attract attention at high that voltage-тэй blue zone That's тойргийн sort гаднаас of орж ирнэ. something that they wanna, avoid. But 19:31 Already sports, great positioning for a fight against HV, and HV are charging in at a great pace. But are these smokes gonna be За Assassin Molecule Starlight руу high шахаж орж ирж байгаа маань за үдсэж байгаа зоондоо орчих гэж байгаа юм байлгүй дээ Starlight-тэй. high voltage on a very high horse right now, running and marching, juggling towards Stalwart Esports. Энэ нэмэгтэй кастер 850 ярьж байгаа person зү. team resides very close to them. Гэл. And that might just give capitalization to a completely different team. Stalwart Esports, they have to Гэхдээ defend анхаарлаа this opponent сурлуулж in болохгүй first Starlight-ийн because of the баруун voltage за of Starlight-ийн яг challenging шанх them. хойтлоос And Stalwart Esports, yes, this is a very potential compound to go for the big victory, big win. Scarlett-ийн хоёр талж орж ирж байгаа. За top-ийн high ground гоё харж байгаа юм байна дөө энэ байшингийн дэврээс. High voltage бол зоондоо орж гэж энэ позишн мөргөж тоглохоос үр сонголт байгаа. За Mafia Ninja EJ ч гэсэн орж ирэх гэж байгаа юм байна. Дээрээс төрүүлээ Maftex Baron knockout-ыг өгсөн. Starlight IC EJ knockout-ыг өгсөн Mafia Ninja Scarlett соло үлдэж байгаа юм. Starlight-ийн ихний хэлний шиг бандэрсэн Jiggly Infog нүрсэд авцсан штэ. Толгой цухуулаа Jiggly knockout явуулсан. High voltage. Vibe Series Deltrix Revenge knockout-ыг явуулж байна. Astra зүрлээд Apex-ыг унагсан. East Revenge гүцэж байна. East дахиад Astra гүцсэн. Elementrix 3 нэршинтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9.27 үлдсэн. Хүн болцсон байж гэнэ харин тийм баас. Нөөсөд Jiggly дуусгаад авч байна. За Starlight хүний хэлийг мэдэрсэн тоглолтыг хийчнэ. IC задлаа Skylight Mafia Ninja анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. Probin the knockout-ыг нөөсөд өгсөн. Assassin Malik 3-1 позишнаар явж байгаа. Malik руу шахаад явсан. Top-ыг Malik унагсан. За тэгээд хамаас нөгөө тэгээд сүүлийн талчиг Assassin дуусаад High Voltage дуусаа. Starlight-ийн таатуулнашин point орсон. High Voltage 2 elimination дэвсээр тоглолтыг дуусгаж байна. 8-23. За Scarlett-ийн солиолж Mafia Ninja зооны захад ороод ирсэн байгаа. Энэ тоглолчид анхаарлаа хандуулахгүй. Солио тоглолчид бас л зөвөн штэ. Currently, it seems like it's getting more and more difficult for teams with great names. Jock NB Mondo нөхөлсөн. Дахиад Акасаг нөхөлж байна. Double knockout-ыг явуулсан Vibes талаас. NB Sportsec Fizboy Left and right. Jock second зүгнээд явж байгаа. Дээрээс түрүү Bruce-лэр Charlie knockout гэсэн Sleepy дуусгах юм бол Bruce-лэр дуусчихна. IT Godless Vibes Apex-ыг унагсан. Godless-ыг Jock-тэй зөрүүлээд дуусгаж байна. IT Sport-ийн хувьд 8 дахь байран дээр нэг elimination point-тэй тоглолтыг дуусглаа. NB Sport double knockout байхаар Sec орж ирж байгаа. Энэ хооронд Vibes-ийн ч гэсэн double knockout барьж байгаа да. While one has to watch for the cover. This might not result in the best position. Монгол баг сэрж айлгна. Сэрдэг аа шүү монголчууд. Би бол одоо NB Maftex-ийн тоглогчдыг бол өртөнтэй гой тоглолтыг дуусгаад төгсгөлөө сайн хийгээсэй гэж дотроо маш их хүсэж байна. But the repairs will begin just in time. All four from this side. За Vibes ямар ч гэсэн үндсэн багаараа босоод ирлээ 2 нокоо босоод ирсэн. Starlight нэрсэл Mafia Ninja-г дуусгасан. Scarlett тэгэлнэшнтэй 7 дээр дууссан. Нөгөө содо тоглогчд анхаарлаа хандуулж чадчихэ Starlight-ийн. Их таваа хайрам дэргий. Well, that's true. And they might have all. Дээрээс Precious Bruce-лэр Charlie гүцээсэн. Zanga Day Bruce-лэр 2 elimination-д 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 19 дамжны үлдээж байна. 3 Монгол баг тунж үлдсэн. 3 full squad явж байгаа. Did Guys-ийн full squad-аар Maftex гуруулаа. Юу вэ? 4 Монгол баг би ч бүр солиорж байна. Did Guys ганцаараа Непал. But in the meanwhile, the entry for the side of Stalwart Esports into the compound. Хоёр дахь матч дуусгах гэж байгаа. Яа, энэ дээр одоо хиний чекийг харж нэг хитүүлээ халаад юм бол та одоо хинийхэн ч байсан яах вэ? Ямар ч байсан Did Guys л шүү. The teams on both the sides are Vibes Apex NB Sector knockout-ыг өгсөн. Jock Sec-ийг үзэж байна. За NB Sport дахиад нэг knockout-тай. Хэрвээ knockout босож чадахгүй бол хоёулаа тоглолтод үлдэнэ. careful and cautious. Look at Wally. It's
it's a great Сталат нурсад vibes is тэр knockout гэсэн. Тэрээс on topic олж харсан map volley on topic rot хийж чахтан сутгатаа давлаа on topic үүсэж байна. Mavtex-ийн 6 дахь nation point орсон байдаг юм аа. Дахиад Slayer төрөлөө blank and cross наашаа зорг ороод ирсэн шүү дээ. Цав цагаан дээр орж ирж байгаа. Vibes is-ийг нурсад гүйцээсэн vibes-ас сода толож үлдэж байна. За Refus санаа revive хийх бол Refus соолоо үлдэн л дээ. За нэлээд зайтай нокорцсон тоглогч. Joke бол дуусгаар дуусж байгаа юм байна. No losses for that team when it comes to man count. 4MB in a terrible position as of now. 5-14 Mavtex 6 nation-тэй Start Vorte-ийн хувьд бол 10 nation point гэж NBC nation-тэй явж байна. Vibes нэг соолоо тамир чинь 5 nation-тэй. Яа, Fishbane задлаас East-с Refuse-с споржсэн. За Mondo map Case дүүлсэн. Гэхдээ Case-г артлаас нь Start Vorte-лаасаа дуусгаж байна шүү дээ. NB Mondo. Дөрөв тим 10. Mavtex-ийн 5 дахь байранд тоглолтыг дууссан. За Vibes Refuse дууссан 3 тим 9. Vibes 5 nation 4 дээр тоглолтыг дуусгасан 3 тим 9 тамирчин. Start бүтэн full squad. NB Sport-ийн knockout барьж байгаа хоёлаа. Did Ice Guys гуруулаа. Precious-ийг action ямар гойхон сугтцсан юм бэ? Wow. Did Ice Guys хоёлаа үлдсэн. Start Ward-ийн 14 дахь nation point нь орсон явж чинь залуусаа. Юу гэдэг юм бэ энэ залуус? 14 nation point-тай. Чек гэдэг магадлал хамгийн өндөр буюу 60%-тай. No grenade, no molotov whatsoever, just the smokes in his hand. But they have the weapons. The smokes are being lobbed to deny vision to the plus of DE over there. And Start action did as Slayer knockout-ыг болсон. За True Love дуусгах юм бол did as guys goodbye болно. what can he do in this? За goodbye болсон. Start 16 дахь nation point-ыг хийцээ авч ин 4-2 дүүл бүтийн squad эсрэг and back-аас болон and би Mondo тунжуулсан. The split that is coming from the side of NB Esports is not going to favor the situation as NetZed has an idea where exactly Mondo is. 6 nation нүрсэдгүй хийцээ авч байгаа юм байна. Grave situation once the position gets revealed and there's a great charge in coming in from this side. And Mondo guys-ийн ногтооныг өдөсөн Акасаг дахиад дуусглаа. Акасаг мөргөө дуусгаад гарч байна. Stall Ward-ийн 18 nation point-тэй чикнийг харлаа бид өхөн. Chicken to their favor as well. Wow, And then they close it with a winner chicken dinner for themselves. Your second. Үнэхээр төмөрдөж чадчих шүү дээ. Чанах цаашаа. How you doing this? How Stalwart Esports are doing this? That's a main question. Perfect rotation was coming in. They were Үнэхээр төмөр цаашаа шүү. inside the circle from the northern front, but so many teams were Билгүн нэмсрүү хай мөн зүгсэн хайрам дэргээр сайхан мөрөжнөө лайв стрим шеэр хийгээд зэрэг 817 шеэртэй лайв стрим үргэлжлээд явж байна. За Honor rank-ийн 2 лөө 2586 damage-тэй 18 elimination-тэй буйнхуд map дээрээс тэд тоотл 28 point-ийг цуглуулж авч иж гарч чадсан байдаг юм Stalwart Esports. Аимшигтай ёо. every single time. They are a very impressive. Төвшөг амар юм аа гэж чинь. Баярхан их хоёр найз минь хүсэл чинь биелж гин аа. Stalwart-ийн пин манай найз. 18 киллтэй тэглгүй аах уу? Stalwart юм даа гэж чинь гаал гинэ бат юм манлаа манза хай MUNZU гэсэн хай оройм дэргий гаал гинэ. Зүгээр чанаад идээд уугаад явждаг наасан. Гэхдээ хараа нэг гоё юм нь зүгээр NB Sport-ын тамирчид хоёр төлөж чадсан. NB Sport-ын тамирч тоглохын гоё хиллийг ямар ч гэсэн хадгалсан тоглолтыг хийчлээ гэж үзэж байна миний хувьд. Хоолонд урамтай орчин штэ гэж чинь. Богл хай оройм дэргий яг үнэн төмөр цаашаа шөө гэж юм Баатар. Манай хоёр мод хоёулаа ажилд орсон явчихна үгүй. Нэг мод нь байна. Мод нь ирсэн шүү MUNZU хайхаал. Би бас стал орчихдаг нэ соёлоо би юм ба тийм үү? Аа 18 кг чик идэх гэсэн санаж гинөө гэж үү? Мянган буу. Мэгмарч юу? Ихсээр наба чанах цаашаа түүхээр нэгдэж гинэ гинэ. Социх Stalwart ёо ямар амар алуурчдын ураад тастаа чанаад шараад мөчөөд байжглаа ш багтмаараа гинэ. Эвлэгээс үдэж гинэ гинэ бэлгүүн нэмсрэн за. Хавьорд харсан гүндэл гаалгал гинэ. Хиддэг маяг тоглолтын 2 дахь мапт ууссан. Одоо бид хүн 3 дахь мапыг хүлээн авч үзнэ. Батман дахь гаалгалаа гэсэн маа чимэцэр атлан баяр энэ хэдэн зуун Монгол цэцэн өрөө хүрх ийм аюултай байгаа юм да. Гэтэ үнэхээр Монгол баг тамирчдын дүүлийг харсараа гал би Мирамар мафи дуусгасан. Яг үндэ тийм л байлаа.
Үер буугаад байгаа юм биш үү гинэ. Next World Champion гэнэ best of тасар. Шортлог хийчлээ дээ гэнэ Баатар хоёрыг. За ингээд ямар ч үсэн би төхөн лайв стрим үргэлжлүүлээд явж байгаа 850 шеэр хүрсэн байна. Манай үзэгчд MUNZU PUBG кастер хуудсан дээр фоллоу дарааг бол фоллоу дарж бидэнтэй нэг дээрээ. За тэгээд лайв стрим өөртөө чадах чинээ нөөц бололцоогоор шеэр хийгээд үздэг байгаарай. YouTube хуудсан дээр кастер MUNZU гэсэн чанал дээр нөхөд лайв стрим давхар явж байгаа учраас YouTube хуудаснаас ухраагаад нөхөж үзэх боломжтой. YouTube хуудсан дээр subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээд лайв стрим хүлээн авч үздэг байгаарай. За тэгээд манайхан донор шилжих боломжтой. Донор шилгэж кастер MUNZU-д уран зориг. За тэгээд урагшлан алхах хүч гэд юмнуудыг өгдөг шүү. Та нар илгээсэн доношин ууж эхэлгээд байгаа юм биш үү гэнэ. Би бас талартанд дэмжсээр ч хохолно ана Батнам 2 сар хийсэн ажил өчигдөр дуусаад найс өнөөдөр бүтэн амраад өдөржин унтлаа гэнэ. За сайхан амраад авсан дээ шүү. Бат хүрлээ хай урамтай юм аа л чинь. Сайн MUNZU манайх юу болж байна? Ажлаас ирээд лор чат чансаар л нүгнэ. Талартахсаа чанаад гад ирлээ. Ямар гой тоглолттой бүр тогломоор санагдаад явчлаа гэнэ. Нарсан монсон ч байна. Нарс монс гэд 2 модтай манайх. Гоёо юу хэлэхэд world number 1 баг шүү дээ гэсэн байна. Соци хүн. Одоо IC ээлжс хэсрэлтэй хин ах номоо уншлаа шүү. Маганы нэгэн ажлын мандалын мейс ухаа. Kenzo nice гэсэн байна. IC chicken дээр одоо хинээ дэжин даан ганс өх. Монгол оролдол олж аваад жижиглээд жиргээд жалганд нь булчлаа гинэ. Санаа S&B гэсэн байна баярлаа. Манай засаг дарга хөөхөн сэрэлтэй юм бондооч чад гэж шүү. Занху мафтер сталар тамирчин нөрсөд MVP тулж шалгарч 6 элиминашнтэй 778 дэмжтэй 2 assist-ийг өгсөн 4 нокауттай. Тэгээд завсарлагын үеэр энэ нөгөө үзүүлэлт ранк энтер зүгээр манайхан харахад ойлгомжтой юм чинь би юм ярихгүйгээр харуулад яг воро тайлбарлаад тэгээ одоо манайхан хэрэг намайг ажиглаж байгаа тоглолтын ихэнд амар гой хоолойных нь өнгө саардахгүй байж байгаа. Яг тоглолт дуусах мөчд бол өөр ирэхгүй энд ингээд гяхраад зургатаад эхэллээ. Тийм болохоор завсарлаганаар нь юм ярихгүй мапи эхлэл микинэ болж байна манайхаа. Going to receive some damage, but very good gameplay coming from these players. Absolutely, and I'm nowhere seeing a moment of disparity here because every single team is just going ahead, giving their best and making sure that they're capitalizing on every situation. Тийм болохоор би одоо мик ач тэгээд гурдах map санхог дээр буцаа нэнэ. Ойлгохтой баярлаа. Та нартай хамттайгаараа. Certainly, along with Lizard, we have Akaze from the side of NB Esports with 3 elimination, but very high damage number that is going to be 1035. Then we have Fistboy also from NB Esports with 4 elimination of his own. Then we have Dog from 4 MV, very high damage number, but only 2 elimination. But in the match summary, it is all about Stalwart Esports having the highest elimination and the highest assist coming from IC. Highest damage is from Dog with the 1136, but the highest healings done is going to be Slayer Cert from DE. Well, definitely quite a difference in the damages coming in all the way from Doc 922 and Akaze all the way to Fistboy and Nirzid 99. But I feel they did give the equal contribution to the team. So as per whole, so well, that's definitely something that we are looking on as of now. But yeah, there it is, the match rankings for tonight. Stalwart Esports with the chicken and 18 elimination points, 28 total points, bumping them up all the way to the second overall position, if I'm not wrong. Yes, they are at the top with 28 points. NB Esports on second with 17 points. Even the players of NB Esports, the way they started the game, a very high fragging game came from their side. It was in the end, they didn't have the numbers in their favor. That is where the players of Stalwart Esports. At the same time, Stalwart Esports had a better position on to the players of NB Esports. But Skylar's Gaming on the 15th spot with just a single point. This is also one of the teams that ought to perform really good in the map of Miramar. A bad performance coming in. DRS Gaming, inconsistency coming in, single point to their name. T2A Esports, again the inconsistency, but I don't complain because Miramar has never been the strongest map for the players of T2K Esports. So yeah,
I can give them the benefit of doubt. Just one bad game. Venom DE also this time. I thought Venom DE they're going to perform really good because whenever there is a southern circle, Venom DE they drop towards the side of Puerto. Rotations are easy for this particular team, but this time not so good performance. Well, absolutely, the teams are going to go ahead and try new things. The ones at the bottom do need new things to make sure that they are able to solidify their position into the top 16. And while the ones on top definitely want to try something new to make sure that they have some extra tricks up their sleeves when it comes to the finals. However, we'll take a look at the best moments of the game and happen because there was so much that was so hard to comprehend. Certainly, NB Esports, they started on a very dominating note. Seal Esports, I hope they will perform good because they got 2 elimination points, but they were taken out pretty early in the game because they were grabbing the attention of so many other teams. But this time, rotations from the southern side after the curveball shift that came from the circle, it was impossible for the teams, and that is where Stalwart Esports capitalized because the entire northern front was clear. They were the king of the hills. They had a very good compound till the very end of the game. Kudos to the IGL, the perfect read of the circle coming in from the plus of Stalwart Esports. Kudos to them. Perfect synergetic gameplay. Absolutely, and I mean, I am hoping to see a similar gameplay going back into Sanhok as well. However, that's a completely different paced game, completely different paced map. So yeah, bootcamp is where my eyes are gonna be, and Paradise Resort. Bootcamp. Okay, let me tell you, in Paradise Resort, we have another rivalry brewing up between the players of I8 and NB Esports. Let me check. Yes, they both are in the lobby. So again, you're going to see some early action in Paradise Resort. But looking at the overall ranking, this time Stalwart Esports, they are on the top with 41 points. Already having a very good lead. T2K Esports on second with 24 points. NB Esports on third with 19 points. Well, it's definitely going down pretty quickly because all the way going to the 10th position, we have literally just a single digit pointer. That's 9 points for Everett Slayers. But yeah, the teams do need to buckle up quite a bit. If you see all the way from 41 to 9 on a single page, that means teams are somewhere lagging behind at, the front of being able to deliver what they're capable of. And that delivery needs to happen, and it needs to happen quickly because this is the last week, and this is where the whole performance has to show up in brightest of colors and vividest of strategies, and the teams have to pick up all of their weight and carry it all the way to the chicken. Of course, they have to get the chicken dinner. If not chicken dinner, at least the elimination point, because this time the MVP is the point structure. I've been saying this time and time again. The MVP definitely the players are, but this is time it is the point structure because so many teams that had strategic gameplay now they have to adapt to the new meta and focus on the elimination points, focus on the rotations as well. So yes, elimination. And talking about elimination, we have the perfect map for that. Senok, the fast-paced map. And with that comes a prediction as well. Ahana, which team you think is going to get the chicken dinner in the map of Senok? I don't know. I'm gonna go with NB Esports. Okay, you're going to go with NB Esports, but I doubt because NB Esports statistically, okay, let me be very honest, my stats have failed me so many times. Whenever I pick a team according to the stats, suddenly this team doesn't perform, but this time I'll go with DRS Gaming. But let's first have a look at the schedule. The first map of Erangel, T2K got a chicken dinner for themselves. In the second Miramar, Stalwart Esports. Now it's time for Senok, where Group C, that means T2K, GRS, Maptex Esports, and Elementrix, they are going to sit out. Okay, so my pick is going to sit out because DRS always performs really good in the map of Senok. So I'll go with... Okay, I'll go with I8. Okay. So we both are basically gonna be going. Sorry to cut you off. I'll go with C. Okay, all right. For a moment, I thought we both were going for the teams that both drop at the same location, and that. Тэсэлэ chicken гинэ баавна. Ахнаа нь юух нь. What were you thinking? That's me being optimistic that I would lose that fight, but no. We don't know for sure. We'll find out in game. But yeah, let's see. Let's see if your 7 becomes an 8. Мик дуураад ороод ирсэн үг нэ тэгсэн. I am gonna go ahead with. Yeah, I'm gonna go ahead with what Таштанда хоёрт нь нэлэг Монгол баг галгалаа л гэж. If you keep being on the roll that you already are by the end of today, Алтай I очрооч will right still see. stick to 0 and you will have a 1-0.
on your prediction count, because it seems like you're doing pretty well so far. It's okay. It's fair. It's just your first day. You're not Батчлаваныхаа familiar with хай all оройн these төргийа. teams, because me Оноо and одоо daughter, we Винам have been чикнэ seeing the гэнэ gameplay батаа since the шагдрах. previous 2 weeks. It's just your first day, so no worries. First few days, even me and Blotter, we had 0 predictions, so nothing to worry about. At the same time, it's a game of battle royale. Always, it's so unpredictable. Especially the map of Senok is so unpredictable. The circle, there are so many factors that come into the picture, where your position is, where the opponent's position is, what resources you are having in your hands, and we all know about the snakes in the map of Senok. They take the advantage of the foliage, they camouflage, they become one with the nature, and something we hate the most. And with that come the question, do you like Senok, Ahana? I love that. Зэрэг батарч хай оройн төргий. Map. Map чикнэ It's гэсэн мэн controversial цолмон to хай. say that, but like, yeah, I mean, Цаг Sanok is my айци favorite Прудажин map. тогоон оройн төрөөр сайхан мөрөж нэлээс шим шэр гэдэг зэрэг 897 ширтэй явж байгаа. Ердөө 103 шир ихэд ширийн тав. За 96 шир ихэд ширийн тавныг хүрэх юм байна. Because Ahana is a snake who's a Slytherin. And I'm telling you, that's not true. Okay, I hate Senok as a player. As a caster, I love it because it brings so much action. It's a very fast-paced game, but as a player, it's one of the most difficult Температур map to чат play, бичээд юусыг авах because боломжтой for шүү. me, I Зангад can't цагаан be мафия one with the янгасны nature, нийслэг. but these players can, and with that, the Senok is up on our screens. Ahana is going with NB Esports, and I'm going with Seal Esports, and the flight path is towards the northern side, but it doesn't matter because it's a 4x4 map. You can drop in, easily glide over to your favorite drop location, to your home ground. Absolutely. And I mean, on Нормыг this map, дөрөв my ирлээ бро favorite хоолоо circle гайгүй юу гэнэ чи positioning бат is баян generally гайгүй дэ бро. northwest, so I'm happy Яаж to ч see нэг that ярихтайгаа the болсон. whole island of Зангад Camp Camp Rao Rao-аас is getting хатины covered чиглэлтэй airplane руу явж by, байна. the plane path, and if the circle happens to be there, good news for AC. Facebook миний топик өгөхгүй I love the байсаар Camp байтал Alpha чат circles. группээс жигцэн болтой гинэ. За явсан. Even I love Camp Alpha Circle. Vibes but and we they have not seal seen a start single Camp words. Alpha Circle this time. I have been asking for a Camp Alpha Sit Circle, might and see every single Vinam the time we dice. see either the Paradise Resort Circle or towards the southern side. I don't know. NB Sport-ийн Paradise Resort дэлгэнэт крүүтэй таарсан хай voltage-ыг Sydney-ийн 2 нокогод явуулчих байгаа юм. 3 дахь нь явуулчих байгаа юм Sydney Sport. Whenever it comes to Senok, resources always are there. You are never short on those resources, those weaponry. The loot is in abundance, and that is how NBE Sports. NBE Internet Crewтэй already on a sliver of HP. Wolfies are down to 30 HP. This is not looking good for both the players. Well, there's definitely Сэрэн quite дэсэ a хай fight болдож coming Probe-ийн from дахиад the нокоод side of Sydney-ийн NBE, хай but болтыг High чанаж is яваа sitting байна. together and going to capitalize the height advantage right here. High voltage in the meanwhile has been taken out completely, and look at that. Great angle on the side of Sky. He peaks but gets shut down almost. Survives a little, will need healing. Sydney-ийн And гоё this is one тоглолтыг thing about харуултгүй. Paradise Resort that I do not like. This is one resort High that voltage does ямар not ч байсан abide 3 by тамирчны the чанаад medical хийчих guidelines. болсон. There's very little healing that I've seen getting picked from this map. Bruce on this, Sleepy uh, TRZ specific Mamba location. нокаут So явуулж байна. generally, the High fights voltage that happen 16 дээр on top дууссан. side of Paradise Resort result in a Sydney quicker Sport-ийн хувьд elimination инхүү that you дөрүүлнэ would жмойт expect, хийгээд because авч the healing байна. За time гоё эхлүүлсэн is тоглолтоо just not юм utilized болох to the хэрэгтэй. right TRZ amount of Degree damage Bruce to the Slayer first Sleepy phase дээр because нокаут. of the lack of that prison Sleepy reserve. Degree Or, you know, гүйцээсэн. compounds. I mean, which resort does that? Not enough Gangsta healing for TRZ the Mad first гэдэг зүрдээ focus. нокдаун I mean, хийж байна. if I started a resort like that, I'd get shut down instantly. They'd be like, you're not running a resort anymore, girl. Gangsta за TRZ-гаас стил shot болон Degree-нар үлдсэн Bruce Slayer 3 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй 3-2 дуэл. For TRZ are not looking so very good. The numbers are not in their favor. It's only Degree and Steel Shot, Mad Cat and Mamba. They usually perform really good from the side of TRZ. They both have been eliminated, so TRZ needs to be a bit cautious. Even the resources are not there. Proper armor is not onto Steel Shot. Abrupt players, yes, they are spread out. They are trying to converge the players of TRZ from all the different directions. So let's hope and see if the players of TRZ can try and defend their compound. On the other side, talking about the teams towards the side. За TRZ-ийн хоёр талаачийн Bruce Slayer-ийн 3 талаач ерөнхийдөө бүслээд авсан 3 талд нь гарцсан байна. They
were picking a fight. No, it was City Esports that managed to eliminate the entirety of High Voltage. Scarlett Nima Adidas Vinam Krita the knockout Again, which when coming from the Scarlett side of High bottling Voltage, but Skylar's Vinam team did were ice. picking up a fight with the plus of NMGE, and looks like one player has been knocked down. Well, that knock is definitely going to give a great opportunity for Skylight Gaming to go ahead and charge in if they please to. And well, for now, Camp they are очоос gonna ямар ч maintain Vinam their did ice distance хүний in бол the fight босгоод now, ирж but байгаа юм still, байна. because it seems like as of now, Nima is the only one in this area. The rest of the team is still collecting their best loots to go ahead and invest in the fight with. And as a solo person, he wouldn't want to charge right in blindfolded. So making sure that the damage is dealt, the pressure Харин is азар built, ямар but still фичиг хийж not таарсан much биш. Сти conversion shot just биш yet. outар шахсан. Abrupt slayers here, Сти shot blank дээр ганц shot аваад knockdown боллоо. Болсон. Чаар Vigui саалаа үлдэж байгаа Сти shot-ыг мэдээж эндээс дуусгуулчнаа. Сти shot-ыг үзэж Эбрүцлэр гурвуулны шмойттой. Vigui саалаа үлдсэн. Дегрэлүү мэдээж Эбрүцлэр шахсан тоглолтыг хийчихнэ. Charging in, there's a great opportunity to go ahead for the fight prone player from the side of 4MTRZ. Gonna get up, come back into the fight, but this shotgun might just hit right on the face. Ягаж ихтэн DB-стэй дуусгаж байна. Эбрүцлэр дөрвөл нэшнтэй TRZ нэг л нэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 55. Steel shot made the mistake of his life. Krita! And Vishal from the height Унхаад өглөөдөө мафийн нинжагаас shut him down. And after that, it was so very easy. It was a 1v4 буудлаад situation for орчихсон. the За. last player of TRZ. Скалацийн эсвэтлийн лог грант дээр Leo Sport They directly charged into the compound, and with that, TRZ have been eliminated. TRZ last week they were performing pretty decent. Even the duo of Madkin and Mamba, every single time they were finishing in top 2 or top 3. Not a very high fragging game, but even the frags were coming on the very last day. So TRZ again need to find that same momentum for this particular week. But right now, Venom Skylar's did gaming ice. have to За be Deadliger cautious нас скал хайцаахан as they are шахвал in шахчих close гээд байгаа. proximity to the plus of DE Venom. Okay, let's talk about the position of DE Venom. Not the perfect position they are. Leo in, but Saasыг it's not Скалаас complete. нэмээд So нокаут fine өгсөн. for За perfect тэгнээ knockout тэр Leo to Nima, Sport-ын and looks like Nima эсвэтлийн was лог not in the грандаас perfect spot. And looks like энэ дотор манай quietly хэд исэн чи instant концерт тоглож confirmation зогсож байна because хардаа 6 Skylar's райл gaming, яриг хардаа. we saw they are in a split position, Үн and жаргалтай байна. they are enjoying the safety of the compound, looking cool as cucumber, dancing, enjoying themselves. Cucumber гэж хэлж байгаа cucumber гэж юу ч үгүй. Well, they are enjoying themselves as of now, but the party needs to end sooner or later. There's quite a few teams in the Хай surroundings, батж and City as Milnet we хийгээд know, авсан шүү Canada дээ. being a tiny map invites invaders at any moment at all. The Venom looking like they are gonna keep their eyes open, their ears alert, even while they go in for a celebration. Skylights Gaming, not in the best position, might want to relocate, and there it is, they are moving out. The whole team needs to regroup as they are pretty scattered as of now. There's 3 people here, but then 1 player is a little bit far away. A scout rotation coming in from the side of Nima, trying to get an eye on what teams are surrounding them, or maybe just looking for loot. Could be one of the two. I don't За know. Playzone I'm not центр Nima, бол Nima банд is Nima. центрт I даацсан am зооны центр дээр Elnet And at Crew-ийнхэн the байгаа юм same байна. time, sitting. IC Sport-ын Monnight чиглэлээс орж ирэл Monnight-аас гарч иж байгаа IC Sport-тэй баруун талд нь Didice Guys-ийн зооны захаас орж ирнэ. City Sport Bootcamp талаас Camp Alpag эзэд шүү дээ. City Sport уг нь бол за сахимын чиглэлээс Approach Slayer Elnet Crew Sky the Knockout явчихж байгаа. Didice Venom болон Sky Laz-ийн бас мөн адил зооны центр дээр байгаа. Star Lord-тай TRZ Raw Ruthless Aggressive Warriors pretty unobvious, but it's also something that makes me worry about the team a little bit. The Slayer will be into the circle in no time at all. YouTube дээр live stream давхар явж байгаа Castro MUNZU channel дээр эхний map дээр Trend Tog-ийн check хийсэн шүү дээ bro. За Starlord болон Ruthless Aggressive Warriors-ын дүүл нэгэнтэй эхэлсэн байгаа гэж байна. Zordi that quickly into the match might just have a lot of rethinking to do. Majority of the teams are around the barn and the cave area, so that means there Байдаг is гэсэн possible акшныг movement Yeta of утаа the дайраа team, дуусгаж but байгаа юм right now байна. officials, they're going up against Ay, the plus of ay, ay, Stalwart ay. Esports, and there was a vehicle run over as well. And Stalwart Esports, they lost 1 player, now down to 3 members, but still
well, this team, Starlight Esports, despite having the numbers advantage, we know for sure they have the capability to bring out their A game. But the improvement that has come in the gameplay of Raw officials is so very different. Шэнтэй гэлж байгаа чангараад байна уу төлгөнөд чинь гинэ. Maybe. За Isaac Cloud knockout гэсэн захаад knockout-ыг явуулчлаа. Yeta утас хоолой үлдэж байгаа. Буруу хүмүүсээр оролдож эхлэх юм да. Тэгээд буцаа дараа тааж чадахгүй юм да. Raw official. Vibes Refus дээрээс Venom Dominator knockout-ыг явуулсан. Vibes Sport Venom Dicing яг баруун талаас орж ирж байгаа. As of now, it seems Star-ын 2 elimination, за 3 eliminationтэй болох боломжтой болсон. Гэхдээ Vibes Star-оор тал руу орж иж байгаа юм байна. that can be performed on this board. So even from outside the lobby, he is with the team. D Venom though. For him, already looking for an opportunity to try and maintain their consistency. They didn't have a great game, neither the Share дахин first хийлээ гэнэ or the баярлаа. second map. Not the kind 85 that we ширийн expect. дараа ширийн та 1k хүрнэ. This is За a very тэгээд desperate 5 матч situation дуусах for үед the 1k players шир of хүрчих 4MV. واخ. But are the rest of the players still investing in the same fight? Yes, they are. Any results yet? No, they aren't. Очоо дархан мадар хаярам дэргээ орой сайхан мөрүүлж байна. Sandhawk. This has to Шир be хийснэ баярлаа. great caliber lobby. I mean it is. Бэргэн шага бороо минь. PNDLSA after all. But yeah. The Vibes-ийг 2 elimination point seems олж like авсан. it's slow in Sandhawk. It takes a lot to go slow on Sandhawk. I could never. All I want on Sandhawk is fights. Constant scouting, constant information gathering from the side of 4MV. За Bruce-лэрхэн маллуусаны гадна талаас орж иж байгаа цорын ганц баг. Serum Desert Foxy Drug авсандаа noise cancel ивтэж байгаа тоглогч дээр Desert гүйж орж ирж нэг гинтэх үедээ. Бэлгүүн юмсан share хийхээ мартсан байсан байж тээ хийсэн шиг нэ Сүхбаатар жаглан хай орон дэргийн яруу сайхан мөрүүлж байна. Players anywhere and everywhere. Desert-ыг багийн дээр суугт нь атлаас нь Sea Drug сутагдаад авсан. Desert уссан. City Sport техник elimination point City Sport гуруулаа үлдэж байгаа. And making him desert the lobby as of now. Амар жаал баяр минь хай хөрхнөө гэсэн оройм дээр яруу сайхан мөрүүлж байна. Live stream share хийгээд үзээрэй. За яста эвгүй хүнээ алдлаа City Sport. All of their players on board, but the players are scattered. The entry of Sitim can become more and more difficult because of seal. But with just 2 players on board, Жира Sea Drug дээр knockout-ыг өгсөн. might get difficult. City-ийн хүнийхээ өшөөг авахар шийдсэн бололтой. Fire coming in to no result at all as of now. Soulless. Soulless-ийн баруун талд нүдэн дээрс нь зоб үлээд явсан. За Cube-ийн фокусын Soulless Cube дээр knockout явуулчлаа гэсэн чинь яа баг цусчгүй чулууны cover-т орлоо штэ. Үүс тэгвэл орой минь. Repositions quickly because the cover around him isn't as big as he would want it to be. Эскалацны ма Electric Viper дээр knockout өгч байна. Soulless Sit-ын double-ийн фокусын Sprout 50% damage. Frag points but fails. Vibes Refuslia Sas extra knockout гэсэн Vibes Dog Scalas no feeling knockdown гэсэн Scalas нима Electric Dog extra knock энэ дөрвөн багийн талан болж шít Vibes Dog дахиад knockout Refuse-тэй Leo Miss Smoke knockdown гэсэн Refuse гүйцэжлээ чичирсэн. If we have a look at the mini map, Dead guys are showing the Venom Didas Riley Vibes East-ийн knockdown Apex рүүлээ дээрээс Venom Krita гунгсан энд гоё юм болж байна нарта. Electric Nova extra Viper revive хийн. Зүүн дээр нь Scarlett цаатлын high ground-аас Vibes. Лео Ликодыг байрандаш Alpha онгож байгаа Alpha Leo Miss Smoke дахиад knockdown хийгээд авсан. Leo Sport double knockout-тай болж байна. Vibes Dog дээрээс Venom Dom-ыг унгасан. Scarlett Mafia Ninja AJ нартай Elnet Crew-ийн байлдаж байгаа. 4-2 дуэл Mafia Ninja унгасан. AJ ганцаар соолоо үлдсэн байна Scarlett-аас. Zelnet Crew elimination Scarlett-ийн elimination дээр 14 дээр тоглолтыг дуусгасан 13 тимийн 41. This is not looking good at all on the other side. I8, well, perfect synergetic fight again coming in 3 defeats. За Vibes Dog knockdown-тай Apex Dog тэр revive боломжгүй нөхцөл байдлаар тулгарч байгаа юм байна. Venom Didas Baron Alphas Leo Liquid knockdown гэсэн Didas
За Атлын бүсээс орж иж байгаа IC Sport DDS guys-ын тэгвэл Leo Sport нэг л нэшнтэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 39. Нөгөө хойд бүсээс орж иж байгаа IC Sport бол DDS guys-ын тэгвэл явчлаа. Силайра Ситм Жиро дээр нокаут хийсэн бол Ситмийн double зүрлээд Силайраг унгаж байна. It's looking like Double Seal Vogue дээр нокаут. Айрыг нэт Ситм QB гүйцээсэн. За Ситмийн Спортын техникчид 4 л нэшнтэй 12 дээр тоглолтыг дуусгасан. Стадат нүрсэл DDS минь Домо дээр эсрэг талаас нокдаун өглөө. in no time they can literally convert every single head that they have across and on into a crate. Still trying to watch IC Alex behind. суулан. За гадаас урдуулан чеклээ явж байгаа. On top info авсан. IHC though pretty close counter that Гадаасыг on top унгаж байна. Барин дэш мэхэди vibes доктор Малатар дуусгаад авсан. Apex мэхэдиг унгаж гүйцээсэн. Slade-ийг унгаад тавтгахаа Vibes Esport дөрвөл нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 32 тамирчин Alex knockdown-тай болсон. Slade Alex knockdown болсон. Цаатаас Demo Zion no result to the damage. IHC Alex is already down. The shotgun can literally eliminate him за on from top the Davis-тэй angle of явсраг what he Alex-ийг does. гүйцээчлээ. Through the smoke, there's another fight coming in while a vehicle comes in for a charge across. Andy Mono DDS on top-ыг артлаас knockdown хийгээд байсан. Энэ бол боломжийн юм явчлаа шүү. Well, this knock is looking so chaotic from a far off angle. The Slade on top double knockout-тай DDS гаса төрөлөө Precious нар үлдсэн. Precious IC Zion инфогоос атлаас нас спрей өгчдөг шүү. Хоёр knockout барих боломж баг DDS гас байхгүй юм шүү зэ. Slade-ыг алдж байгаа чигээрээ алдах болтугай. Precious амжихаар өстө гүүсэн. Яа дараа тавчлаа. right on time. Saves the day for Slayer sir. On top sir, he's also bleeding. But thankfully, IHC they have backed down from this particular fight. But Turula sir. IC Demo Zion нар Internet Crew-ийн гадналт нь мөргөд орж ирж байгаа кампионтыг Over, you have to deal with the wrath of the plus of IH who have the numbers advantage. But IHC they do have a very good compound. за смок олж байгаа за Grenades. кампийн эзлэхэндээ So very dangerous. And Demo shows himself. First glimpse, first bullet comes from the side of IH. And be sexy лараад нокаутыг өгчвэн City Sport рот дээрээс суурцсан Viper Seed Rock рот дээр нь суулаад авлаа. IC Zion дээр City-ийн тоглолтод орж ирж нокорсон. За дахиад Soul-с гадна талд үлдсэн. Close right in the face of Sanchez takes him down as well. And IHC Дээрээс Precious and Back-аас агнууч байна. Юу вэ? Учир нь олдохгүй олон баг тамирчдын талан. Soul-с Zion-ийн зүгнээд явлаа Soul-с. trying to take down Zoil over there. Нээдэнд явцсан IC Sport-ийг нэшнтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн хоорондоо City Sport Soul-с ямар ч байсан Sanjur дээр revive хийгээ сууж байгаа. Гэхдээ Internet Crew-тэй бүтэн squad-тай тулсан энэ camp дээр яг энэ мөргөж орж ирээд байгаа яах вэ All City that's Sport. left right now on board is 9 teams to go with. I8 in Юу болоод байна гэд юу болоод байгааг баг мэдэх сүгөөгүй юм боллоо ш сая энэ хэсэгт. Confined in a single compound. A very close positioning for the Элнэтийн IC руу шахаж байгаа тоглолтын дээр Seal-ийн дундуур нь рот хийж орж ирээд. За Elnet Crew Viper Seal Soul-с нокаут өгсөн. За Elnet-ийн одоо бол бүтэн squad-аар шахачнаа. Хүний нь бол босгохгүй л гэж үзэх байх. And that's exactly. За дээрээс how спрей they авч бутаа татсан. За Stalwart-аас спрей орж ирж байгаа Elnet Crew дээр. did go ahead get a knock on a player of Seal. Badminton Shot-ыг Raw official Yeta отооногсон. Alpha-та Badminton Whoa. Raw official 2 elimination дээр тоглолтыг дуусгаж 8 дэмий I 26. have no words. That was great spray from the side of Alpha 49. Well, Krita, look at the mini map. He's so very close to the plus of. City Sport-аар тамирч ямар ч байсан босоод ирсэн. Гэхдээ яг хажуудлын кампаунд дээр бүтэн squad явж байгаа. NB Sport Camp Bravo-гаас гой позишн дээр байна. But the compound is with the players of. Манд бол хаяа нэг энэ дөө өөр сайхан гөрүүлж байна уу? Сэлайцээр банк тарах юм аа л гэж. With the players of I8. Well, let's find out. Учрахтай хүмүүс учрахтай очиж байгаа юм байна. Тий. Start Стандартын дээр хаягаар Brute Slayer. Дэр Slayer дээр knockout-ыг өгсөн. from the side of IC.
Эбрүүд бишаал баренташн шойкотер нокаут явуулж байна. Баренташны нэг тоглож үлдэж байгаа. Сисоулс элнэт Кронавакстер нээдэр ноктаныг явуулсан гой нок явцсан шүү гэн. Тэгээ явуулсан байсан ч дахиад хүний илүүтэлтэй барин ёо. Элнэт Крогийн хувьд бол шойкотыгаа тоглогч нь орж ирээд альфаар revive хийн гинөө. За энэ хооронд гангстаг чари барьж байгаа юм байна. Soulless Viper дээр дахиад нокаутыг өгсөн. Ай альфа дуусчлаа. Занга 7 тимийн 23 тоглож үлдэж байна. Badminton 6 нэшнтэй 8 дор тоглолтыг дуусгалаа. Abruster Gangster чаринаар үлдсэн байна. Elnet Crew double knockout-та болцсон байгаа. Soulless Nox дахиад knockout-ыг Seal-ийн Elnet Crew-тэй үндэ сайн байлж штэ. Энээс шүү яад юм бэ? And Dead Eye is going up against the plus of Abruptless. Abruptless, they can't afford to lose numbers. They have to go for the rescue mission. Otherwise, they will survive in only a single player. But I see his entire focus is towards Krita. Soulless knockout-ыг олсон Elnet Crew. Very tricky spot. Дээрээс нэг Krita knockdown-тай top-ийн Krita-г явуулж байгаа top Krita-г үзээсэн. And now D-Venom down to 3 men. Soulless дээр Sky дахиад нэг Seal-ийн Seal-с их ус содо төлөж үлдэж байгаа. Sanchez солоо үлдсэн. Elnet Crew нэг толгож алдсан, нэг нь нокорсон байна. Seal-с баргт Elnet Crew-тэй үнэхээр сайн байлдлаа. Хэдэж нокорч хэдэж босч ирв. I8 already had a man loss alongside Stalwart Esports and Venom D. Дидайс бүтэн скотоор дөрүүлнэш поинттай явж байна. NB Sport бүтэн скотоор явж байгаа. Хоёр full squad бол энэ хоёр. Fistboy Didайс үнэм Фирхатыг knockdown хийгээд авч байна. All the way to only 19 surviving towards the 6th stage. And all 19 contributing towards the making of 7 teams. Viper Didайс үнэм Zombie дээр knockout. Venom Didайс хоёр knockout таасан. Zombie-г Sky гүйцэжлээ. Fragged out from the side of I8. One man standing and no frag points to themselves at all whatsoever. Sanchez содолж Didайс ая гой knockout-ыг зэрэг ягалцсан. Sanchez MK14 гоё явжлаа гэтээ D-base-нд донсон байт юм. Seal Sport 6 нэшнэ 7 дээр тоглолтыг дууслаа 6 тим 15. Elnet Crew-с Wolf-с ганцаараа соолоо үлдсэн байдаг юм шүү. Didайс guys бүтэн squad орж ирсэн. Хоёрын Sanchez knocklаад унлаа. Чичээ зүгээр хоёулынгийн дуусгал байж даант чинь зав алдсангүй. Эбрүстер чар зоны гаднаас хүссөөс өгч чулуу тараад гарч ирнэ. Тэр лав эндээс гарч ирнэ хүлээж байгаа. Вина Фирхат дуусаж байна. But Turulov sir is keeping a close eye onto him and looks like Chari is not going to come out in the open. Now Turulov sir is going to shift his focus towards the side of Whoopies, who is sharing the same adjacent. Fistboy Venom Didайс right at the knockout-ыг өгж хөө Venom Didайс тоглолтоос гарч байна. Тэд ямар нэг elimination point хийсэнгүү 6 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 5 тим 13. NB-ийн нэг юм болгочихсон байлаа дээ гэж ярихаар болохгүй болчиход байна. Top NB Mond дээр knockout-ыг болсон. Дахиад Акасаг Дидайс түрүү лав унагцсан. Mond-гийн elimination-ыг бүр Didайс гайсахын жайлж байна. Акасаг дуусгаад авсан. Яа, Didайс guys. NB Sport аль хизээний зааруугаа орохгүй юу хийж ив та арай л оройтож орж ирлээ штэ 7 дахь цааны шаханд Fistboy Slayer дуусгасан NB Sport-аас сек ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. 5 тим 10. Статор double knockout босгож иж байгаа. Секиг on top дуусгасан. За энэ хүү Didайс guys-ийн 11 elimination NB Sport 3 elimination-д 5 дахь тоглолтыг дуусглаа. Үнэхээр цагаан айлаа мэддэм шиг байх юм аа. 4 teams 9 players remaining. The numbers advantage is with the plus of Dead Eyes. Dead Eyes, they are out of the dungeon. Zanga Elnet Crew Wolf-ийн сада талж чартлаас Эбрүслэр чари орж ирсэн. Wolf-ийг чари дуусгах нь энэ сада талж тэгэлгүй аах уу. Elnet Crew 6 elimination-д 4 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Stalwart гурлаа нүүрсэдэг Эбрүслэр чари унагцсан. Чари өөрөө ув болон явж байгаа гэхдээ топ чари дээр ганцхан шот өгөх юм бол чари дуусна. Дуусгаад авалгүй аах уу. Stalwart-ийн 3 elimination 4-3 дуэл. Яа хүнээ босгочмоор байна штэ хүнээ босгочмоор блүү зон шахчихж байгаа юм байна. Зоонда яаж ярих юм бэ? Нүрсэд ил гарах нь тодорхой. Зоонда шахуулсан Stalwart бүтэн squad зооныхоо центрээс байлж байгаа. IC унлаа. Яа. Didайс guys-ийн бүтэн squad-аар явж байгаа тийм 3 дахь map сайхан өдөр чиг идэж байна.
The winner chicken dinner for Гандад Deadeye ганка өрөөмөнд Esports. өрөө сайхан Looked гөрүүлж really жалбан strong үнэлэг since the өрөөмөнд beginning, өргий. had a domination and went on a Ай streak яа 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 of ста нэр France үндэл. and eliminated every single head that was in their way. Үндэл бүтэн сква зоны центр юм да. DE. Well, they got a chicken dinner. Брутинд чараа саада тоглож стад артагт нохгүйг байсан бол стад артагын аль хэзээний зоргоо орцсон байгаа хашааны гадна далтгалаад очсон байх хэвээр. Overall ranking исрүү орж иж байна guys. 13 elimination-ийн хүм өвтөөс тоол 23 point-ийг цуглуулж авч чадсан. Дүгүр Баттар өрөөмөндөө өрөө сайхан гөрүүлж байна уу? DE from the Nepal region is one of the teams from which I personally have very high hopes. I've seen their gameplay in the past, and this team can do a lot better. They have the skills. I'm so very impressed with the performance in this one. Эрдэнэ самбуу хай өрөөнд өрөө сайхан гөрүүлж байна уу? Welcome back, everyone. You guys are watching PMPL South Asia Spring Season 2023. My name is Shadow. Alongside me is Ahana, Deadeye, guys. They're back in action. First week, they got a chicken dinner with 10 finishes. This time, they're getting with 13 finishes. Deadeye, guys, they have the capability, they have the skills, and looks like Nepali region is all up and set to dominate in week number 3. What do you have to say? Well, it seems like we might be seeing more of these guys actually go ahead and capitalize on a second chicken, because now that the variety of maps has already ended, I am having more and more expectations from the teams that have already gone ahead and, secured themselves chicken in the previous ones. So yeah, I'm looking forward to a repeated pattern coming in. But yeah, for this one, On Top Sir definitely did a great game. On Top Sir is a most Maftex чин experienced баг player and эдээш нь very гараад veteran ирэхээр player бүү from дурд Nepal цагаан region. хилээ аман I've seen чамаас him л in the болоод past. хүчээд This байх time юм again, гинэ. we were MVP last time, yes, in the Хүчээ previous зүүчээд week, he дуугийн was the сонсоод MVP уцаа this time жаалах with 5 хайлаа штэ гинэ. elimination, 592 damage, 4 assists, 284 healings done. За дахиад Perfect хийлээ rotations л were гэж coming байна. in. The way Сталат Deadeye үндэ guys алгаалгаал putting гин. up the fight with multiple teams. Even the players of enemy esports were coming under heavy fire from their side. They were able to take the control of the very compound which the players of IH were having. Kudos to the players of DE, the way they had showcased tremendous improvement in the gameplay and fantastic game in this particular one. Well, absolutely, but here are the top players of the day of this specific map. I mean, a great gameplay coming in from all of these guys, all the way from 5 eliminations from the side of On Top Sir, who was also the MVP nonetheless. Bad Intentions could not make it as far, but they did have 4 eliminations for themselves. Abrupt Slayers again. Вацаг giving his дүүдээ өрөө best мэндээ өрөө for сайхан the гөрүүлж team, байна and Eliminate уу. Crew had Viper stepping up in the occasion for the team. And in the match summary, we have Deadeye's On Top Sir with highest elimination. Then we have Alpha 49 with highest damage, that is going to be 679. Slayer Sir with the highest assist, 5 assists. Highest healing done is going to be from the side of Abrupt Slayers Chari with 618 healings done. But this time, Turulov Sir also, the way this guy was getting information onto the opponents and delivering and getting the knocks, bringing the opening for the team. Turulov Sir also, this guy has clutched. Hana, I have to tell you, from the side of Deadeye guys, Yeah. Turulov Sir has clutched so many times.
But in the match ranking, we have DE on the top with 23 points. Abrupt Slurs, a fantastic comeback coming from their side as well, sitting on the second spot with 14 points. But on the bottom, we have again Skylar's Gaming. This is so very disappointing. I expect big things from this team. ISC Esports with 0 points. TRZ, this day is not running good so far for the players of TRZ with just a single point to their name. Leo Esports, again, single point to their name. Venom DE, 2 points. Yes, they are focusing on the placement points, but elimination point, this is their strength. The elimination points are their strength. They have to go for the aggressive stance. Absolutely. However, let's take a look at the overall ranking so that we know where each team is standing on the leaderboard over the whole week, which has just started. So 3 matches for some and 2 for some. But yeah, there it is. Stalwart Esports at the top, right above Dead Eye Guys, who just made their capitalization. But look at the number difference. Like, it's an 11-point difference between Stalwart and Dead Eyes, and then it's another 14-point difference between Застал ортид айс and the trend гэлээ брүүцлэр number difference that is coming in from the first page definitely makes it harder and Сэдэм harder Venom for the second IC page to actually try and 16 make their way 17 back in, Map because 11. it's literally filled with single-digit totals. TRZ again on the bottom with single point to the name. Лайк тарсаар агаад баг морд зураг сураад байгаа юм биш үү гинэ. And see also Venom DE. These are the teams I don't want to see in the bottom or on the second page. But on the За одоо second хоёр матчнд page, улаан Miramar үлдсэн again coming in, where Miramar, we were Erangel. listing out, that means Stalwart Esports, Dead Eye Guys, Raw Officials, and Abrupt Slurs are sitting this one out. And again, the dreaded Stalwart question, брүүцлэр Ahana, тэр айс which guys team are you going to pick? raw official үнжин гинөө. Miramar is going to be difficult when Stalwart is not playing. Гэтэ манайхан Who else битэн gonna нэг go санаа with зөө that? IC бүр доор байна энэ төргээд. I'll just Зүгээр pick High туршилт Voltage. хийгээл анализ хийгээл тоглож Okay, байгаа. Ahana being the Final optimistic дээр бүх юм one, I болно. really want High Voltage to come back and showcase a very good performance, because the previous week was not working in their favor. This day so far is not working Финалийн in their тоглолт favor. дээр бүх юм But болдог. I'll go with NB Esports, because last time they missed it. I am very sure they are looking for it this time. Well, we'll see. And if they do make it this time, I'm going to have a complaint. IC доор харсан чинь сонирн байна шүү гинэ. And NB Esports, they don't perform the best in Senate. And high voltage гэсэн prediction. Miramar is their most aggressive map. And talking about NB Esports, yes, week number 1, this team showcased a very dominating performance. They were the one with the most frags in their favor, most elimination in their favor. But suddenly, NB Esports, they faced a little downfall, but now they have started doing a comeback. Not a comeback, because NB Esports in the overall standings, they were at the decent spot. Still, the way they showcased the performance in week number 1, we expect big things. The way they delivered in the previous Miramar, very high fragging games. This is something we expect. За баруунгаар from эрхүү players of хуруу esports. бол хур түвшний гайхамшиг боллоо гинэ. We will see if they are able to deliver. Reaction it, дарсараад or if they will 265 just reaction да fall short. 961 ширтэй явж байгаа юм байна. But in any case, we'll walk into the game. And I mean, I IC ч орой гараад ширүүн дайдаг your stats залуустаа are урам definitely in your favor. They give you the best хугалдаггүй л results. байдаг And I am a шүү person гэсэн who мөн goes with the IC-г уг нь gut. дандаа дээр хардаг байсан даа гинэ тогтон ихтер. Rise up Always again. go with the gut. Always go with the gut, because stats have failed me in the past so many times. Now I have stopped going with the stats, because I don't even look at the stats. So NB Esports, just on the basis of the performance they showcased in the previous Miramar, I think maybe they can replicate the same performance this time again. Hopefully. За энэ дэж We'll IC see that одоо happen. win And chicken I'm dinner expecting, гэсэн байна. you know, that delivery coming in from their side, but let's see. Let's see how the teams come up and show at this position, because again, I've been repeating it over and over. It's week 3. There's not ITH much байлц time яах вэ? Угаасаа Монгол битгий this is хэл the дэлхийн time мэд to нь go угаасаа ahead. дэмжнэ гэдэг би мба дамдэн. And talking about Miramar, Ahana, Miramar is supposed to be a sniper's paradise, because this is a complete sniper's game. Recently, we don't see too many AWMs or the Carniated or M24 because of the change in the meta. But talking about the weapon or the sniper, which is your favorite sniper in the map of Miramar? Car 98. Not the big one, AWM, the big responsibility gun. I am not a responsible person. Excuse me. Okay. I'm still a child. I'm just a baby. Энэ яста тэнэгтэж ирж байна. Яа. Гамат баянагтай хаа ярамд орой сайхан мөржнө лайв стрим шеэр гэдэг зэрэг. One of our fellow caster Ocean likes to say,
AWM is Батмин not- Батмин it's a та ороймод оройг responsibility сайхан үргэлж and байна it's not оо. so easy to handle that, but thankfully the meta has Минийс changed, хамгийн and дуртай now it's Мирамар all Мафтер about хамгийн into дуртай 1-6. буудах The снайпер SMGs төрлөө are бөгс. so potent and Нөгөөт нь powerful юу in the ч close хийж range, идэгсэн чи and the AWM биш юм уу DBS, гэнэ. famous DBS. I have to say again, someone please nerf the DBS, otherwise I'm going to be so very scared the next time I play the game of PUBG Mobile. Well, it's definitely supposed to be like that. I mean, it's 4 versus 60. So yeah, you should be scared, Shadow. But yeah. Энэ хоёрын яриа сонсолтой гой гой яриа олж дотроос нь сонсохоор энэ хөөе. Алтан гэрэл бям нар хаа ороймд оройг сайхан үргэлж байна. Зага тавтын дөрөв дэх мап Мирамар мафи онгоцны нислэг эхэлсэн. We want big things from all these teams. Trailer Park Элбацаагаас Junkyard Элзахар чиглэлтэй онгоцны нислэг үлдэгдэж байна. Гамбат буян дотор ажил оройтой тард юм даа гинэ. Ахтай ажиллаа сайн хийсэн бол тэгээ болно штэ. Отгон Батар чимгээ IC chicken дэчээ гинэ. Та нар chicken дэхт нь ямар нэг юм хийгээч. Few of the players were taken out pretty early in the game, so Miramar is The vibe is NBC. never safe out in the Mavdax. open. Yes, the terrains are there, the ridges Sir are there. might At the see same time, we you have know to the be very dice. familiar Start with артаас the бусдын geography of тоглож this байна. map. Otherwise, players like Стандартт me, унжноо, they can't унжна. survive for very long. But Зөө thankfully, явсаа. there is no player like me. They are very experienced players. Thankfully, yes. I mean, you're talking about. I have zero chance on the map of Miramar. There's a reason I avoid playing this map, and the reason is I'm neither good with the long range weapons nor with the shotguns. So mid range fights hardly happen here. It just puts me in a very bad position. Talking about very bad positions, the teams that do like to drop all the way to Chumasera, Minas del Valle are gonna be in bad positions. Look at that. It's too early to say bad position because teams always go. За Hassan Little Patron Элзахар plays in its center. Их баг тамшиг зооныхоо центрлэг буусан гэж харж болно. За Skylets Элпот дээр энэ би спортын мэдээж тэрвэрлэж бууха бойлоод удаж байна. Creator feels like Cabrera орчимтлуудыг хийж байна. Badminton Mountain Niva Vavis Chumasera Lost Lands City спортын тамирч Элнет Крүүтэй хамтдаа рот хийх нь эсвэл Элнет Крүүгийнх нь үлдчихв. Yes, they can capitalize. Yes, they can be the dominating force. Even for the players of IHC, they have the entirety of Inhazar. That means they are going to have good resources in their hands. The circle is in their favor. They can try and see control from the eastern front. But the teams like 4MV or the players who like dropping in towards the side of Los Leones, like the players of Sitim East. Эрдэнэ бацаа IT go win chicken dinner хийнэ л гэж шүү. Анаагана за юу болж байна манайхан хайлт гарчаад ирлээ айпер нэгнэ. Тавлын дөрөв дэх мап ихэлсэн. In Los Leones, we have I8 and Sitim Esports. They tend to go against each other so many times. So let's find out if again this time they are going to do so. Bad We'll intention. see. As of now, bad Явахгүй intentions. юм да эднийх чи. Having their loot, having their time, they know the whole area is all theirs. Completely. I do want to Leo know from you Sports. though. In the map of Miramar, which is your favorite drop Яа ч гэсэн уг нь location? бол сайн тоглолттой багштай. Тэгэд нэг цороол нэг алга болоод ерөөдөө тоглолт нь бас орж гараад идэв юм шиг байна. Сталаар дахиад эдсэн анаагана. I'm always up for the Mirado Hacienda. fangirl. Yeah. It's the house of the boss. So yeah. But at the same time, when you have the center, same matter rotation. Хөр нь манайхан л байлдаад байдаг шүү дээ. Манайхан л байлдаад бид нар энэ лайв стрим дээр ер нь манайхны байлдаа нэг л ерөнхийдөө хараад байгаа зэхэгтэй. Тэр юу гэсэн юм манайхан бол байлддаг аа л гэсэн үг байна шүү. Rotations are going to be a bit easy. That is also a reason. Okay, the main Баасан reason жон ганц зэрэг мань IC урагшаа залаас ураад өгөөрэй гинэ. Та минь нэрэ хань жилдээ болоо юу? IC спорт чиг чим бол хүнтэй суух гэдэг нь л гэдсэн. Because I mean, I did talk about prison earlier, but that's just to compliment my dress. But going back to the actual thing, yes, I do like Los Leones. It's a huge city, and I mean, I never play Pro League. I couldn't even if I tried. I mean, if I ever got selected for a Pro League team, I would definitely. Цайныхан үнийг баг гуйлаа авах нь юмрээд исэн. Хаагаа Солонгост яваад байна хаахаа гинэ. За наа чи юу ээд юм байхаа. Los Leones is generally flooded with people, and that just makes it,
a quick game because I Бас don't like хайгаад being солонгос the only татсан ч person гэдэг. dead in the team just sitting there Монголда watching the rest of them. за IC чиг хийдвэл So, if we talk меншин about шууд fairness, donation we бас can дээр all нэмээд die хинтээ ч early and хамаагүй all ирэхлээ be хахаа good гинэ. and- Яа. Манай лайв стрим дээр нэг Makes sense? бордохгүй хоёр хүн байгаа. Does it? Нэг нь хаагийн, нэг нь I feel баасан a lot жон more ганцраг as a хоёр, big нэг нь city, жоохон two teams can нас coexist ахмаг, in нэг нь бол harmony цэл залгуураа. without going up against each other, but not in South Asia Spring 2023 because Тэг манай энэ хаагийн IX найз and сул тал нь уг нь every мөнгөтэй. time they go up against each other. But talking about other teams as well, in the epicenter, we have the players of DRS, and we know for sure whenever the players of DRS they have the zone, they have a good position, they perform really better. We saw it in the Zangad very City first Miss game Sport where Internet DRS Creative became Lost a Lancer second нэгэнтэй spot. ирсэн. Maybe this time again they can do so. Би But бас on the бол periphery of манай Seoul, on the модератор Western нэг нь front, бас we have the инглээ. players of Seal Esports. Борлогдэлтэй. They may Данч try and нэр compete үнэндээ for MUNZU the PUBG traffic Caster that is MUNZU-гийн coming from лайв the стрим Western үнэндээ front. бас нэр Again, үнэхээр like I ганц said, би эмхтэй хүмүүс бас IX, ховорхон Esports, үздэг again, байх back to л the та. city, Los Leones. Тэгэхээр одоо But I'm хаана ч just авч waiting for the таагуурыг potential борлох тий. fight because Hypnos ингэж both тэгээд these аваад. teams never disappoint. They always go Яа, for each ийгүүр other. найз. But right now they have to Тавилгын go for the компанитай манай basic найз. loot, basic resources. Сул талнаас Then we have мөнгөтэй the тэгээд players of данчсан high ингэж. voltage in the city of Picado. High voltage. First week they got a chicken dinner in the fourth game. The map of High voltage Miramar, Picado. sorry, Erangel with 9 finishes. But after that they started losing the confidence from the mid of week number 2, and they have not been able to step up the game. Even the start of week 3, the 3 games they played, none of them went in their favor. Well, I guess this is the one that will. They are gonna switch it up. They're gonna surprise you and all the viewers and win the hearts of their Борлогдол fans. тэр No охиноос doubt, юусигээр because зодож this is адлна the гинэ. kind of Яа, will- ядаргатай юм бэ. Not like any of my predictions have gone right so far, though. But Map tax. talking about map tax, I'll just switch the topic before I get too far and deep. They're in a pretty city. They can take. За энэ хүү Miramar Mafia чинь They have the best possible opportunities. одоо It just чикний feels like on a хингүүд map like нэгдэх юм бол Miramar, та our яха teams Монгол just аг take тамирчид their чик sweet хийдэг time нэгдэх to бах. try and figure out what they want to do, and the amount of time they're taking. Одоо to IC defend чикэнд this чисээ л гэж like бэлгүүн the юмсран. strategies are gonna be out of the box completely, and once the cat is out of the bag, it is Манайхан gonna нэг be жоохон a real дураар арт юм шүү. fiasco that we might just witness because Хаха come on, look at танилцуулдаг this, лаа the юм шүү first гинэ харин stage тийм is шүү. closing in already. За энэ матчийг шимтэн And we үзлээ have тэгээд not гарлаа even the гадуур тэний first заяныхан blood, зам дээр let гэдэг шиг alone a гарч team elimination. дахина хахаа Makes гинэ. sense because it's Хүн Miramar, мөргчөө. but then doesn't make sense because Яа it's яа Proli. бас нэг гоё өгөөсөн үстэй. Miramar is supposed to be Буцаага a зам дээр нь slow-paced тавьчихсан шүү map. энэ төр So гэдэг that's юу why гцэн we are үг байлаа saying- фейсбુક дээр seeing a яваад. dull moment and- but I'm Буруу like to андуураад ask you, since яач you чи are so буцаага зам дээр familiar нь with the тавьчихсан шүү Pakistani ч лээ. teams, what change do you notice right now since Pakistan is supposed to be a very aggressive region? What change are you seeing in Pakistan region and Гэхдээ South залуу хүн Asian region? болол Well, that's quite залуунаасаа a single difference, чигээрээ and I'm very happy you бүх brought up this юмыг question үзэж because here's the туулаад thing, Pakistan region is одоо generally болио aggressive no matter одоо what үнэхээр гэр map. бүлтэй болио We одоо do нэр see энэ quite a амьдралаа few сууж fights чинь begin in залах this чинь болон early хангалттай гэсэн phases үедээ as гэр бүлийн itself, амьдрал and зохиол towards дээр the баха. last circles, there's fewer teams left, and that is when the weight game starts. Замаг IT go However, go there's гэсэн no байна. long waits anyway За Блусон дээр for the fights to Барентеш begin. But in the нэлээд meanwhile, Крус if we Сидми talk спортын about SA тамирчид region, there's quite some coldplay going on during the beginning, and I'm not talking about the band, I'm talking about the way the game starts off, and going towards the last circles, it keeps on becoming more and more patient. While I was not Мустакола expecting that, реквест I mean, явуулаад чат even харж in a байгаад map like нэгэнд нь Sandbox, given that we had 379 хийгээд 17 өгчөө minutes гинэ. in every Аа circle, манай Мустакола we still did not see as даам many юм би уу. fights aggress at the Тэгэхээр same чин time ир as тоохгүй you эрлэж would in тоохоо Pakistan. байлаа шүү дээ гинэ. They're just За юу шүү. those games last way less. Харин longer Джейка than алчиг these. хүмүүс нь They are тунаад just үлдчихдэг way байхгүй. too, faster towards the pace. It's only if you have like a 1v1 in the last circle when you would see a dead air where there's literally nothing happening and everyone is just waiting for the right time to peek out. But yeah, there's more thought going in here because I feel За, like Trent to when kill. you go to a place where the regions have shifted, Сайн the тоглолтыг whole үзүүлээд байгаа meta баг changes тамирчид. because there's multiple regions coming in, multiple types of gameplays coming in, and the mindset of the other region is a little Би bit ч harder алтан for байна a л та person гинэ. to find out. За ингэж There's байгалаа more ихэнх дроп. Юу илтөө. definitely puts, Хай you know, хөөрх in a нэгэд very 11,111 тэрний донэш орж ирсэн. Эрдэнэ төгсөөс орж ирсэн байна. Баярлалаа Эрдэнэ төгсөө цочоож донэшин хийж сэргээж байгаа талархаж байна. За эхний байгалийн дроп нь Gross 76 та challenge гэрсэн Chickpad за 3 сеттэй хамт буулсан. But talking about
SA region, well, we have IHC might go up against for the players of DRS Gue худлаа because both дурсахтаа are их looking to жахнал take the болно control of the шүү same compound and Моби 10k-г нэгж өгнө дугаар харж байгаа гэж чинь. За манайхан ч бүр UC чамлаад нэг чамлаад бүр амар байна. IT Sport, DRS Gaming, IT Sport эндээс нэг чанаад гараад ирэх юм бол би зүгээр ойрлж осаалаа. Ойрлж осаад нэг ус балгалаа гэж. Гоё тойрон хүрээлцсэн байж таа. Trenticle Free High Voltage Assassin дээр knockout гэсэн IT Sport-ийн эндээс одоо чамдаг газар штэ. Бүтнээр гоё кампин гоё штэ. Эхний knockout демогоос явцсан Killer White-ийн knockout Delta дахиад knockoусан Zioli Molotov Delta онсон Ganti Rules хоёр ч одоо амтагдахгүй. Rules-чи Alex амтагдахгүй байдаг шоо. 3 knock triple knockout IT Sport. Үнэхээр чанжина. Ganti Одоо ямар 3 ноко босгож ирнэ гэлтэй нэш. Ganti, демо Ganti baby дуусаа. Ganti гэхдээ ажиглаас Alex дууссан уу? God-аас дуусгаж байгаа юм. DRS Gaming Technician дээр 16 дээр тоглолтыг дуусгаж IT Sport дөрөвлөж поинттай болсон тоглолтын эхнийг эхлэлийг IT Sport-ийн гоёхон тавьж байна. 15 тимийн 59 захтансан газар майшлаа гэдэг шиг юу ийч вэ? Well, Atlerk is definitely gonna get in the way a little. But let's see. Хоолойгоо бодгүй. Магашаас дундаас нь дуусгах чам гинэ. Харин тийм би бас ингээ хүчлээд ярьж чаар одоо зургацсан пенс шиг ингээ хаяа гэдэг нөгөө кассет ягаад зажилсан кассетчлээд гэдэг шүү. Тийм болоод байгаа байхгүй. Бах хандлаа гинэ. Okay. Та нар одоо баг тавтаа сайхан амарчих юм шиг гоё. Сэтгэл санаа чи 50 амгалан болсон юм шүү. Дээрээс унсан IT Sport дөрвөлнэш мод хийдсэн. Place in the center IT Sport дээр татсан байдгийн байна. Яан гэдэг амлаа. Хаги лайв стримээс гарч болохгүй шүү. Чи дуустал үзэн шүү. They won't be facing as much trouble trying to walk back in if the circle were to shrink against their favor as well. But the crowd is definitely increasing and the real estate is gonna be falling short very quickly. Гэ би өсөрч босож сандлаас огол хараад орилж босаал усаа уу хэлсэн шүү дээ яасан. Because it just feels like I am not seeing them coming the right way. Zatiar IT Sport нэлээд өгч ажилласан. Janker чиглэлс Vibes болон Sidem Trend to Kill. Sidmийн Trend to Kill байлгаж шийдсэн. Байгалийн 2 дахь трофонд AUG Air-ын төргийн армагазин 560 шигтэй 3 сеттэй хамт буудаг байна. Yourself once you're into the actual fights that are going to pick you off. That's not only damage taken, that's also frag points given to another team. IT Sport-ын low ground TRZ орж ирсэн Alex info авцсан эндээс. Дахиад зүүн low ground руу хаяа болтож явж ирсэн үү? Actually, I disagree. NBA Esports, they have to face all the teams. Sidem Sport-ын дамж Trend to Kill-тэй Rod салж байгаа багтаа үнийг байлж гэж байрсан. За Desert low ground байсаар байгаа байна. Gaming coming from northern front, they have a good position. IHC, they do have a very good position in this particular circle. So these three teams are the ones. Sanctuary Intrix frag дээр knockout өгсөн. Sanctuary frag-ийг үүсэж байна. T2K Sidmийн дэсэн чанчих юм шүүстэй гэсэн чинь аашаага налчлаа. Trend to Kill байлгахыг хүссэн голтой. Нэг нь ургамлаа судлахгүй дээ гинэ. Диарс хэлж байгаа юм уу? Яй. Та нар гай хөвчлээ шүү. Vibes Dog Sidmийн Sport-тэй. Суяг сургууль төглөө штэ. Rod дээрээс суурлаа. Liamis Smoke Seal Souls knockout гэсэн. Найздаа ловер хаагигаас. Найздаа ловер хаагигаас гэд 22222 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн. Баярлалаа гээ. Элэндрэгсээ дабл нокаутыг өгсөн. Айраг анка сонгож байна. Анка соолоо үлдсэн штэ элэндрэгсээ Sil Sancher анкас ахлаар шахаж яд байлтана. Take him down Sancher. He knew how he can't do anything in this situation. Анкас GG дуусаа. Анкас дуусаад элэндрэгс дуусаа. Санчид нокаутыг NB Sek өгч байгаа юм байна. Яа. Souls-ийг анкас гүцэтсэн. NB Sports City артл явж иж.
Rock Angus руу шахаатуулаад ирсэн. Angus Rock-ын зүг малатай явсан. Гэхдээ машиндаа суугаад налцсан байгаа. Одоо рот дээрээс суугарч хүдээ. Суугарчлаа. Яа. Cell Sport 2 Nation-тэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 51. Elendrix-ийн Angus-ийн хусаалаа үлдэж байна тоглолтод. Яа, Санчи санаа бол гоё л доо. That healing is not going to be enough to make themselves quite some good position inside the circle. Мирамар маф судлах ургамал байхгүй шиг байна гинэ. Vibes Apex knockdown-таас зөг нокорцсон. How does a team go ahead and do that? Plays in the bad intention дуусаж play 13 тимээ 44 тоглож үлдэж байна. За зөг ямар ч ярьсан, refuse ямар ч ярьсан доктор revive гэж шахаад ирсэн. Apex-ыг алдсан ма T2K за баруун талд нь high voltage-ын тамирчид явж байгаа. Trend Kill Vibes-ийн duel. Ella цагаар plays in the center IC Sport-ийн оршсоор. За найс нь такса төлсөн шүү. Час хийсэн lover авна хахаа гинэ. Сэлээ тийм шүү. Тэр нь хаана ч идэх юм. Би одоо ямар лавар цуглуулдаг. Би ямар хүний 8 байдаг хүн уу ер нь эцэц. Би ямар охин зардаг уу? 12 тимийн 43 тоглогч. Дөрвсөн шахаа 2 минутын дараа шахагдаж дуусна. TRC Station System Shiro Explosion Damage дуусаж System Sport-ын тамирч Technician-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгасан 11 тимийн 42. Яа Mrs Smoky double knockout явлаа. Мондо артлаас нь спрей өгч яхад юу хийжсэн бэ? За Mrs Smoky гэхдээ Акаса онгорч байна. Яа, Liquid-ийг сутатаад авахтай Акаса. Хойлтой нок барьж байгаа юм байна уу? Liquid-ийг дүүлдээд ноколж хоёр хүн босчих боломж байгаа. Facebook гэдэг байгаа юм байна. Хоёр хүн бол босгоно. За хоёр талаач босгоод авах нь Акаса Liquid-тэй дүүлдэж хамгаалж хэрэгтэй. Альягийнхан араас нь шахаад ирж байгаа. Liquid-ийн инфог авсан Акаса Liquid-ээр нок өгнө штэ. Өгч чадлаггүй яа тийм бэ? За Height time шахаад гадарсан Акаса height time-д дүүлж height time Акасаг унагсан заараас нь босч ирсэн Fishboy Sekis гэдэг дарах хэрэгтэй. Ингэж унж болохгүй шүү дээ. Height time-тэй молотов шатцсан явж байгаа нокроч height time. Дуусал цустаа үлдчлэг гитий дараа босоод ирсэн Liquid дээр revive өгч байгаа шахаж туусгана гинэ. Height time-ыг харж гинөө. Хоёр талаас нь одоо height time-ыг чанчмаар байна. Дэндүү олон Octaman B Sport. Үүнхээр хэцүү мө Монда амжаад гитараа л height time-ыг унгана. За Монда гарч яд унгана. За унгана. Lias Hasix саада plank наш гүйж орж Lias Hasix goodbye boy. Тим ч харайдгүй маа NB Sport 6 Nation-тэй. За Fishboy үнэхээр алддаг таагүй юм бол үнэндээ босож ир хоёр тоглож гитар амжааг улаан байсан. Ямар гойхон тоглолтыг хийж байна. But now in the esports, yes, they have managed to turn the tables. They have to go for the risky mission, the revival onto the fallen teammates. But now again, we have high voltage. Yes, they do have a compound. Look at the position of East. He's so very close to the players of T2K. Jane with the Scarrel. East with an M416. But play zone won't bring the happiness to the players of NB esports. They are going. Vibes is trying to get victor knockout гэсэн Vibes-ийн хүүд East ганцаараа соолоо үлдсэн байгаа. Артлын camp-д бүтээскод явж байгаа. Хай удаа шигэл хараад спрей өгчгөөдөө East яа илгүүжин да артлын кампаун дээр East-ийн артлаас спрей орж ирэл тэгээд дуус. За East-ийн артлаас шигэл дуусгацсан. Яг л миний ярьснаар явчлаа. Vibes-ийн 2 Nation 10 дээр тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 30 тоглогч. Зангад 9 тимийн 30 доллар 3-2K IC-д Crew TRZ Skelet Mavtax High Voltage Venom Didas ND. God is trying to get Jane the knockout үүсэн IC зяа су яг дахиад нэг double knockout trying to kill IC Sport-ийн өгч амжсан байдаг юм а. God is миний 8-аар дуусгахаар шийдсэн. T2K амьдралгүй болж байгаа юм шүү дээ. Trend to kill амьдралгүй болж байгаа юм шүү дээ. Scarlet AGNB Mondag дууснаар NB Sport-ын тамирчид маань 6 Nation-тэй 9-р байрнаар тоглолтыг дуусгалаа. 8 тимээ 29. IHC on the other hand trying to look left and right everywhere, trying to spot the player. They do, and well, connections are not getting made just yet. IHC godless is coming in. За сайн нашаага шахаад од ирсэн байгаа. Explosion damage авч амжсангүй. Map tax bear нэлнэт crew Novax knockout-ыг өгсөн. Sandish ганцаараа trend үгэлээ соолоо үлдсэн байдаг юм аа. Zone захаас орж ирэн тэрээр. Яг урталт нь high voltage
Рот хийгээд гараад явчлаа. Sandesh өөрийгөө ингэж барьж хэрэг байсан уугүй юу? Not for Sandesh, not for T2K. Skalas no fear Elite Crew Viper the knockout was Elite Crew-ийн double knockout the volley Viper гүйцэж байна. This position would have been so scary. Ban дахиад Scatter knockout Woof-ийн санаас гарч ирнэ Mav Text-тэй. Woof-ийн дуусгах юм бол Elite Crew goodbye. Annihilating, illuminate to the core, making sure that there's no breathing room available for the team. Woof-ис map case Skalas Mafia Ninja гадна талаас ногтоон хийгээд энэ хооронд Gis map-ийн хоёр талаач Woof-исийг цэгцэлчмээр байна. Цэгцэлчмээр байна. Woof-исээр ганцхан шот өгөөч ээ. Йоо. Яаж на Mav Text-ийн стай хүнийг алгачих шүү та нар. Elite Crew 2 Nation 8 дор тоглолтыг дуусгаж 7 тим 22 үлдсэн. Skalas-ийн Mav Text-ийн зооны цагаас анхаарлаа хандуулж байгаа. За гэхдээ triple knockout байсан бариад босгоод ирдэг шүү. 7 teams, 22 players remaining. IHC, they are being absolute genius. IHC Sports high ground-аас TRZ low ground-аас Market баруун талаас Demos Yolаны баруун талаас шахаж гарч иж байгаа 3-1 гэсэн позишнээс 3 талаас наагур Mambas тийм шот гараад ирлээ. But Market with that spray he's going to Зөртэй анда TRZ. За Blues он шахаж байгаа. Mamba гинэд Godless-ээр нокаутыг өгцсөн. Эй IHC Sport нокочлээ. Yol руу шахаад гараад ирж байгаа. Дайрн гинэ. Mamba дээр нокаутыг явуулаач тийм үү? Дэгийг унгаач. Яа Alex тийм хоёр. Дандаа улаан талаач явж байгаа. Стиш шот руу спрей өгөөд. Одоо энэ high ground гоё эзлээ тоглож байна. За Zegri Alex Zegri ганц шот окрлгүй яг нөгөө талаас нь тийм үү чанж байгаа. Дээлээс нь Alex чанж байгаа. Чандаг штэ. Чандаг. Яа. IHC Sports 6 International 70 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тим 18 үлдээжлээ. Not enough to actually go ahead and make a wave, but there they are. They gave their best, and I guess that counts somewhere. Сая бол Алекс дээрээс нь маш гоё явуулаад өгөөд ассистент дээр нь дэмо гоё ажиллаж байгаа шүү. Яа сүүлийн талаас дуусаад байсан бол дуусаа. Was a tough fight. T2K-ийн Sandesh хайгуулж дуусгаж байна. Zangad T2K дөрвөл нэшний 6 дээр тоглолтыг дуусснаар 5 тимийн ердөө 17 тоглож үлдсэн Mav Text-ийн чигээр явж чиг дээрээ. Шо юу ярих вэ? Just trying to release all of their horses at the same time. Критик атлас Mav Volen Octane өгсөн. Дээрээс Winamаас тохомын ганцаар соолоо үлдэж байгаа юм. Can be taken from the third party position onto D Venom, while HV collects their own fair share of the cake. And Krita has been taken down. Maptex Esports showing. Jami Критагийн гатлаас орж ирсэн зам Mav-ийн комплекско Jami руу шахчихж байгаа штэ. Одоо өөр яа тийм дээ. Энэ хүний идэвхтэй тулааныг хийж байгаа. Volley дээр нокаут Jami өчн чичрээд volley дуусгацсан. Дахиад нокаут явсан Jami-гаас. Яа явж дууслаа Mav Text. Venom дэс нэг л нэшний 5 дээр дуусгаж 4 тимийн 14. Хаха чаналчлаа стагнэ. Манахан гоё штэ. Тэгээд IC оноогоо зам. Одоо Mav Chicken дээр Монгол дүүнэр минь урагшаа гинэ. Нэг талаар энэ гоё л та Монгол хог тамш нэг нь нуусан ч нөгөө нь байгаа сэтгэлээс үеиг байгаа даа шүү. За Mav Text TRC бүтэн squad. Скалац бүтнээрээ хай болож гуруулаа. The positioning here is definitely gonna be a very tricky thing. Зоны центр дээр хай болож болон TR7 Mav Text 3-3. Great height advantage as long as the hill stays inside the Үнэндээ одоо нэрээ. However, Яан they're ч gonna be ихтэй easy to spot сая on the болов. side of Skylights Gaming. Maptex Esports have a great compound to their Гэхдээ нэг эвгүй задгаа байсан юм шиг санагдаж байна. Надад бол тгий санагдаад байгаа IC TR-ийн дүүл болсон тэр задгаа. Зүүн талаа налуу. Because once it all gets crowded, it's gonna be very Уртлаасаа задгаа баг нөгөө уртлаасаа налуу задгаагаас өсөж гарч ирж байгаа багт нь арай илүү даваатай ч юм шиг. more and more probability. Алекс даваад өнгөх гэхээр яг нүдэн дээр ганц тамирч өнгөж гарч иргээд. Жамагийн позишн гэхдээ гоё байсан л та артлаас нь маш гоё ассист өгж улаалгаж өгч ирсэн. At this point. Mav өшөөг нь аваараа гинэ. TRC гэж нэраа бүтэн squad. Ингэж сайн тоглолоо гэд дээшээ гардаг нь юу л бол. This is not looking so very promising. Steel shot with a grenade. Trying to check if the angle is clear. Can he go for the flank angle?
And at the same time, Scarlet's Gaming, now they are aware of the position of the players of TRZ. Killshot also getting few shots in his direction. He can't go out in the open, but TRC Skadasta гоё байлж чинь Skadasta TRC уучраад харах хэрэгтэй зооныхаа бүсэд ингэжж манайхан чиг хийх боломж хүртэнэ. Дахиад стейшад эйжийн инфог авцсан эйчээр шахсан тоглолтыг хийгээч бро. Well, the sprays might very well be on point, but who shoots first is gonna be the question because both of these players definitely have quite a lot of artillery. За Skadasta талынхан чинь high ground зооныхаа центр руу орчиж байгаа юм байна шүү. Харин нэгзэгтэй зоон болчлаа та. Нөгөөх Confound-роо high voltage Mavtex баг зооноос гарч иж хараад нөгөө юу. Тийм шиг байна штэ. Skadasta эйжи шээ. Хин байсан мэ зооны захад. All they need to do to survive is breathe right. Байн high voltage багтчих гэж Mavбайхан багтж байгаа юм байна. Би буруу харсан байна. Ямар ч гэсэн одоо орол зооныхоо төвд бол багтж байгаа. Skadasta за харин TRC бүтэн Skadasta зооныхоо захаас орохдоо. Gonna make sure that they do not fall маш өндөртэй. into the crosshairs of TRZ. The height advantage has been Манамад нэг 14 шеэр давлага явчих л та guys гэдэг хин 986 шеэртэй болоод тулцсан байгаа мó. Capitalization completely lies towards TRZ. On the climb up itself, if TRZ has their eyes TRC өөртөө high ground-аас буун хүссэн үсээгөө бан. За машинтай мөргөж доотлын camp мөрөхнө үү зүүн талын high ground руу хоошоо гарах нь уу. За тэр хоошоо гал баг гарна да. Тэр байгалан дороо унтсан байгаа тэр high ground руу. Гэсэн чинь Mavtex талаас мөргөж очиж байна гинэ үү? And now Scarlets are trying to pep a few bullets in that direction, but safely TRZ they have moved. Нэг кашэр хүрсэн баярлалаа bros. But Scarlet's Gaming one side, then other side we have the players have high voltage. Things are not looking so very promising for the players of TRZ right now. No Fear has also taken hefty damage. He needs to patch himself up as soon as possible. The split of Scarlet's Сайн Gaming, 4 тимийн I have 14 questions for тоглогчийн that, тулаа. but maybe it can work in their favor because Scarlets always loves to play in a split position. well, we'll see how many heads they Maybe can гонол split ч одоо бол with this тэгээд гяндаж position явах гэсэн because TRC-г that's high exactly voltage-тэй what байлуулаад Scarlets дээрээс нь are Skadasta-г knocking TRC-г every чанаалаад single skull out of the lobby. 3v4 Maybe 3 бол үнэхээр гоё nice cancel-тай зүгээр position хадгалаа л ажих хэрэгтэй. Desperate measures might be taken from every team that survives. Харин эсрэгээр TRC-гийн position зооны центр болж хувирах юм шүү. Skylight's Gaming in a very risky situation. Брүүдэрс тогтсоор орой to be мэндэргий. very honest. The compounds are collectively fueled and already acquired by 3 other teams. If the next circle doesn't favor Skylight's Gaming, they might just walk into a minefield. Одоо зооны Filled with таталтыг харандаа. players eager to Яа Mavtex зорго орох нэ. anyone who's outside the circle, outside Ay, the ay, ay. compound, TRC-гийн position might хамгийн just best become a болчлоо. much easier target to go for. Once the push comes to shove, Тогтгоо хаврам дэргий. Skylight's will have to move. As of now, it seems like out of all the compounds, the one that survives inside the circle is gonna be the one that TRZ has. The tricky situation here is high voltage and Maptex. They will have to leave that compound soon enough. And when they do, they might fight with each other. And when they do, they will get third partied. The punishment is completely ready to be served from the side of Skadasta high ground-аас бас алган дээр тавьсан мэт энэ 3 багийг харах болчлоо. absorbing the role of judge and За jury. Miramar Mavtex high ground-ыг эзэлсэн байгаа баг тамирчид. For the side of Байрлалын Maptex. даваатай л да ягарахгүй. The one Хүний with more чиглэлтэй numbers бүтээс on the гот. board will make it into the circle and into the fight. За одоо комментэр The алцгийг team нэ. that is going to reap the maximum High benefit voltage out of Mav the тал руугаа situation is шахчлаа going шүү. to be the players High of voltage угаас Scarlet. ингэж л Three цавар teams орно л да. remaining Гой three молотов teams явж байгаа шиг л рүү. up against each other and it is a Байрны net high voltage Probin knockout гой өгцсөн. perfect grenade Жигэл над дотор ч taken байгаа. over there, then we Байнда knockout гэсэн шигдэ хажуудлаас нь унгаж шван кэсэ. one player Малик уулан Blue Zone-до дуусч байна. Тэгэлгүй яг 3 тим 11 Mavtex 8 элнэш point хийсэн. Байранда revive хийгээд Zone-до орчноо Mavtex. TRC гэхдээ Mavtex талраа үргэлж анхаарлаа хандуулж нь хамгийн гол нь яаж зорго орох вэ гэдэг маш хэцүү. Skadasta-гийн дээд high ground-аас харж байгаа. cautious and careful and silent in this situation. They're letting the remaining teams fight among Smoke-ыг задлаад TRC шахаж орохоос өөр сонголт байхгүй. Leader Mamba-гийн net knockout-ыг өгсөн. Байрн Blue Zone-до унлаа. Baron also on a very sliver of HP. Kese out there in the open. The smokes are down to deny vision to the plus of TRZ. At the same time, Maptex Esports. Skadasta нэр high ground-аас тийм ч амархан байлдахгүй л дээ. Ил нүдэн дээр хүн гарч ирэхгүй бол яаж байлдах вэ? Camp дотор байгаа хүмүүстэй. Situation, but once the fight initiates, now that we have only 3 teams left,
we might see quite some shots. Кэсигнэт нокдаун өгсөн. Зэгрик смогны драас Кэсэ босоод диспей өгчмөр шатаж явсан байна. Гэхдээ дэгийг унгаж чадсан Кэсэ. Яа юм FTX 8 элнэшэндээ 3 дээр яа харахгүй дууслаа. 2 тимийн 6. Бүтэн squad эсрэг TRC Skylight-ийн одоо хүний хэлийг мэдрээд TRC руу шахсан тоглолт хийж шин. That the area is cleared out while one of their teammates just goes ahead to take a head-on fight. Ooh, Steel Shot is gonna get their first shot. Steel Shot ганцаар соолоо үзсэн. Steel Shot дуусаа. Зангад Skylight-ийн чиг идчихлээ дөрөвдгөн автер. Сам FTX бол яах вэ? Үнэндээ бас үнэхээр чадлаараа байлдлаа. Шахаж ирсэн high voltage гэлнэд хийж чадсан. Тэгтээ тэр эргээд өөртөө зооны гадналаас орох шаардлагатай байсан учраас маш хэцүү. Өнөөдрийн энэ тоглолтод нь зүгээр миний ажиллаж байгаа юм бол манайхан бол зоонд маш хэцүү замаар орж тоглолтыг хийлээ л үнэндээ зоонгүй байсан. Overall ranking 6-аар орж ирж байна. 1873 total damage-ийг үзүүлсэн Dollar Nation-тэй 17 total point-ийг хүмүүс дээр Skylight Gaming хийж авч чадсан. Welcome back, guys. You are watching PMPL South Asia Spring Season 2023. I'm Shadow. Alongside me is Anna. Anna, Skylight Gaming finally getting a chicken dinner and a good game in their hands after 3 Zangad games. Skylight-ийн чиг идчихсэн байж. And looking confident, but this time it was Circle as well. The Circle was in their favor, but they were being so cautious and meticulous and patient ones. Яг миний зохиосон гоор татаж байна гişгэнэ. Well, today is going to be a feast nonetheless because it's been a while since they got one, so they're gonna share and care and then come up with more because I don't think 2 leg pieces are enough for 4 people. So one more, please. Maybe we can get one more, but right now За манайхан айку бодлого бодъё. Нэг дээр нэмэх нь тэнцүү. Нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хийдвэ. 1 assist, 2 knocks and 136 healings done. Well, that's quite a good number of damage, but the number of eliminations definitely fails him. But I feel like the rest of the team definitely capitalized on Ийм юм all the блэ, damage тим юм that was блэ going гişгэнэ. inside of Skylight's Gaming and the team was, Наадах чинь donation энэ дээр тавьчмаар. that they had the chicken. So what else does matter though? And other than that, Nima, we have other top players that is going to be back. Good performance in this one. Инх хоёроос амжилт найз гээд 10 гол дэнэш орж ирсэн. Инх хоёртаа баярлалаа өдөр болгоны лайв стримд дэнэш хэлгэж найзгаа урамшуулан дэмжиж урам зориг хайрлаж байдаг талархдаг шүнэ. За алтка амгаа амжилт мөнзөө өгсөн байна. Баярлалаа чамд ирсэн амжилт. 6 гэж тэнэгдэхгүй шүүгээд яг хэлхийн хооронд чи 6 гэж чинь. Нэг дээр нэг нэмэхээр 2 л эдгэн штэ юу яриад байгаа юм бэ та нар? Энэ хоёр эмхтэй кастын баруун талын нэрийг хин гинвэ бавн гинөө тий бавна гэж байна. It seems like we're seeing quite a few names up here. These teams did survive through a lot. Like the last circles were getting more and more crucial and more Хоёр and ширхэг more нэг гинэ. chaotic.
there was a lot of patience, and that patience was just resulting in way too much anxiousness about what's going to happen next, who's going to take the first fight, who's going to За win тэгвэл it. 5-5 I нэм mean, хэд it эдий. was confusing, but in the end, it was Skylights Gaming that made the best of the situation, got themselves 17 points, 10 for placement, 7 for eliminations, and however, even though Maptex had one more elimination point, they could not make it to the same points in total because of the positioning. And I mean, I get it. You predict the circle the way you feel, and then the Одоо circle, хамгийн if it сүүлийн doesn't мафи favor Irangl you, мафи you явагт have нь to go тэр ahead хооронд and гоё actually, хөвгөжл гэсэн чинь take the манайхан fights that хийхгүй you were ч not expecting. 5-5 нэмээд хэд End эдэм бэ result, хийлчээ. nothing Та that нар went 5-5 really bad from нэмж their чаддаг side, юм уу? but Ийм энгийн could одоо not result in the same элементарны thing that they expected. 10 жилийн 1-р ангийн хүүхдийн том бод And чаддаг in хүмүүс намайг overall үздэг ranking, юм уу? we have Stalwart Esports on the top with 50 points. Stalwart 50 Jennifer поинттай has оруулах ранкед 29 тэргүүлсэн points. байгаа л Diraz MB guys Esports on 39 the оноотой. third 2 with дээр 31 NB 3 points. дээр T2K Esports sitting on the T2K fourth 4 spot дээр with Maptex 30 5 points of дээр their own. Seal 7 Maptex дээр Esports, well, they have also Skylights climbed 8 дээр up the Vibes ladder. They are sitting on the 9 fifth spot with 23 points of their Хатан own. Баатар атга 55 гинэ. Well, that's quite Батар a өсгөрт нь chart 55 to гинэ. see. Баяр хүүгээр I 5 am 2 шиг 5 хаахаа looking гинэ. at the chart, and right now it seems 5 like дээр нэмэх Skylights нь Gaming 5 did тэнцүү gain байхгүй болохоор themselves 5 хаахаа 20. гинэ. Great for them. But yeah, Та нар ч ямар толгой мод юм it бэ? is Stalwart Esports that is 5 дээр нэмэх нь 5 тэнцүү хит гардаг юм идэхгүй хүмүүс. 2-5 гэж. stage does not look as Одоо happening эцнийг as you сэргэх would expect. байгаа одгийн уука. Топ божих дундуур нь ямар I'm ямар expecting зүсч орж more ирд юм бэ from the side of комент нь. NMDE, Raw officials, 2-5 гинэ. Би магаш bad хариугаа intentions, хэлье гинэ. and Sejam Esports. Санаатай. High voltage did rise up to the occasion, Яа, and in this IC time we 14 did дээр see them giving better results Винам on Дидайс this 18 дээр map, 20 дээр Ситэм. but it's still not looking the best. Чи манай that мод can 10 штэ be хахаа on their гэсэн. side. And talking about Мунзу the schedule, we are done мод with 4 ихүүрийн games of дугаарыг today. өгөөч гинэ. Last Би one чам групп remaining, чатанд that is going нэмчээ to be ирднэ. Wrangler, Тэгээд тэндээс where харчих. group Даа A нэм will be sitting ганц out. үг That 10 means гинэ. 4 MB За Esports, 10 гэсэн C, хэдэн хүн and хариу Bad гэж би харъя. Intention, they are sitting out in this particular Ямар one. амир. And the dreaded question again, Ahana, which 5 team дээр are you нэмэх нь 5 predicting тэнцүү for 15 this one? хахаа гинэ. I am picking Stalwart Esports for this one because Би the last энийхээр time as well they did come very close to taking the жүжигч Iraqi адиатай chicken, адилхан and I нэгэдэг. feel like this time they might just want to seize the Одгийн occasion уука and нэг make дээр sure нэмэх that нь all тэг four тэг of their гинэ. players will get the leg piece out of it. Ситэ 16-д багтах нь ер нь гинэ манайхан зүсч орж Interesting ирдэг thing тав about болж Stalwart байгаа чи. Esports, definitely performed Хамгийн really сүүлийн good, маф одоо in эхлэн намайг нэмээч all the плиз maps. гинэ. Oh, okay, let's be Хөөш honest, 5 дээр Stalwart нэмэх нь performs 5. really good in 5 all гэж three 3-оос maps. орж байгаа тэнцүү I 6 wanted та нар T2K ямар again. ухаан муутай. I wanted double chicken there. Энэ чинь айгүй бодлого штэ манайхан ямар шууд 5 дээр нэмэх нь 5 10 гэсэн юм уу? Та нар буруу In сурсан. some way we are the same, but we're not. Байш хичээлтэй гинэ. 17 штэ наанаа. But at the same time, I think IFC Ёй, they бүр also have татлаа. a very high probability of Trend-ийг delivering стат a артыг very чек good хийх гэж game prediction because төвшүүлсэн last подкастер. Minamar, IFC they did have А a баяргүй good энэ хоёр өөрөө showcasing дугаараа good бичлээ performance, 95 but they 39 were 66. taken out pretty early in the game because rotation from that particular Гэр team was not байранда so easy. тавилга хийлэхээр That бол is why манай at the баяргүй same их хоёрнаас time, Blue was холбогдоор also тэтгэнгээ catching up to тавилгын them. But үйлдвэрийн IFC, yes, эзэн залуу they can perform because тавилгын every үйлдвэртэй single day, тавилгын бол IFC and үнэхээр Neo Esports, they чанарын delivered өндөр one good түвшинд тэгээд маш performance. гоё So maybe there is a бусад одоо possibility of IFC also хийдэг showcasing a good performance in компаниудаас this one. харьцангуй бас топ Unfortunately, удаа 4MB, баг they өндөр don't хийж have any өгдөг more шүү. games left Тэгээд for themselves. тгийсэн And тавилганыхын this зураг entire мураг day нь бол was бүгд not in байгаа favor үнэхээр of 4MB. солиотой. Absolutely. And I mean, I was Калькулятор expecting татаж much байна more гэж from жоохон the байж байгаа starting хэлж itself. болохгүй I гинэ. did say Тэгнэ. that I'm just gonna pick the Та safe бодож bets толгойгоо and өвтөд always яг go for тэмцээний 4MB үзье when it гинэ. comes to predictions, and we had Энэ talked инээд нэг about it жоохтой off, гинэ. stream as well earlier. 5 But I дээр just нэмэх нь feel тэнцүү like, биш үү гинэ. sometimes Би you don't асууя have the best days in 55 your хадасны hands. 5-ыг нь аваад However, хийдвэ there гинэ. is gonna be a dire need of, stepping up from 55. all these teams that could not perform За одоо today, IC because чикен again, дээр this is the харнаа last л гэж week. нэртнат байгалмаа. Things За одоо can тоглоогоо literally тайлбарт change орё. all the way around. Завсарлаганаар жоохон And you don't хөвгөжөлтлөө. wanna be, Гэтэ би одоо a team that завсарлаганаар just юм гоё has айко two бодлого модлого great weeks and then on асууж the third масууж one бас just, гоё хүн амтай шагнахынсан messes тий. up a little, and that just costs you your spot in the finals. I mean, who would want that? Сайн орой минь оройтод орж ирлээ. IC vibe Before хэлтээр ending, they are байгаа байл definitely гэж байна. qualifying for the finals. There Ah, was шинэ no нөгөө second thought to that. Yeah, But obviously. yes, Орол 4MB, ранг the явж байгаа. certain- okay, let's be honest. Week IC number two спорт also нэлээд they хаагур started on very vibes, bad note. They were not нэлээд able to дундуур. win those 4v4 fights, Алтан but by гөрөв the чатанд end of the орё week, they гэж. started picking Өнөр themselves тийштэй up, and 7 гинэ. again they were sitting on the top. So 4MB, I know Баяргүй they're чат going 30 сая to do ажиллана a гэнэ comeback Аги either баянж on the байгаа. second За day or манай баяргүй maximum их by хоёр the third day, чат 4MB чирээ will Аги get баянж them байгаа back л in the та. action. This Бид is нар the чинь time ингээл when би other биндээ дим teams, дус болоод other явж идэг regions хүмүүс can шүү also дээ. capitalize because Mongolian
Korean region, week number 1 was entirely their entire week, not just day, entire week.
Now, Nepal Тавгүй юм Indians чинь and хадаас T2K, биш тэр чинь they зүгээр are picking хадаас PRS, биш they are хадаасаас picking өөр even хэлбэртэй with мөлтөж Must байгаа юм чи Jedi юу ч guys үлдэхгүй also юм showcase a байна л very та. good performance. That also brings the fact that maybe Jedi guys can also showcase a very good performance in Erangel, because it was Erangel only where Jedi's got a chicken dinner in week 1. One history will be repeated in week 3 or not is the question that we're going to walk into the map with. And it just Чата хайл seems тараанаас like we гинэ might за be окей харсан seeing найз нь quite топлоод удаж some, байгаа юмсан гинэ гам бол ган хоёг бүх similar би бүх positioning for the шагналыг teams, авах because байлаа again, it's a мөнзөө very ихчээ similar тэгжил playing зохиогоол path. гинэ. Obviously going Зайрангал very мафийн much онгоцны similar чиглэл playing path. Мэшнэс And уршаа we're gonna Примас have Квари quite some чиглэлээр fun эйрплейн going род through this. And явсан. as Shadow said, even in the Pakistan region, Одоо I've seen эцэг way чиг too бол many магаш нь southern тоглоод үзэхгүй circles. гэнэ. So За магаш if it нэг happens to үзэх be явах юм another намайг. southern circle, we might just see a few Эрдэнэт teams сүхот actually High Brox trying to мань хай capitalize on the өрөмдөргий. bridge holding this time. The last time Одоо it did хамгийн not сүүлийн really мафийн as явагдаж байгаа шүү effective лавд as орж it should have. нар But матра. I'm expecting that to happen if the Ста circle goes Лорд that way. However, Mavtax teams are already dropping way too City quickly as Mighty of now. Makes Winam me Ditas wonder if Taumak. anyone is even going to glide to Georgia Pole. It's a great city, great loot, a very good position to actually coexist in. Vehicle positioning is also not Цахилгаан far галт away, so тэргийчи you could actually go утаа ahead дагараа галт and make хүлээд. sure that you have the best rotations coming in for you. I'm also keeping an eye out for a team that goes to Primorsk, because that's going to be one of the very premium spots for a team to actually go ahead and make sure that very peer dropped teams become one of their first targets. Зянгатын ирангал мафтер л одоо идэрлэг гал харанда. IT зүг газар руу явлаа амжилтаа алдаж шүү. Хай хоолой гаагүй гинэ бадам ханд батгүй гайгүй дээ нилээ юм тан хэрэглээд бас. Одоо бас доорой мефи фасалия сидо гэдэг өнгөн дээр бас дуграад байгаамаа хөөрхийн. Гэхдээ их яриад их хоолой өвчлөө чангарч юм бол бас хаалттай тань цаадах чинь бас зурагтай тань. За plays on its center in that Rozak усны хот center дээр plays on ruins center дээр plays on Maybe татачван. a chance for the players of T2K to showcase what they showcased in the very first game, because this is their circle. They like dropping in towards the side of Sivarni, and this Stalwart time again, унжиж they will showcase байгаа a very good бишээ performance. унжаагүй л Esports штэ again юу. went for a split drop Тэр дээр towards the бичээд side of тийм Bakka штэ. region in Их хоёроо India. юу хараад байгаа юм Well, бэ? this time they have no target. Өмнөхдөр нөө Is Skylights not in game the чиг picture, хийсэн. So that means they are going for the loot. Split loot from the side of Corey and Ferry Pier. Then we have IHC and Milta Power. No big change coming in terms of the drop location. Setim Esports again going towards the side of Yasna, but we can have a potential first blood situation brewing up towards the side of Rozok, where we have the players of Deadeyes and High Voltage in a very split position. Did eyes. Well, I mean, I'm not even Vazak going to is question it? split positions anymore, considering the way the game went for Skylights Gaming the last time. This is too early Төвшөө to төвшөө actually кая go нэг ahead for дөө. that. But yeah, Ганбаатар I'm not золбосойхон gonna хай question бро. positions anymore Хөөе ever in мөнзөө би my топ life. хийцээ I болох юм have бэ гэнэ learned my үүс төгөлдөр lesson and I'm just төгөлдөр gonna ста stick бүү with that, мэдээ. because God bless the Ста players хэнийг who хизээ actually топ came болохыг up би with the хэлж idea of мэдэхгүй штэ. split Би again ямар playing. далдаг It's алдаг actually далаалам. working out. Specifically helps you divert the attention of the IT other спортоор team мэлтэ from power multiple болсон. directions. And specifically when it's IT this зонтоо early in the мөрүүлчлээ game, гэнэ. you can actually create an illusion of being two Одоо separate хизээ teams. топ болохыг чинь Facebook-ийн эзэн Марк Зукерберг And that ч just мэдэхгүй. makes the other team so much more afraid. They have to be so much more alert. And in that, diversion, you could actually go ahead and find yourself an opening that lets you into that team very easily. Манай However, төгөлдөр гэдэг энэ манай teams that топ have ч reached гэсэн all the way биш here, энэ they үзэж гисэн definitely бас know тавилгын exactly юм. what's Тэ. happening when and where. Биш үү юу Because лээ once би you start буруснаад playing байна. the game enough and once you start reading the teams enough, you do have an idea of which teams opt to drop in which locations, and unless and until someone randomly Dior's Gaming goes rules ahead of and chooses to G go for a за rules гэж completely энэ амар different drop, ажил. which hardly happens in Дэлхийн this шилдэг lobby, ажилийн тоонд you орцсон would морцсон actually гэдэг л юу know вэ? that this spot is generally capitalized only by a couple of teams, so it cannot be Хэшээд байгаа байсан бол Монгол өгөө on дургшаа л both гэж. sides. It is just a 2-2 or whatever the situation be. But yeah, that was quite a long explanation. Nobody needed it, but it was in Уршаа my head and I дайраад. printed it out. So there it is. How do you Хэдэн feel 7 хоног now? тоглож How's the day сөөтэж going? чам тодорхой мэдээлэл өгөөч нэ Well, extra knowledge is Crash always анхаа. helpful, and Одоо I'm энэ always up for it. өнөөдрийн эхэлж байгаа 7 хоног бол So deliver Лиг any amount of стейшний knowledge лигийн you одоо want, хамгийн feel free сүүлийн for it, 7 хоногийн but эхний when it өдөр. comes to esports, they are Энэ also баг feeling тамирчид very free одоо and өнөөдөр эхэлж байгаа very энэ лигийн calm 7 хоног дээр 5 because өдөрт нь they тулаан drop in хийгээд gas now. энэ Nothing to PUBG worry Mobile about Pro at all. League-ийн You хаврын can get the best of the тоглолтын resources, лиг you стейж can буюу get бид нар одоо нэг everything. лигийн There is no тоглолтод need for 20 a багаасаа secondary loot. дуусаад And even the энэ circle, бүтэн first саяны circle is overall also rank favoring they have to be a bit cautious of the players that might come in from the eastern side that ингээд are the дуусгаад players of Skylights overall rank Gaming. гараад So the шилдэг Skylights, 16 баг well, they are towards the side of 14 Kavach 15 team right 16-нд now. 3 өдөр And финал talking нь шүү. about the teams as well, DRS Anna,
very first game, DRS, they came on the second spot. There is a very high possibility and probability that DRS can also get a chicken dinner for themselves. Yes, they are not the aggressive force, but still there is a very high chance the rotation, the way the rotations come in from this particular team. Яа хаалаа зурааdsтай. always so Ханилаа very даалгаж promising. байна. Well, let's see how it works out for them as of За тэгээд тэгэхээр энэ now, because I am expecting 7-гийн a тоглолтод lot бол of, маш you know, чухал complexity хариуцлагатай coming into жишээлбэл this топ game 16 доорхын because, төлөөх баг тамирчдын ширүүн тулаан even though the хийгдэх drop locations ийм may not одоо change as 5 much, өдрийн because тоглолт once you та бүхэнд start хүрнэ. getting used to a location, you just want to be there. It feels like home, just like Erangel feels like home compared to all the other maps because it's the one that you start off with. I feel like you know, the fights just keep getting easier and Баян easier Монгол if оролт you're able ирээс to минь stay ном. in the same place because you know the place like the back of your hand. And yeah, I mean, our teams might just capitalize on that. However, the rotations might be a little bit different than what Юу we are болж байна? used to of Про seeing because ажилтаа a lot гинэ. of teams, Намайг бас прогоор now that they дууднаа. have read each other, might want to switch Хамгийн up a сүүлийн матч little. явж байна. Хоолойгоо норгоо But гинэ yeah, харин сайн in норглоо. any case. Ураадаг монголчуудаа гинэ амар жагалт тулгаа. Do you Оноод like хэлэдгүй гинэ. the Тийм bike финалийн system шатн дээр оноод of this хэлэдэнд game? шилдэг I 16 баг generally оноод prefer хэлэдэд bike 3 system өдрийн because it's more нийлбэр risky, дүнгээр but it's финалийн also аваргууд more шалгарнаа. achievable, so helps me. Oh, I love it. Whenever I'm the solo player remaining from my team, even Гадаасаар if I'm not the төмөрдөцгөө solo айлгаж шүү. player, TR or Room in- Class always Aggressive in the Forest classic gameplay, I Бачингийн used to урдлын go for the хайграунд дээр bikes гарч because of ирсэн. the speed that comes in. Even if any team is having a crosshair, Тийм финалийн шатны 3 өдрийн you тоглолтод can шилдэг 16 баг оноод escape to the safety, хэлэдэж you can эхлэнэ. get back Финалийн to the тоглолтын safety оноод so тусдаа very шүү дээ. easily. The speed with Энэ which лигийн to стейжний do, оноо especially дуусаад because of the bridge camp. шилдэг And 16 нь always яваад on a 4 баг bike. нь гэртээ харнаа. That is Гэртээ something my харих жоохоо teammates hate about me тоглолтод because, оролцохгүй. come on. Финал Sometimes шалгарахгүй. you need backup. Тоглолт I'm there, дуусж байгаа. out there, open, knocked out by someone, and they have to force a fight, which they don't want. So not always ideal situation, but still, I'm a bike fan. Not in real life though. With me, my teammates have zero problems with me going on bikes because it's literally like when they start off the game, they know it's a 3v4 every single time. Ишид байгаа They баясгалан know I'm нэмэх not хийхээр gonna нэр чин survive гадчихгүй long байсан enough, so бро. they're like, okay, you know what? Just grab yourself a bike, run around the map. If you find someone, let us know. That's the best you can do anyways, so go away. And I'm left like a free bird, which I already am. Just not able to fly. Been flapping my hands since morning. Still on ground because of the heavy weight I carry. In any case, talking about heavy weight, there's a lot of heavy weaponry that might come in from the side of high Сая voltage. яасан Now that бэ they гэдэг нь started ямар stepping утгатай юм up- шүү. stepping up, Дөрөвдүгээр вебтер хин чиг I'm хийдсэн бэ гэж expecting юм. them Дөрөвдүгээр to мэдээ actually скалад чиг surpass хийдсэн. their own performance in the last map and go ahead for Би a чамайг өөрөө much нэмгэсэн чинь нэр чин more, гадчихгүй байсан. you Хоёул know, найз higher үстэй. damage costing Facebook game. дээр. What do you feel? Will that be a possibility? Could be, but at the same Trend to time, kill, as we were Star talking about Wars, the vehicles, you have to take Skylights. in competitive scenario, you have Нэг to нь юу go ч for the гэдлээ манайхаа. buggies or the vehicles or the cars, Dacias, because you need the cover, especially if you have a Gatka circle. Хаяа or ваалтаж circles арай of чиг Yasmia. хийчихвэл юу лээ. These vehicles come very handy if you need the cover. So players like me, Эхний map-д bike Trend to is a kill. never go. Is always a never Star big Wars. no in the competitive scenario. Хаяа ваалтаж юм байна тий. Well, Тэгээд сая We are the Skylights classic- we are одоо the сүүлээр. classic gameplay. I people. wouldn't be bothered by what goes on for the Star Wars rest чиг of the хийдэг гэхдээ бүр 18 элнэш модтой чиг specifically when it comes хийдсэн. to me, because I am literally the Эрдэнэ player эрдэнэ with топ the rank болоогүй of байна. Gold. Like PUBG literally came up with a different rank for me. За so that IC I Sport-ын could DRS Game-ийн яг артталт нь шил дараа survive. ротейшн I нэгэд was орж the ирж энэ candidate шилтер that өнгөрөөд survives in the lowest хоёр баг category of баг ranks in магадгүй PUBG. байлдах They're бах. like, you know what, for you Plays specifically, in we'll Center make IC Sport-ын paper өөрсдийн ranks that you can нэгдэх гэр орон болсон George дээр татж байгаа. my George survival High Ground энэ зооны Enough хамгийн about гоё me, talking position about the байх teams. болно. The circle has gone all the way towards Georgia Pole, and it's gonna be a huge rotation for the team I predicted. Топын чатанд нэмэгдчихэд идэвхтэй байна шүү. Орсчгаад хяналтын камер шиг хараад суугаад байгаа хахаа гинэ. Энийхээр бүр солиод байх ингэдэг ш. Setimer Sport ясны Polinos rotation бас гарсан. За энэ байгаль ихний дроп нь Groza 762-60 шиг сумны амтаар 3 сеттэй бууж байна. How optimal can a situation get for a team? Yes, they are going for late rotation, but Stalwart Esports tend to go for late rotation. Ahana, time Did in I the game guys? is just the very first circle. The blue is not. Drop going to шил give ята so much утаг damage, нокдаун but гэж yes, сэлнэт I крүү know. үлнэт крүү Then шахаад ороод damage ирсэн. it Нок out. өгсөн л шахдаг цаашилтаа гатан л та ногс ганкс унгасан. Vibe-ыг дахиад унгацлаа. Яа ганкс өөр улаан байсан зүгээр эсрэг талраа спэ өгөөж надад шиг унгацсан. Their mom is also
also down. Багийн ганц соолоо тоглож Kangsa найдвар Молотоо орж ирсэн. Элнэт Crew He has to reposition and Sky. Well, what can he do in this бас situation? адил 3 нокауттай. Нэг эсрэг дүүл Sky эсрэг Kangsa хийх болно. There is no chance that they could. Зүгээр тоолгочтой татаж аваад нэг хоёр нь босгоол босгоно. Тэгэхгүй бол Sky яваад high ground-аас Kangsa-гийн camp дээрээс нь гарахгүй. Novax Woofus хоёрын хооронд нь шахаад цаашаа явж байгаа Sky гихтээ Молотоо нээдэг шийдсээр байна. Зарди унсан. Ята удаа гадналт барих гэж үзсэн Kangsa. Sky info авсан ирж байгаа. Kangsa төдөвөлт нь Kangsa ганцхан шот нэмэл дуусаар үтлээс aggressive warriors дууссан. Тэг Elimination-тэй 16-аар дуусч 15 тим инжир. Eliminate Crew 4 Elimination-тэй 3 нокаута босгож ирээд тоглолтыг цаашаа үргэлжлүүлэх гэрхийг Eliminate Crew-ийн саадалсан талж Sky багтаа авчирлаа. This is a complete revival that is going to be possible for the side of I8 with 4 defeats already to their favor. They will be having all 4 men standing right in about time. Like I8 had 0 chances of actually going for the rescue mission as you mentioned earlier. They had to finish up. За City Sport-ын баруун талын high ground-д Severnig Warehouse-да high ground-аас IC Sport-ын тавьж rotation буугаад явж байгаа. City-тэй Rod ясны полоныг анхлаа Rod хийж явахын хүүд авцаж байгаа юм байна. Dessert knockout-ыг өгсөн IC Sport. Happy to see a team go ahead and give their best in starting this quickly. City Keyboard IC Sport-ын шахаад орсон camp run. Goddess Alex-аас нэд ирж байгаа. Молотоо ирсэн QB дээр. But Molotov coming in from the side of IHC. QB has to reposition. He survived with Molotov. Now it's a 1v2 situation. SMG very potent in close range. On the other side we have Godless. He has to patch himself as he's down to 2 HP. QB. За Godless QB дээр knockout цаараа кит дарж агаад болсон шүү дээ. QB-г харангуудаа шууд унахчаад китээ дарж байна. Perfect timing coming in. City Sport QB-г алдах нэгэн тодорхойлсон байна. IC Sport-ийн байгаа position camp руу мөрөж орж ирэх байх. Ингээд IC-г өөртөө хоёр тоглож алдсан явж штэ. Яа. Godless Alex хоёр хоёрын үлдсэн юм байна. Юу болчихов вэ? За байж харъя City хоёр тоглож City-д алдсан юм IC Sport. Well, Ямар таагүй юм болж байна. this is going on getting more and more difficult for the teams and with Баалаа хоёр дотор Afghanis 4x-тэй 3 сеттэй 72-тэй 60 шиг сумтай. one more team getting shut down out of the game without any frag points or any capitalization into the game. Skylights Gaming on the other hand IC Sport дэндүү хоол rotation нэгээд City-тэй tаарчлаа л та яа their харахгүй. lives as expected from all the way towards shooting. Тэрнээс TR-аас зэрэгцээл shelter хавцанаас ууршаага зон руу росог шилэл ороод орох байсан. Хавадж Probin дээр knockout өгсөн TRZ Mad Cat-ийг зөрүүлээд Assassin DB-с дунгаж байна. Right in front of them. Degree нөгөө талаас нь унагсан. Jiggle Degree гүцэлээ. But could not. Jiggle actually just went back. Яагаад энэ цаанаас энэ дүрсэнд лагтаж ганц нэг секунд гацаад орж ирээд байна. Ямар сайн ээ. This was an unexpected move coming in, but Leo is going to be walking in into the За TR-аас steel shot болон Маманаар үлдсэн байна. George-ийн container дээр инх орж ирсэн хоёр баг. They do have long ways to go. But let's see how far. Малик дээр knockout өгсөн явж байгаа steel shot. Third party waiting to happen onto TMRZ. I'm confusing up the names. I'm so sorry. TMRC гинэ. Тэгээ TRC гэснээр би энэ нэрнүүдийнх нь хооронд бодлоо төрөөд нь уучлаарай гэж шүү бас. So hard to catch up and right now the players of TRZ. За манай нөгөө янцгаад хүүхэн орж ирэхгүй бол угаас нөгөөх нь жоохон бодлоод confuse болоод байна. And Probin was taken out. Multiple barrage of grenades is coming in. But Манай нь бол туршлагатай авч байгаа маа тий. they don't have the numbers. We have Leo Esports also. Mabern дээрээс минь Jamid knockout өгсөн. Assassin-ыг хажуудлаас knockdown хийж байгаа Leo Miss Smokey. The confirmation as well. Mr. Smokey takes on Assassin. This can be an opening for the players of TRZ. Бара хойдлын Warehouse-аас энэ хүн Leo-гийн шахаад ирсэн. Miss Smokey дээдлийн цамхаг дээр гарсан байгаа явж байна. Mr. Smokey out there top on the big tower. Grabbing so much information that is helping his teammates to rush towards the side of high voltage, but Malik with a potent grenade takes down Liquid over there, gets an instant confirmation. Well, that's quite a good performance coming in from the side of high voltage. They have already taken the upper hand into the fight with a perfect grenade coming in that actually shut down a player from the side of Leo, forcing them to fall back. Morris and Smokes coming in. Яа, City Sport-ын тамирч гол ирээд дагуудаа орж ирсэн rotation дээрээс spray аваад гол ирээд үе шахаж орж ирлээ дээ. Хай болж баруун талд Leo Sport руу анхаарлаа хандуулах 3 гаргасан. Sydney-ийн баруун талд Warehouse руу шахаж орж ирсэн үү?
Жабог Жирог map case сутгатаад авч байна. Not gonna be distributed between 3 teams alone. The fourth one Case is Жирог right to the үзсэн. occasion. And at the same time, this has created an opening for TRZ to actually make their way out of the fight, escape unscathed. They do have man count loss on Голын ирэх дээр зоны центр. За 30% нусан дээр татсан гэж харагдаж байна. Айбурцлэр Жорж Артлын өнчн дээр позишн эзэлсэн байгаа. Трент тэгэл гол иргэн цаадлын camp. Creating an opening for the one that was about to lose altogether. Oh goodness, this is getting better and better. Standard action derives to love the knockout үүж байгаа. Teams going up against each Standard other. зоны цахаас орж ирж байгаа. So very chaotic. Action to love Sorry explosion damage-ээр дуусгаад авсан. Энэ нэг хэрвээ Баян Монгол Жорж хоёрын дунд энэ гол дээр татсан зоон болох юм бол амар сонирхолтой юм болдог штэ. Бас л усан дотор 1000 түмэн жарахананд. Of the players of high voltage and at the same time T2K also joining the fray from the northern side but Жабудесор дээр гол ирэглөө TRC Mamba Stitch shot гол ирэх дээр бас. За ингээд сайхан усандаа нам байж байгаа шүү. Мабихан Баян Монгол хороолтлаас they are pretty much handicapped out there in the water trying for the survival game. But now your esports and high voltage jiggle right in front of High Dami. Жиглийн Атлас ногтоон Лио Хайтами амжилттай өгсөн. Жиглийг гүйцэтсэн Лио спорт их нийлнэшн point норч байна. Confirmation as well and the numbers of high voltage are dwindling down now. That sure is happening, but it seems like Haidami is going to be in a very tricky situation right now. Look at the positioning from the side of high Хайтами дээр орж иж байгаа нийтэд дэмэж маш өндөр. Skylight AJ Bruce-лэр бишаа бол нокаут өгсөн. have their eyes set on both the entry points of this compound, and once Haidami decides Баян Монгол to хороол go out, гэдэг of course, шүү дээ there's уусаа. going to be an easy frag coming in from the side of high voltage. Assassin, he has already DRS Gaming 3 vertlаас шахаж байгаа юм байна. this is not looking like the Eliminate best Crew Georgian уртлын apart. they decide to actually combine go ahead and actually take Skylight No Fear Bruce-лэр Charlie нокаут өгсөн. No Fear Charlie explosion damage-ээр гүйцээгээд авч байгаа шүү. За хаавалж Leo Sport талруу шахсан тоглол хийж байгаа. needs to go ahead and make sure that they are able to empty out the compound and create some fear of their presence while they actually keep looking for a way out of the fight. There are way too many teams in this area, and this whole number is gonna keep on surmounting with the amount of noise that is being created near these containers. Can these containers contain the fight that is about to happen? This is way too many teams, Shadow. Well, certainly there are Standard дээс Slayer руу шахаад ирсэн. IC action ойлголоо Slayer дуусахгүй бол эндээс андал дуусгаад байна. Ай болохгүй штэ. Slayer Precious дээр revive гэж байгаа. Энэ хооронд гяс аваад гата гарах хэрэгтэй IC. Чичэрнэ гэж шүү дээ. Нүүрстээс гой нэд явж орж ирэл дуусаа. Нүүрсэд нэд шидээч. what can he do in this situation? A grenade it is Яг тиймэртэй Stanford дөрүүлнэшнтэй Derice Gas нэгэлнэшнтэй 15 дээр дууссан. IC action хараа алдсан. Нүүрсэд тофнорын дээр Skylight мөрөж орж ирж чинь нүүрстэйг орж ирэхэд нь уулаалгаад авчлаа. No Fear slide of Salvador. They are not prepared as Nirzad is Молотоо орж ирсэн гадна руу гарахгүй болохгүй. Нүүрсэдийг цаадлаас ногтоноос нь топ уртлын хаяг Grand Skylight Mafia Ninja гунгана. as he puts bye but Bruce-лэр TVNation-тэй 14 дээр сая тэр шагныхаа цагаар багтаж орох гээд яа бүр амин тэнцэж байгааг харж байгаа сте. catching up onto him. Now the circle has taken northern ship. All the teams in the Chorchapur city they have Топ энэ олон баг тамирчдын дунд тийгээд area, the river хэрэг байсан уу юу багийн артлын дугаар гарсан зогсноо зогсоос аргагүй харин Harry Potter ороод ирлээ. Map Tax Case хайвадаж Probin дээр нокаут өгч байна. Probin-ыг Map Case-г үзсэн. Хайвадаж Assassin үлдсмээс Assassin-ийг хажуудлаас нокдаун хийгээд басан. За Леота байлж байгаа High Voltage. That is going to be taken and delivered at the same time across. Малигийн хүү хайвадаж ганцаар соолоо үлдсэн байт. Лимлиа спортын 2 тамирчин Хайтами, Mrs. Smokey. all by himself. Assassin is still Малик руу Smokey шахсан нокдаун өгцөн. Малик чичирсэн. so important in the close range. Дахиад Хайтамитай үзэхтэй хайвадаж Малик ямар амар drop shot явчихваа Маликас. He does. Лео спорт нэглэнэшнтэй 13 дээр 2 тоглож 1 зэрэг тоглож зэрэг шахаад инхүү. Хоёулаа дуусаж байна. Few points in their name. 12 тимийн 33 тоглогч. За нэг голын ирэх дээр эдэг зооны тоглолт. How long can he survive? He has to move inside the circle as well. On the bank, the river bank, we have teams going up against each other. And Стадаар TRS топ рул зөөж дээр нокаут өгсөн. gets punished.
And Tops. Элмэд Криг өдрүүлнэ шин 12 дээр дуусаж 11 тимийн 29. Стал Варт 6 поинттай. All by himself. This game is becoming so chaotic, Ahana. DRS-ийн IC Alex Godless руу шахаж орж ирсэн. Гонти Delta хоёрлаа Alex-ийн Godless-ийн Гонти дээр нокаутыг өгсөн. Alex-ийн гүцээжлээ гэсэн чинь хүнээ барина гэж байхгүй штэ Alex. Энэ хүүхд ингэдэг штэ. Шатаж яваад хүн алаад идэг байхгүй юу? DRS Gaming Tigil Nation-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 27 IC Sport дөрүүлнэ шиг бойттой. Гой зоны центр нь IC Sport Баянгол хорлын яг артлан граунд. Скара зээж нөхөрс Элэндрэгсийн очиж одоо дуусгаж Элэндрэгс хэрэггүй үедээ л энэ тэнд гарч чичээд идэм байсан. That shot coming in from the side of Ninja. This is looking like a complete trade-off show in which T2K tries to come in. Elementrix Скаратиг за дуусгажтэй аниматор нокаут өгсөн. Цаашаа дахиад нөферийг авсан. Элэндрэгсийн мал ингэж тоолох хэрэгтэй. Скаратас Mafia Ninja салуулсан баг. Mafia Ninja зүүн руугаа спрей өгөл онлоо. A fight that was waiting to happen for years and there's so much vengeance looking like it's. Анкос нэтэнд явж шахлаа бурхан минь. And T2K, well, they are stealing all the thunder of the players of Elementrix. Skylight 6 Nation 10 дээр тоглолтыг дуусгасан 9 тимийн 21. Elementrix 2 Nation модтой гурлаа. Мапийнхан за мапийнхыг дуртахгүй. Дуртачаар цагаан алам мэдээд энэ мэдрээд намайг загнаад байгаа. T2K бүтээс кодер явж байгаа. Баян Монгол харал дээр байгаа тэр саарлаа баг таймерч зооныхаа центртэй нэрийг мэдэхгүй байна. Энэ одоо хингэж байгаа юм бол тоо. Энэ Баян Монгол харлын центрийн тоглогч нар. Serum Desert TRZ Mamba цаанаа дуусгач гал Desert-с Mamba руу нэд явахаар болсон. За Mamba Serum Desert-ийн нэд дуусгаж байна. Zanga TRZ хоёр Nation Desert тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 27 ч үлдээсэн. Элэндрэгс үргэлжлүүлээд Trend to Kill-тэй байж Trend to Kill-ийн дaalчдыг дуусгаад өгөх юм бол маш хэрэгтэй байна да Элэндрэгс. Гэхдээ T2K rotation салаад явчлаа. However, talking about the circle, the greatest position in the circle does reside with Venom D, and there is only 3 players surviving. That's not going to give them the best man counter advantage when it comes to facing T2K or MAB, but it's still going to be an advantage nonetheless because the way the game is going on at this moment, the way the pace of 8 тимийн 20 тоглож range-ийг орж ирэх нухтсан Supervigas явсан. Elementrix trying to make their rotation and getting Сталар топгийн Harry Potter гэж мөрөхөндөө топоос бас нэмээд display авцсан. Sandy гэсэн чи map ли orange-ийг нохолчлоо. Sandy orange-ийг дуусгах map-ийн elimination point-ийг аялж идэг шүү. Сталар топ Элэндрэгс Anchors-ийг knockdown хийгээд авсан. Anchors-ийг Сталар топ гүйцээж Сталартын доолоод elimination point орж байгаа. Frag Trent-ийг Sandy-тэй дүүлтэн яг нэг camp-тер. Нэд дэмэж 50%-тай очсон. За нээж хидэж яхад DB-сээ дунгуулах яах вэ? Яа Frag-ийн ухаадаг тоглолтыг харж байна. Гэхдээ хоёр талаач уртлын camp дээр шахаж орж ирсэн. Сталар топ Sandy шиг гүйцээж Сталартын 8 elimination point орж байна. Айл elimination point-ийг жаилсан байдаг юм аа. T2K гурлаа за Элэндрэгс салаа тамирч нар хүний олон хүнээ барьдаг тоглолтыг хийвэл тэгээд Элэндрэгс GG. More difficult for entry as 3 people try to pinch him inside this compound from every single angle possible. Entry frag. За эндээс баг дуусч байгаа да Frag. Frag a 1v3 situation from Frag train-ийг дуусгаж байна. 7 тим 16. Elementrix 2 elimination-д 8 тоглолтыг дуусгасан. All these teams are suffering right now and Elementrix Esports 1v3 he couldn't do too much and he has been eliminated. T2K гэдэг багийг одоо унах хэрэгтэй дээ. Уг нь frags to themselves is going to be a solo player surviving. Tobbs is going to have to top this up for his team to make sure that he has more and more frags coming in for himself. Right now, T2K in his crosshairs, not the best team to take a fight with at this position when you're the solo player. Very ready to go for a charge in whenever possible. Venom the dice. T on the other hand is also going to be having a clear shot at stalwart. Map has a trend to get drained the knockout үүсэн Drain-ийг гүйцэж өгөх болон Drain map талаас. За smoke болж байгаад байшингийн ханаад барина гинэ. And
Maptex Esports, they do have the numbers advantage, they do have the circle, and so do the plus of IHC, but they IC Sports оныхоо центр дээр гоё Maptex гоё цаанаас Vinamdidаас гоё Serum Desert тийм одоо high voltage Malik дээр дуусгасан. За ингээд high voltage 5 elimination дээр 7 дээр дуусаж 6 тимийг 15 үлдэж байна. Serum Esports-ийн температур багаа 6 elimination point болсон. Well, the smokes are grabbing the attention of Maptex Esports and T2K. Maptex яа зооны центр гизгэнхэн төрсэн байж тээ. Өшөө яад юм бэ? But can it help the players of T2K? Эний чик нь болох хэрэгтэй. On the other side, Sitim are being so very patient. And the vehicles. За одоо битүү спрей өгөх сугалтаад авах хэрэгтэй те. Яа, нэгийг цугуулж чадсан гуулал гэж оруулж ирж байгаа шүү. Vinam Krita and Octane гэсэн Maptex. Багийн 6 elimination Leader knockout Riley-гаас явж байгаа юм байна. Ферхатаас нэд орж ирсэн аюу давхарлуу. Vinamdidаас Riley болон Ферхат нар үлдэж байгаа. Лео Байрн руу нэд ясан нэднээс зугатаад баруунтлын өрөө рүү ямар ч байсан амжаад орлоо. Орсон дээр дахиад нэд ясан баг л ундын. However, talking about Stalwart Esports, they do have enough utility to actually go ahead with. Maptex Esports, however, working in a 2-2 split makes me worry about them a little because one of their split, the one that consists of 6 тим 14. can be squeezed in from two different Train to kill GG болох юм бол тэгээ монголчууд одоо яах вэ? Боли. Ялан чамаагүй. This train to kill Suyog knockout гэсэн IT Goddess дэс юм White ноколж байна. Map Leo Sitem Desert-ыг унагсан Desert-ыг гүйцээчлээ. Double заны гадналаас double дахиад гүйцээсэн Maptex-ийн 8 elimination point орсон байдаг юм аа. Serum Esports 6 elimination 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тим 12. A 2-2 split coming in from Maptex Esports, a 1-1 split coming in from the side of VenomDE and well. За train to kill-ийг янзлна гэдэг том ажилтаа да гуруулаа явж байгаа. 8 seconds to go. The squeeze is gonna Хадад ярьж болдог бол тээ. За наа чин train to kill наа. Train to kill-ийг янзлж хэдүүлээ ахваа дараа нь хийж байгаад үзчихье. MAB has definitely gone ahead and tried to recollect all of their players, squeeze into one single location. Хүний хэлээтэй олон elimination-тэй Maptex бүтээ squad. This is getting rusty. Зүгээр үү PUBG Mobile Pro League-ийн League Station-ийн тоглолтын дээр тоглолтын төгсгөлийн топ 6 5 баг дотор 4 монгол баг байх зүгээр үү те. Right үсрээд орсон. Яс прог чадсангүй оруулчлаа. Berners right-ийн зүг нэд явчихна одоо. Энэ нэд явцаа. Right дээр нэд Bernie нэд амжилттай орсон. Дээдлийн 3 давхраас Used elimination point-ыг Maptex-ийг хийж авсан. Bernie domination 3 elimination point орж байгаа юм байна. Vinamdidаас Furhat саата үлдсэн. T2K Installer top-ыг үүсгэжлээ. Zangad Installer та 8 elimination point-тэй 5 дээр тоглолтыг дуусгасан. Installer-ийн top-ын гоё тоглолт явсан. Гэхдээ сая Maptex Bits by at 5th spot with total of 8 eliminations. Now we have Maptex Esports. 4 тим 10. IHC being so very silent. At the same Одоо time, энэ 3 баг train to kill чанж чадах бол та юу. IT Goddess Vinamdidаас Furhat-ыг дуусгаж Vinamdidаас нэг elimination-д 4 дээр тоглолтыг дуусглаа 3 тим 9. Well, right now 3 teams survive. We have 9 players. Хэрэг энэ хүү зон IT Sport-аас уршаагаад зүхтар татдаг юм бол энэ замыг хүндлэн гарч Maptex-ыг мөргөнө гэж. IHC is still working. On a very silent note, T2K trying to control more and more area of the map. Train to kill 3 дотор IT Sport-ийг талж шүү. Бүрэн дүр анхаарал хандалсан сууж байгаа юм байна. They are going to be the biggest problem for IHC. Maptex still not paying much heed to IHC and well with these smokes they are Зяада смоклон. Гэхдээ яаж мөргөж очих вэ? Үнэхээр хэцүү. Энэ хоёр багийн дундуур орох гэж хэцүү. Maptex Train to kill 2. The center of the zone. There aren't going to be any more circles. Map check гэдэг магадлал хамгийн өндөртэй буй 47%-тай. That just pushes everyone in. IT Goddess Alex 2 зоонд орж иж тоглолт үргэлжлэх юм байна. Two teams, 5 players looking in the direction of IHC and these smokes are not going to be enough to help their case. The grenades are coming in. IT хүлээгээд энэ хоёр байлдахгүй бол IT-ийн зоондоо тэгээ зодолоод дуусна шүү. And Alex is already on a little bit of low За яг зөв T2K-ийн
Хашааг мөргөж орж ирнэ л дээ битээс мөглж чад өөр өшөө яа дээ. Хашааг мөргөж зоондоо цэнтэрлэж орно. Мэблягаас анартай нэд явж шүү айц Алекс руу. Алекс тэ трейн тэгвэл Ригсберг ногтон үсэн Godless-ийг ус олоодж байгаа. And gets the confirmation as well. Godless is the only man standing, and Leo is not stopping. He still has 5 more grenades. Яа Godless-ийг одоо тарсан дуусчихлаа. Мэблэг Godless-ийг дууссан. Mavtex 12 нэшнтэй. За 2 эсрэг 3 эсрэг 4. Үсэрчээ бууж ахтал яа Суягоос спray авч ийн нарта. Volley rigged knockout-ыг өгсөн. Suyag руу volley-гаас гоё юм орж ирэхтэй одоо. Trying to walk back into the compound and try and squeeze T2K. За, DBS-ийг атгсан volley. Oh my god, that left. Volley rigged there DBS. This mercy is not going to result into anything. Нөгөө нээсрaka шаткан бас бачч volley Suyag унгацсан. Rig унгацсан. Drain ганцаараа саалаа утсан. Mavtex-ийн чик идэх нь тодорхой олжлаа. Map-ийн гоё чикний бид бүхэн хардгийн байна. Тодорхой алдсан байдгийм аа. Үсэрч яхад нь DBS-ээр дуусгаад авсан. Яа энд нэг хүн бааж өглөө. Rising as the winner chicken dinner holder for the last map of the day. Баянбаатар баян ахаад байгаа юу ингээд дууссан яа. Ямар ч юм монголчууд сүүлийн мафийн ангалтар чик нийцсэн тэр тусмаа Mavtex-ийн ганган гоё тоглолтыг бид бүхэн харсан. The players of IHC, the amount of information he was providing to his teammates. Yes, T2K was able to get the initial opening onto the players of Mavtex Esports, but that was not enough to stop the players of Mavtex Esports from getting this victory for themselves. 13 eliminations, 5 damage. They were wishing out. Миний нэг рийлтэй Godless гэж өрөлдөг шиг юм боллоо сая нөхөн. Баавна. Overall rank 8-аар орж ирж байна. 2350 damage-ийг үзүүлсэн 13 total elimination-тэй энэ хүн Mavtex 23 total оног авч чадлаа. Mavtex баяр үргээ залууст. За гоё шүү. Төмөр байлаа гэж. Өгөртлөхөд яасан амар орилж байна гинэ. Юу шүрмэс татчих пяхлаа гинэ. За сайхан амарцгаараа манайхан Overall rank магаш лайв стрим өмнө 745 гэж орж ирдэг лээ харнаа. За яа. Эртгээ аврын. Бүр инээ төрсөн. Өнөөр агт аймаа гоё аз жаргалтай оройлаа. Бүр инээсээр гад лайв стримаа дуусгаж байна. Аймаа гоё хөвгөлтэй фан өрөө байсан. Боож хүж байгаа ямааштай хахаа гинэ. Йой. Тэгтээ яг хүний real reaction гарч ивэл иймэрхүү үед бол хүн өөрийгөө контролдох боломжгүй байдаг байхгүй юу? Би бол жишээ нь амар тоглолтууд үед бол би цаахтаа орилж болохгүй шээ ба гэж ерөөсөө өөрийгөө контролдож чадахгүй. Энэ бол зүгээр л өөрөөс гарч байгаа нөгөө real үнэн бодит байдал шүү дээ. Double punch to the teams already inside the Пүүх наад хүн чихээ MB-гийн фэн байна гэнэ. Map нөө. 4 eliminations, 714 damage. Сайхан амраар баяр хөө. Зөрөнтэй лайв стримд хамтаасан та бүхэндээ маш их талархаж байна. Тэгээд маш олон шеэр хийж өгсөнд баярлалаа. Reaction дарсанд баярлалаа. Комент ч надад санал бодлоо хуваалцсанд баярлалаа. Тэгээд донноо шилгээсэн бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээс маш их талархаж байна. Та бүхний илгээсэн донноо надад маш том урам зориг одоо урьдчилах эрч хүчийг харилцдаг шүү. Тэгээд хамт ирсэн баярлалаа. Сүүнэг самал гэсэн мэнд баярлалаа. Good night, good luck гэнэ. Зэрэг танаа магашин лайв стримээр 19 цаг 45 минут зэрэгэд уулзъя. Хамт ирсэнд баярлалаа. Баяртай. YouTube-ийнхантаа бас сайхан амраар баяртай гэж хэлье. To the enemy who was not out there in the open, only picking up the good fights.